te whalofa ma whātalo whātu le tātou tunu o le nei tai au, le suafa manu malo o le tātou li o Yesu Keriso, o te whātalofa tua i le anganga whiwhia tele tālofa lava. Ia o le o tātou taunu o mai le aso muli o le tātou wholaunga le masino Julai, o le aso whareili o le aso taunu sfultasi o Julai lua whi luas fulu maleono, o le au nanga ma le tautua le nei le siu fonga le lamua. Ia e halo mai loa o le tātou sauni ngā loto le nei tai au, la taita ia e lana wauna, le sunga Reverend Rolani Mikaele, mai le kalesia whapotopotonga, Yesu i Sāmoa mātono i whafo, i sini au setalia, iau si mai al whafonga. O maia si o tātou tāpo i atu i le tua e le nei fo i tae ao. O le a tātou te tālo. Wāla whai mai i lo nu o mau tangata i le nei fo i tae ao fau le ali i e. E a fua ono o lo alo fatu noa malo wanga le lei. O lau tau singa wha pele malau pui ngā malu i lunga i ai mātou uma. Ua mawhai ai ona toi wha opopo ina. Aso le lei o la mātou wholaunga. Whape fwoi aso la mātou au nanga ma la mātou tautua. I o mātou nafa mo mātou tiute e pe o na wala awina i mātou. Whaafetai tele. I lo a aola veai. I lo a ao whaatunu. Waafu ai o na mātou toi mua pea. Leo la fau ma le mālosi fau. I tae ao maso te tasi. Ia, angare li mai i la mātou tāpua inga nei, au li tia lo wanganga, e re ngata o talo talonga, o vi inga, e sula ina i lo walofa ma lo wangale rei, kia ina ne lo walofa wha pele i lo mātou wala. Ia i ule nei sauni ngai le vi inga o Yesu lo mātou wali ili whaola, o e ala tu i la mātou te tālo. Amene. O le whaitau ina o le whionga pa ia i le nei tae ao. Mō mai le wanga lia mātai o lona mta upo sifuru male walu. La whaitau ina le whai upo e lua sifuru male tasi. Male lua sifuru male lua. Ia, whaafunga mai ia. O nā lua ne leo pe te uru ia te ia wa whapeane. Lea li ie. E anga le lei mai whaafia ea lo uso ia te au. Mo u whaamangalo ia te ia. Se ia atu fitu ea, o fetala i atu Yesu i ate ia. O te lefa i atu i ate oe se ia atu fitu, a ia fitu nga folu ni fitu. Ia, whamanu i maile tua i tātou whaitau ma whanongolongo, e nisi nāo ana fionga, pe ona whafonga ina i le reitai ao. O le au tū o le whamalosi, mo tātou le nei tāiau. O le leanga o le loto o le whaamangalo. Ma le tāua o le loto whaamangalo. O le tangata e pe e fōlinga o lo nālo whilima le se i oe. Sasi i upu matala. E sasi fo i winga tanga maanga. E tātou te whiu e whaatonu tonu la tātou sa vali i ata o tōna le lei taimi uma maso uma. E ia se vai panoa, ma se vai angia o le soifuanga. E te tau o tātou se ai. O tātou whapele e nis teimi. Se o ita e po whale tonu le mawhauwhau. Ale me e ua ngalo ia ta ita ta iala ma tu la fono. E le ngata o le ngā luenga, o le malo, company, ia po le kale sia foi. I le vāma tātou ainga taito o rua mwhanau. Wapea foi le vāma ma le pulenga o le ngā ruenga. Ia maso se mela wa tātou te iai. Ia oe. E le masino le tele o mea tātou te se ai. Tātou whaale tonu ai. A tonu po le mafuanga le ana na alu ai pe te ruma fesili a Yesu. Wa e se le mana ia te leo le fesili a pe te rua. Ana le fesili nei pe te rua. Tātou te leilo le meo lo ta oto le finangalo le tua. E winga le mea leo le loto le wha mangalo. Ma le tāua o le loto wha mangalo.
O le fesili la pe te ue fōringa mai o lo malama i ta iala. O le loto wha maangalo, ma le loto wha maangalo. A fitu loa. Nanga leanga mari tangata e teo. Na e tau i atu lo lea iai. A wana to e tali lava pe te uru ana fesili. Ka whanga fo i le fesili a pe te uru. E whaafia o nanga leanga mai lo uso i a tau. O na o tau i atu le iai. E whaafitu e. Ia. On tali lo le e o le tātou uri. O te le whai atu i ate o e whaafitu. Ai ia whaafitu ngā fulu ni fitu. O lono winga. Fitu se fulu. Whaatele i le fitu. O lona whainga. Wha se lau i was fulu. O le au whainga nā wanga le anga le tangata i ate oe. Ona whatu a e tau i atu le iai. Ina o mumatari Yesu ia Peteu. Ele koe fisiri la Peteu. Ai a ngai pe lau fai tau i le mata upu alea. Ona wha matala ina ailea i Yesu. Le whata oto le au na loto le wha maangalo. Na maua ero na matai. Lana ai tā lafu ova le tele. Whe mai ua a mata e iau na whamasino na au mai eile ia te iau le tasi ua iai. Ana tā leni e se furu afe. Se furu afe tā leni. Ua le maua e le tau le alea se me tau i atu ai. Iau na whato e se lola ia le matai. Awa o le sala le ua tu ina mai. E au mai e molon tō rua malana whanau. Pa te le la vole nei ai tā lafu. Alana mea no oie, wha maangalo e le matai. Umarona wha maangalo e le matai le ri i leo wha saoloto. Walu. Alu atu, o na maua lana wo, na ai tā alafu ia te ia le selau. Ioe. Wha maangalo e le matai tā leni e furu afe. Ai le mawhaina wha maangalo e le au na lana wo, na ai tā alafu ia le selau te nari. O tala tusi pe on fam tala ve me na fasi le ile na o le na ai tala fu ya yer sela ai te me ane o maua isi o wori o na o le to e momoli le matai le na fa manga lo le ai tala fu le ile o la sa fu i ai ile loto fa manga lo le matai le se fu wafe ai le mfaina ia fa manga lo le tangata na ai tala fu ya ia se la. Ia pe au no fai atu. Ili soi fuanga le tātou te iai. Toi titi leise i tu lae e asa mo le tātou se se. Ile matui tui ma le onga ti ngā o Yesu lungo le sātau. Ai langona e tangata i e tutui lalo o le sātau ro fita roma ma le mau tangata i na whaalo longo iai i upo Yesu rungo le sātau. O wha pere si ana upo. I e wha mangalo atu ia te i lātou a walatou le iloa le me walatou whaia. Nei waila i eile o ngā le tāu ole. O le loto wha mangalo le atua i a te oe po o hau foi. I le matu ia o le mea na whaia tangata ia na wha sātau na Yesu. O le au fia umai a mao si taulanga, ma le motu o tangata ia na alalanga mai e te tala parapa ai whaasatau ia Yesu. O le ala saufua iai le soifuanga o aso uma. E whaafia o nanga leanga atu lo uso, lo tua oi, po seisia tangata i tono le whariwhai ngā luenga, po fea le mea o naite iai, a wole mwhaina e whaamangalo. Lei o le winga o le manatu ma le langona le tau whai e whaofia i tātou i le nei tāo. E a fua le file e mua ke riso i to tono o lo loto. Ina ua e loto whaamangalo. O le fisilia Peteru e whaafia. E whaafitu ea. Hoi mai le mau o le tātou ori. E whaafitu se fulu i ni fitu. O le tasi lea fe au sili o le sātauro ke riso, o le loto whamangalo. Ia mo oe maa ure ni tai au.
Awane I peita ua le au na na wha maangalo le sifuru afe. Ai le mawhaina ia wha maangaloa le se lau. Ai maua le loto wha maangalo, pe ia te au fo I le loto wha maangalo. O le ale mea le a nofo mau I tau loto, mo tātou loto. O le file mu o le tua. E te moe file mu, e te pese ma le fia fia, e te ngalue ma le sa loto o lo loto, I so se mea e te arui ai. E le ai se mea na te whaalawe lawe ina, lau au nanga, pe a e loto wha maangalo. Pe anga le anga wha fia mai lo uso ia te oe. Pe tau I masu ia te oe. Ai ia tu mau ia te oe, le loto wha maangalo. Awane ia te oe le anga fu ile wha pea inisi. Sia o te wha wale walea. Wena na wha maangalo whi ana, fia na fu o toi whai. Tau I loa, awe wha masinonga, momori le nuu, awe se whaisanga sala, se I ona I loa ai. Ia tuu I le tua le wha fita uli. Wa o mea ne e tā ua, o lo tau tala I le mea moni, ma le ami o tonu o le atua, e mau ai le fi le mu o le atua I lo roto. E pe I wha pēnā le anganga o le nei tai hao. I le nei vai aso mo na ngā luenga whai, tiute mo ngafa o lo whianga iai. I le malo, I le ainga, le company, le kalesia, ia e maua le loto wha mangalo. Ma ia e loto wha mangalo. E pei o ke riso foi, na ia wha mangalo, ia I lato umalawa, na afu ai le wha sa tauroina o ia, ma e na lato wha tino ina, ia le wha sa tauroina o ia. Ao fia umaila na upulea, ia wha mangalo atu ia te lato, wa lato le iloa le me wa lato whaia. E mai oe. O le luitau lea mo oe mau I le nei tai au. Ia whaifo ngā ruenga o le nei aso. Au fwoi nei ngoto le la o tu mau pere ita ia te oe. A ia e loto wha mangalo. Ia whamunuia le tu e lau whaafonga anga I le nei tai au. Le a tātou pese le vi inga o Saudia. Sāmoa
o le tātou tālo. Lo mātou ta mai o le langi. Ia pa ia lava lo suafa. O ia o mai lo malo. Ia mātou loto. Ma ia whaia lo finangalo. E pei lava o na whaia i le langi. O tautala mai lau upu i o mātou tangata i le ritai au. I le tāua o le loto whamangalo. Sa ia te oele a nganga lea i teimina luluti e te ngā o le sātau. Ai sāma whai lava na pa umai lo funga lea nganga o le loto whamangalo. I o le lui tau fui lea o mai o mātou tangata. I o mātou maua lava le loto lea o le loto whamangalo. Ai sea, wai afu ai le fi le mu, le fia, ma le saolotonga i o mātou tangata. Ia, whamanuia i lea tunu umana nātou whaafonga anga. Whamanuia fo i lea au nanga i tiute ma whaiva ai lātou o lo tauto ina le mālo, ma ainga ai maise o le kālesia. Ia wapea fo i lo wanga le lei, le pūlenga le nei ana leo, ma la lātou tautua whaia pea. I aso uma, wālawa le fonga ina o le atunu, i o lātou tiute, mo lātou whaiva, ai maise o ta iala, mo le manui a lau tele, o le nei atunu. Ia whapea fo i ma le tausinga o ainga. Whafetai tele, i loua lofa tūnoa, mo loua aola veai, i lunga ia i mātou uma, i le aso, ma le ataimi, ma le aitula. E o mai lava i le nei tae au, o mātou wala auai, e alai lo soafa pele Jesu Keriso. Amen. Na ua whafonga le tunu i te tātou sānu ngā loto le tai au na te ia le nau au na le sunga le whawhenga Reverend Rolani Mikaele mai le kālesia whaputonga Jesu i Sāmoa mātuno i whafo Sydney, Australia. Ia mo le toile nganga o le whawhitai tele lava i lau sunga whamalo tāpena whawhitai mo le tāpena ina o le whionga pa ia le tua le niva iaso atoa. Ia o le titano lava le tunu i anga le lei atu o le nganga i ana le poto ma le whaalinga i whaawopea ia na whaamanuianga i lau sunga ia i le whaamalolonga le tino anga le lei foli tua ma le lofualo ma le kālesia ia muruia tele lava singa ma le anga i atu i lo naspa ia o mua whawhitai lava. O le taimi le urua sifuru minuti e u te enel fitu le viingo le tua mai le kālesia whapatonga Jesu i Sāmoa ia i lona e kālesia ia pia o le apese atu ia whangasolo le o tātou porkalame le minuti e le whafonga lea i le porkalame le atalu tae o tālo whalawa.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O te whātalo whātu Sāmoa i lau whāwhonga le nei fo i taimi. Ia, o le societe nei a piula tuai, o tama o le PK mai wavau, o le lato whawhiawhianga le nei o pese mai anamua, sa o ina e tua a o tua na iat, o enga lato whawainga le nei societe. Mai le tasiva, ono tasi. O le nei wa atoa le iupeli, siliva i le nei tausanga, mato te pese atuai. Malo mato fia whaatawa ina fo i Sāmoa lo malo tuto atasi. Malona iupeli e peona tato whaamana tuina i le nei tausanga. O le taitai o le mato a whai pese por sasaiete a piula tuai le nei vai taimi, o le perestene o le sunga ia e noka tuilibu. Fatasi ai ma le perestene o le kalesia o le sunga ia le nemilo. Ia whaafonga maia i pesenga tuai, a tama tuai o le kolisi piula. Piu! Sa! Wow, mama! Wow, mana tua tala mai ana mua. O le tai au nai a male toa, male tai au nai sawa. Kole u mautua niani, male asa nai tumua. Alota asunia kia wasi nema taua. Wow, mana tua tala mai ana mua. O le tai au nai a male toa, male tai au nai sawa. Kole u mautua niani, male asa nai tumua. Alota asunia kia wasi nema taua. Ole na wa pepe, ole unai, ai totole, ai totole. Nei sale maoe tamamale ulupo taila pepetano nei tana pamomo wetiki upui malai te upui manu ala uafua sulawa te umasao tamtini ala tai patita oto lefedo leutala watini leutala watini tinio titi upui malai te upui manu ala uafua sulawa te umasao tamtini ala tai patita oto lefedo leutala watini tinio salai ta fia senta to pati o lelo tele matau walo ofu fatai wa fia pot batai famaila salai ta fia senta to pati o lelo tele matau walo ofu fatai wa fia pot batai famaila wa se famu wa na pe wa se famu la
Sāmoa, is Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata ole tayao. Laugh of the morning. Sufongalo mua, ata ole tayao. Tato por kalame le ata de taiao ya le lewa tatu to filo ile ni taiao fo le lofa mala le le tua mo la vedo matal no tua male sunga ya silela e mo la fu sanimia ale ala matal no atu tato por kalame le ya fo talo fa malo so fu silela e ya ole fa malo male fa talo fa le taiao malo fo le so fu mo le sunga le ya ya malo tawata malo so fu mo ya o mertaiao ya taiao mo le li Vo tato al fai mai ya le fo wa sil mai o va ya tu ya fa tai le tu le la vai mai le malo si me sa o to ya le alu va ya so fa sal la tu ya malo le la vai man wi me uma le fo tato wala man ni ta e se fo ile swing ole mo ya le malulu ya e pe o to fe lolo to fai fo le lolo malulu le fo i le po ya le wow o mo po ya po yo se vol mal yo o menio filo inga luenga o ala mo fa singa fa ye filo ya me vola le ta ya uta filo ye le fa fo me le tu se le o tato filo fa ta se le so fo to lunga masina o yulai ya le la vo tato ye le aso mulmul ya le o tato tawalunga fo ia nga luenga fa yulai la to ya le fo es free ya le fo la tatu fatalo fatu ya kusole aso ta ya pa pole lo fo le li au die se ola par se malo se te ide so fu tatu tu ya le ai va ya to na la va mo ia e pesia tatu I fa mai le va tau wa le se fia fa malo se pesio fulu e vai te mi ya me si le am tau ya ole to e mala mai fo le si ta fo ya o to e felo fo ima ya na tu ma wala le ta ya ma to yo masani la le usa mo ani tala fia man am tangal va yaso me le temi ole fa ingol va yaso ya ole man tu fo e le fa pe ole la vata to tala fa fia fo le aso me le aso ya o ngaluenga me fa masani pe on tato fia ya pe la vai tele ina pe o le o tato ya le vai tau le so fuanga ma le o langa o fe au fale ainga pe tele o le ainga ya o le kalisia le fe ngai tato te mai ya yo e finga luenga ma mai e pe ya e fa tili alla o mea le afiafi ma le si vai nga umio ya wale fa fuanga le kalisia e wa pe ona temi na fa tonu wai fofuanga ia tatou ye tatou ye to anga tautua le kalisia ma tautua finga luenga mai malo ya tu never know al fia ia e ave fia le I mo tatou ye soma ya sa le yo por kala meio atar tao e mana tu por kala meio ina ia inga o maftia le temi o non maranga mali o ti mo tala fa no ia fa ma fa na tu le tu ia tu never know start fa filo ile tu no mo fa lon ya fai foi ya o foi mo fonga tato li tio fa lo longo si fonga lo mua sunga le pule ya me se foi o fai nga luenga ya me se foi ma o nei o tau ave nei fu tau le atol tau ya ma to tio folo fa talo fa tu pa ia malo tato tu ya e fa talo fa tu pa ia o fai nga luenga tofi le tu o lo fa mo le malu e so se tovine tono le lo monei Wellington ya me se foi o New Zealand atoa ya taina ni fo la lolangi po fea ta fai fa la lolangi ya ro mo mai tato fa salonga malole so fo manuia ya malo fo ta po talo fa talo fo I tamam tina ma tu o te tayo tato tunu ya ila to lo tu I mai lava le muli panga maula le ula ya wa lava le al favor tato tunu I au manga luenga ma sani malole so fo manuia malole fa to toa fa talo fo le malo tato tunu
malosi o le tātou atunu o le whengai fi au mga luenga, ia e mai se fo i o i lātou o lo o nafa pe mota malawa wantau singa o tātou mātua, ia malo lava le ono sa, malo lava le tausi. Ia, o i lātou fo i o lo mau mai tātou whaasalalonga i lunga o pēu ngarungalu o le ea, tawhai fi o le lalulangi, ia o paanga fo i o le siufonga le laumua, ia malo lava le malei fua mani nei tai au i whagunga le lei, ia me se fo i o i lātou o le fo tāpena atu, a tātou whanau, ia lātou a onga, me se fo i nei tātou whanau le whanongalonga mai, ia to anga lava le aonga, ia ma to anga whai mea onga, ia mo sta i tamamatina, ia e manuia o tō manuia tele o tō aonga, manuia foi, le aloa tō le tātou tunu i whiau mga luenga le nei aso. Ia, talofa atu, talofa lava. Ia, nei tātou wōro mafuta mai lunga le tātou Facebook, mari YouTube, nei te mire ufa talofa mai, ia uforo fatu fo il poro kalame mo utom wha manui atu, ia le nei tai au, ia i le sunga ia whawhawina tani enu, ia mese pali, talofa atu ia sai fo lau, ia o si o tātou pāanga ia tina ia te rini, ma lo lava whawhtai le mafuta mai, ia o le isa te pāanga ia ma foe whawhtai tele lava, ia sunga ia whawhtai lo mafuta mai o i Melbourne, ia lufte le atu al tātou pokalame, ia Erika, ia mese foe ia whamatua inu vea, ia whatua ia Julieta Uli, mafuta mai Amerika, te si Augustino, whawhtai, ia manuia tele tā au Peti Nansen, sunga ia Live, manuia na leita ia whawhtai lau tō mafuta mai, ia al whawhiwhianga e amtari e tātou whasalonga le tautua si whonga le mua, toi luas fulua minute ana tā lea walu, tā lofa lava. Sāmoa, so o se
Whaataua nei Sāmoa o la ungangana Ei loa o e ile lanolangi ma le nei vasa Lea mawhata whaaloano o au tu whaakerisi ano whaavai lea tua o le manui amo i taua Talo le tau o le rei aso e pio le whaali e le ofisa le vai tau. Ia, e whapea mai e le ofisa le vai tau. E wha malu malu le rei aso. E maa tele ni wha malu malu. O le aso atai au e o atu le aso wha radio le vai aso whau e langi le le. I wha solo ato le tau. O le malu ulu o le e le soi ono. O le mawhan whanes fulma le tolu. Ia, o le tūlangana la i le tau i le rei aso. Ia, e maa tele i le tau paolo. Ia, o le tai mo la tau e wha ngota le rei aso. Wha mele ofisa le vai tau. Wellington ya sua le tai nei toi 2 minute le ono nei tai au pe le tai toi 5 minute le sfulu mo le lua o le ango toi fo le la ya na le fiafi lu sfu 5 minute e te ai ya lima na le fiafi ya ave la flava le ai ngai fafo e mautino tahane lima o aviton te ua malulu ya ona se mai le swing o le tupe mo na to la fona to se le ni yaso malo la valenga le leina ya inga Sāmoa tasi tana ni usila ya maualau mauau sene Australia valu 2 sene tasi tana ni usila mauau sene Amerika limas fulfitu sene tala ni usila lewa liu tala fiti tala 5 sene fiti mawai tala 5 pa anga tonga le ua tasi tesi male lua iwa pa anga tonga ile so tasi tala ni usila maulau tupu Sāmoa tala limas fulu 2 sene tala Sāmoa na tala 5 sene ile aso nei ya whaftai tele lava ya malo lava leanga lelei e la tatou se e mai lava no whaamaniwanga wa soifua. O le whamanianga nei o asa soifua le nei fo yaso e la tau umalava ua tini mai le nei yaso whamanatu ai e le atoanga o tau sanga ya malo lava le folau ya mātou te whamanui atu o tau a soifua ya mawani tō mea lofa stele telefoni aso e whaupopo le tua wale whenga ye peo o tō whi au mga aluenga masani ya wale tau tuoina a inga me se fwoi nuu mai kalesia me se fwoi tau singa al whanau a wane ingalo ya tātou emaili nei a wālava ya tō alo whaanga i la fwoi na mai o le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ya wan whamanianga i la fo mai ya o le tusile nei ya e whala i au e fwoi le mamalo le tātou o tunu wa toto wa soifua maua mai lea i le kolose tolu alona fai posfumu leono kolose tolu alona fai posfumu leono ia nofo le afionga ke riso i tutonu ia te o tou ia tele lava i le poto umalava ia o tou a wao ma poa i le tasi salamo ia mapese masiva whaale nganga o lo pepese atuai ma le whaaftai i le alii i o tou loto ya langi se pese ya tala no malia le nganga le li ya mai le malosi ma fai fa tai no ma le mai o to wa soifua manu ya tele o to wa soifua ya le pese le tai na tu mo to Sāmoa e miti ai o se tatala pa
Tala fatu si mel fa fonga le vai foi le tala fa sol pito le langi le soi me le tupu ai tau sanga mo vai. O le sol tau sanga e tasi valu fa lima. Na fa ngai mo le taimi mua ele fa ili pu ale vaenga au falani po le the French Army. Ia le pu fo ile ta o le saxophone. Na fa pe fa mo ngal matua manuia lava. O le tangata mai le nuu o Belgium e suafa ia Adolphe Sax o ia na uru ai whai a le pūle na le e tele wha ili una tau whaongaina o le leo le leia o le mea wha aili le nei whaongaina a o le tausanga le nā tasi walu wha lima i le so na uru ai whaongaina e le wha ili pū a le ami a whalani. O le so tausanga e tasi iwa o lua i o le maunga le ta o Mount Kembla i au se talia na solo i le so a o ngā lulu e intangata e li koale e lua se lau lima sfulu na a fia i la tau soifua i la tau e iwa sfulu mo le ono. O le so tausanga e tasi iwa o no iwa na whaasala lau e stasi o mekasini tonu o Lucia e whapea e mawhai o na whaiani tala noanga e whaonga ai to inga ki tara fu i e tau le acoustic guitars. E whapea la o whisota inga i e mawhaina whaonga ai ki talana ualu i le wila. Mawhaiona tala noa ai tangata. Talu ai la whaasana launga le mekasini le nā i le aso le nei tausanga e tasi iwa ono suru iwa. Muni ane i le aso ale nei tasi iwa ono iwa. Whaasana lau e le tai o leo i tutono o Moscow i Lucia. Ua le anga mawhaaleanga ina uma le tele o telefonia le atunu. O le solta usanga e tasi iwa tasi na saini ai le whengainga le vao Lucia ma Amerika i le mae au le taua lona lua o le lalulangi sawa i lava tu maupea le vao neia tunu e lua mate matenga i mea tau whani ukilia ma la tau mea tau malusi anga whawhitawhita. Na saini ai lai le so le whengainga e le Palestine o Falani o Lucia na taimi o Mikhail Kovapeve whapea fo ima Palestine o George W. Bush. Le whengainga na taua o le Strategic Arms Reduction Treaty. Ina ia whaetiti ai le fausia o mea tau whaatonu walu mamao ane ia tunu welua. O le so ia o le aso leo le sisi ngā fua o le nuu leo Hawaii po le stete o Hawaii. O le vaitau o le tasi walu whaatolu ia na toe mauai ia pūlenga whaatupu o le tupu lea o King ka meha le tolu. Ina ua
pulea e Peletania le nuu Honolulu i le na o le 5 masina. Na whapena o na toi whaaya ina e le tupu kinka meha le tolu i lona no foa o ia lava o le tupu. O mai nol tausanga tasi iwa sfulu ea o na tūlai mai nol ko wana na taimi mai a whaai ngoa le aso nene e tau o le ka hae Hawaii o lona winga Hawaiian Flag Day. Ia e whaamana tuina lai la tau le aso tolu tasi ea o le aso la tau sisi ngā fua. Tausanga umalava na amata mai tausanga iwa sfulu tasi iwa sfulu. Ato tala na to mawal fa poponga te masani fa tai lava. Si fonga nei lo mua ma lo lava le mafuta mai ta to fa salonga ya e talwai o le tala na le stol tasi le tau te ya o nei le so la to sfulu ya wo ma Amerika. Ya le la fa mla tu tai la to si Singapore. Te le fa lo e pisi ya la to i le so ne ya le stol tasi you like. Ya ole pe ole fina wa mata mai ya ia utala ia faa le foi le tala me tupu laulang ia me so le history le e te lea no fa long pe le vai tau ali ni le pata tu wai me ne o tau ama ia tunu la ia ma fai foi le o mo meo malili e ngai le atunu ma le atunu ia me se foi la le na mau atu nei pe folinga mai o le lava wa fai foi si leva o fai ane i fa lo nga va ne fa fonga le atunu me le tau matematenga po ai le ia ia la tau mea tau whaniu ki dia, au ai fo i leo whau la tau pomu malolosi laula. Le ala walai o mai teimia wan mafuanga na le fo i mafua i nisi wana vaenga o tau ai e whai nei, o le ai mate o le i mea tau whaniu ki dia, le whai e isi atu. E saure e umale o langa nei, o whai a tau ala wari i asa. Na tatou whiola mai a, tau mo mua laulangi, tau o lona lua, tau a Vietnam, tau a Korea, tau a Japan. Ya fa peta tu umana taimile pe folinga mai o le awala le fa ngai tau le o po le fa tai tai me tau ina le fau ma le lo po fe test ia taimile fa le tau fa tai tai le o kilia tu le si ano po fe me te wa ya le la wa pe na ele tau le vai taimi ya le o fa le tau ina le me lo puna mai le suau ya mano fa tai fo le tu le fo i tu le ke lo pe le sa le tato te ye le tato le o fanga fa lo ina le papa ni fana ma po mo ya pa me le ye ni tato le la vai fa le tau fa le ma fo ya tau fo i ma fo ngo tangata ya le tau tato i me tau le o ya tau le lina sa tau le tau po ia Milton o le lava e sa ili tatou le Milton ia o tau na le fianga ni le vai jau o tala fatu i le sunga nu ma lo pasta nu manuia le ainga e gilani e fo se fo sunga ya pasta matamua pali a nai fresha lo te le atu fa tai po fiti vito ai ya sunga ya fa wina peni e tatou paanga lo mafutu mai ia le ngate le e sunga ya fianga futialo ma sunga saulanga malo se fua ya le manel tau Wellington na e mata mai a sunga i fai au ia o asone for Elias to na ia le fo itapena pena le lo to na to i le sa ya o tau to fo il malo mal faftai i le sunga le fai au fa feringa le sa fai lo tu fo ne Martin ne vai aso o fa longo atu ia pe o le sau mai Australia ta to fingalo e se fo le man nei o le fa ngai na fo le o le teknolosi nei vai tau ia wa pe o me sa matai tatou ia e a matai su mai fai au tono dato ofisa nei ia on fai to le lo ia le wa ia le o tatou hanga ia tutua ia le o mamai Amerika o mamai le wa solo na lo ana ia fai au o i mele fai tau ele fai ana le fai lo tu mai o me mo ya ma lo fa tai lo fai ngalu ngolo fa no mai te mi wal tau tu ino dato litio ya wal me mana na le la vai mai le mo mana o tangata fa fo e ma nei ya o le a mata tu al sunga le fai au e lo tu tai lo no vinga pawana me no tau fa no me o no le tau le talo tu la o o so sonia fa mai ma nei al fai lo ya le ala o ma le tu fo
ia o tu talo le o so sani le na mata lo tu taia no po lai ni me lai loa e tangata o vinega o so ya fua le fa mai o le ia ta yo ana ti si le fia la sunga le o la lo le foi le mana o le fi fa longo tangata le upu fola pe na le o a la fa mai la to na ma na ia ta talo ai ma na ia e ma le upu foi le fola me fa malo sin taia ya wa foi le nga yo to tato tu fa ma lu e no fia le eu ia ma na ia fa longo ai pe fa nga pe le fa nga ina le upu ia ala ma na ia fa longo taia ela va te dia malo ia la tat pese ia fa fonga le tu tato tel fo le uta pe la mai fonga la bua o uinga vaunga ta tu ai lele hanga ai fa asang ai lele talia maya itane o uinga vaunga ta o uinga masese o he fuli tu ai lele hanga ai fa asang ai lele mai ua o salamu anga salaya e fa amangalo ona paulea ola utatalo lo utamai ua o salamo talia maya itane o uinga vaunga ta masese fuli tu ai lele hanga e fa asang ai lele talia maya itane o uinga vaunga ta o uinga masese o he fuli tu ai lele hanga ai fa asang ai lele lo utamai ua o salamu anga salaya e fa amangalo ona paulea ola utatalo lo utamai ua o salamo O te toi whaatalo whātu le whaafonga mai mōlo tātua tenu o le whaai unga le nei fwoi mai yaso e le whao popongo tala whau mai Sāmoa si mai e le whaafonga. O loo wile atunu le whionga ko vano le mālo Amerika Sāmoa o lana masiofo ato e malana au malanga o se wala au lia whaapitoa mai le teitai o lo tātua tenu le whionga la au le mane topola te Fosi Schmidt e se whontange ni mta upu tā ua wa amata whaatala noa le te minei. O se teimi munmil mai whailua mai se pepo whaamtalanga mai le official pāremia ma le kāpeneta, le aunga o lea wala au lia ma lea whailo inga, e bēno watari malo ai lea whionga le teitai o tātua tino ma le kāpeneta. O se tasire nei o whaai unga le kāpeneta le neva yaso, e le suia i o whaurulunga o matanga ruenga le malo mo le isi toru tausanga, o tōwhia ai le kāpeneta tama le tātai Man Jansen, ma pule siri fau o le whatupe o atina e le atunu. O se tamari i wa iei on tamai whaapitoa le tiute o tui nātu iai, ma walo fwoi tausanga o tautua mo Sāmoa i le telo ngā ruenga, e au fie ma le tō whinga te whono le komiti whaatonu o le whatupe o atina e Sāmoa, sa vea fwoi ma te whono le bloketi o whono whaavai le atunu. O lo ia umia nisi o whaelunga tā waloa e au fie ai, le tike rio ma tā aupu tau pisanesi, o le tipiloma mawalunga o mata aupu tau pisinisi, ma le matua o whaiva o mata aupu tau pisinisi mai di Universite o Massey i New Zealand. Ma o tama le tā wa suia e nele whionga ia mua au tau ra Yesi Lipa, sa se eile to whinga.
Wa aparamano Amerika e whaata ua mauna ia le tūlanga le whaitau tusi, ia onga tūlanga lua i te tono le atu no. O le a onga tūlanga lua whale lantai, o le urua ia onga le te tono Sāmoa, wo o atu iei le so tanga whapaanga, mai le whalitusi whi a vea ia le mano Amerika, e pei ona whaatu wina te tono le whalitusi tū te tono ia pia, le ua whae ngoi no le tuli manua Amerika. Na maua le avanoa siasia tuere ko vano Amerika i le a onga whale lantai, mai e whaita wina e se tusi whaitau le ngangana wha Peritania, ai whaadili wina le ngangana Sāmoa sta mai tai piskoa mai Amerika, o lo aveo se whaia onga fisoa swani le temile nei i lantou Port Kalame, i te tonua onga SS le atunu e au fiei ma whale lantai. O se Port Kalame na whaatal sanga ina le whaalapaptonga o piskoa mai Amerika, e ma whai ono o atu ia onga i tua ia tusi whaitau nei, e una ia aile whaitau tusi a alo ma whanau la iti, on se tasi leo vaenga lo pa u i le tūlanga tau ia o onga, o le aunga te tau whanau e whaitau wina tusi, ai ua whaalangolango atu le whaonga aina o peng te whaelangi ma telefoni. Na whaamaro se au le kovana Amerika i le awhionga le li pule ia sa lape yoane whaia onga whapea foi whanau, o le whaitau tusi, e na te tala ina le telo a manoa, e whaalau tele na ile to mai. Mai ele whamasinonga, o le soe te tauna tu ina tuai e le whaipule o sa whata numero lua tu ia pae po le toa, sana tali e wha te tau i tua inga e ono lo tua ia e le sa la tau vāl whainga pālota le titi, le ua suatanga aso, o ni whainga whaato sina sa ia whaonga ina, e whaato sina ai tangata le tu malo e pālota ia te ia. O le aso tofi le vai aso le nei na wala awele mata opule nei le mole unwa i taimi, ma wha mautu wailo i e tū lai mo le tū tangi, wha pena fo i le tū te te. O le tāna sanga le ua suatanga aso, le silia i le onu afe tā la le se leni na wha aruina tu ia, e whaia i lana wha ato sina, e le whainga pālota lai titi na o la tau ai. O momoli atu le whionga le minister o soifua maloloina le atu no, le whionga wa au au saru malolo fipo, e whai masui o le malo Sāmoa le whaaftai tele le malo saina, e le whai anga e ala i le soifua maloloina, e se sau ninga e whaato whama whaamawai atuai, e le kulupu lona lua se furma le whama i saina o lima tamai tai fo mai. Sa fso soani mo fo mai le la tua, mo le tātou whale mai ulmato tua, o le fso soani whaapa angana nei a saina ma Sāmoa, e sui mai lava au malanga o kulupu fo mai, e te tono tausanga te itasi, o le fo mai ma tātā ese, o se fesoa swani pito i sili lea o na mana o miel tātou mtanga ruenga o se fua maloloina, e le uti lau whainga ruenga ai me se lava ia li imatamai tai fo mai. E le ngata ina whaaftai le whionga ia wa au le kulupu numera lus fuma le whale neo le atu ua le atu nuu. Ai ua whaafeiloa ia e fo i leisi au malanga o fo mai lona lua se fuma le lima. Le fo i wa tau nuu le atu nuu e wha a wawina le tau tua, i le whainga pa anga vāvāla lata malo e lua. E le teibi lava i tasi, wa whamana tuina i lea lava sauninga, le atuanga o le fast food tausanga, o le whainga pa anga na nei le vārse fua malo loina, ma le malo o saina. O tala fawia, whamanuia tele le tua leanga i ato lo tātua tanu le whai unga le vai aso. Whilo e vai aso fau, whaso e fawia. Talo falawa le whapoponga mua talafou mai le si ufafonga le lau mua i Wellington e mo le nei tae au aso tolus fultasio iulai lua afe lua ono. Ua whaitio ina i le palemia tuisi nave maulu matotua Christopher Luxon ni whaamatalanga le minister le vai fafo wawasa mana ia Winston Peters na whai e whaasanga i le sui whaipule le Greens le ana ia saunoa i se whaipule saina ina ia toe fo i lo natu nuu
Na whaonga e tuisi nave maulu moto o tua lea wanoa ma lea mata upu e talo sangaina i tangata lautele ina ia whaalila la tau lango i le patia le National ma e na te lango ina ma losi tangata saina. Na sau noa le taifono o komiti mo whaalawiloa le National o whaamatalanga a Peters na lafo e whaailonga lanu o loo wala au whaipula le Labour ma le Greens i le palemia ina ia whaamalolo Peters mai iona tofinga. Na lafo e Peters ia whaamatalanga i se whelaflafo inga na whaia le palemene i le asolulu na ia saunoa ai i le whaipula le Greens Lawrence Sunan ina ia toi fo'i ilo na atunuu na ia whaapea fo'i o le atunuu le nei o le atunuu whaatemo kalasi ma o saina o se atunuu pepelo e pei o sei a mafolafola o Sunan na whanau i saina ai na malanga mai ini usila o la ititi i le afe iwa se lau i wafaa e manatu Luxon o le maasani lava lea Peters e fia e lafo na whaamatalanga le talafea ngai ina ia whaatosina mai ei tangata ma le au whaasala lau ia te ia watu ina atu ni popolenga o le ame pasa saina ini usila i le matanga luenga o le waifafo e whaatatau i la fonga Peters. Ua pasia nei ilo na whaitaunga lona tolu i le palemene le pili tau whaofi e aloa ia aile a vea o le ngangana Peretania ma ngangana aloa ia New Zealand e awai whaatasi ma le ngangana Maori whaapea le sign language po o le ngangana mo tangata ngungu malongo noa. O le neitula fono na whaia e le minista o whaamasinonga Paul Goldsmith mai na o le lua i tūlau le umi. O lo o tā ua e whaapea. Ua lewa ona a vea le ngangana Peretania ma ngangana aloa ia inga luenga whaatino e tutono New Zealand. Ona e lau telelo na whaonga aina ma ua talia e a vea ma ngangana aloa ia petai ele i ai mua o se tula fono na whaamautu aloa ia i lea tūlanga. E silia mar se fulu afe tupulanga talavou na tu ua onga ile lua afe lua lima e au noa mani whaailonga tau ia o onga pe ona whaamauina. Ua whaailoa mai i whainu mera ale matanga luenga o onga e whaapea o le se fulu 5% o tamaitia onga na tu ua onga ile tau sanga taluai ele i mawani tusi pasi o le NCEA po se isi lawa whailonga tutusa o le whainu mera e tutusa ma le lua tau sanga taluai ma ua sili atu le whaale tonu na ilo o le tūlanga sai ai a o le i o mai le COVID-19 fulu iwa sai le va o le se fulu pasene ma le se fulu tasi pasene o lona winga e se fulu afe fase lau fitu tolu talavou na tu ua o nga ile lua felua lima e au noa ma se tusi pasi ale NCEA po o se isi whaailonga tau ia o onga. Ia onga o loo inofuanga pito silio na matitiva e sili atu ma le kuata po o le 25% o tamaiti na whaau e le ai lawa ni whaailonga tau ia o onga. Na whaalia foi numera e whaapea e fitus 25% o tamaiti na tu ua le a onga i le tausanga wa mavae na maua le lei TT fo ma le level 2 o le NCEA o se si itanga e tasil pasene e 5% na maua le NCEA level 3 o se si itanga e 3% mo tamaiti Maori ma Pasifika o le pasene o ilato na maua le level 2 na si itiela ititi i le 3% mo Maori ma le fitus 5% mo tamaiti Pasifika na whaalia foi whaamaumaunga e whaapea e se 5% o ilato na tuua o ngai le tausanga wa mavae ele i ausia tūlanga mo o mia mo le NCEA i vaenga mo le whaitautusi ma le numera. O le afiafiana na fina pueina i se whaatala noanga, a sui o le ofiso sulfa inga mai Sāmoa, manisi o sui o le ofiso New Zealand i lunga o le siufofonga o le laumua. Na whaatautai ai e le afionga i alauano ati i lawa o le siufofonga o le laumua, le whaatala noanga ma le tamaita i a Lei Mikaele o le sui mai le ofiso o sulfa inga New Zealand, whaapele tamaita i a Nipa Papalii, ma le ali i o whanga Lilo Murphy Siupolu. O la ua o sui mai le ofiso sulfa inga Sāmoa, na malanga mai Sāmoa i lalo se porkalame ala matanga luenga o le waifafo New Zealand. Na whaasoa lei matawhai oi ala latau ofisa, ma whaamatalaina i le winga tonu o le upu ombudsman, o lea upo se upu mai le atunu o Suatena, e ilonga i pūlenga le lei. O Suatena na whaavaina i le ofisa o sulfa inga mua i le lalolangi, i le tausanga e afe valu se lau ma le iwa. Ona o le toatele o tangata e fia whaia whaasea ai au nanga ma matanga luenga le malo, ai le ai se au nanga e mawhai ona ave i ai whaasea.
Zealand. Ai o le afe iwa se lau ono lua, sa whaatuina i le ofisa o le Ombudsman i New Zealand, na whaamanino e lei o la lātou au nanga o le ofisa whaapalemene, e lātou te li poti sao lava i le palemene, e mawhai ona sulu whae ai tangata e ave ai whaasea whaasanga i matanga luenga ma whaala putupotonga le malo. O matawhaioi a le ofisa o New Zealand e tutusa ma matawhaioi a le ofisa o sulfa inga i Sāmoa, e lātou te suesue ina whaasea e whaasanga i matanga luenga le malo. O nisi o matawhaioi e au fiaia lātou asia singa i to ese o ofisa o whainga malanga, ma au nanga ale soifua malo loina o le mawhauwhau, o nolo o iailo lātou malo si anga, e whaamauti noa ai o saunga le mu tangata o lo o iai ia au nanga, pei o na saunoa lei. Na saunoa fo ile au malanga mai Sāmoa ne papapali i mawhangalilo Murphy Siupolu. Whaamatalatala nisi o matawhaioi ale ofisa o sulufa inga i Sāmoa, e whapea e vaevaina i vaenga e lua, o le isi vaenga e suesueina ni whaasea whaasanga i matanga luenga le malo, ma le vaenga o suesuenga whaapitoa, lātou te suesueina mata upu e whaasanga i leo, ofisa o tiute, ofisa o tine mu maisi, pei ona saunoa Siupolu. O le ofisa o sulfa inga na whaatuina i Sāmoa i le afe iwa se lau iwa se fulu, ma sa atasi lava le matawhaioi na iai, o le whainga o pūlenga le lei peitai, o le luafe sfulu tolu sa whaupopoi le isi matawhaioi, moa ia tatau o tangata i Sāmoa, ina ia o ngā tusa ma le tula fono, pei ona saunoa papalii. O nisi o mata uputa atele e wha o atu i le ofisa, e au fia i whaasea e whaasanga i whainga luenga, e pei o le whaamalolo tu mau o se tangata whainga luenga, e au noa ma se mafua anga tatau, e le whapeo whaasea umai suesueina i le ofisa, o lo o iai lava tula fono e lima ta ita ina aila la tau ngā luenga. O ngā luenga whaapulenga o lo o awhia i se tangata whainga luenga, e iai lava awala i lalo le tula fono e tatau na uia mua, ai le iwi atu i le ofisa. O le au nanga i le aise tutongi i Sāmoa whaapea ni usila nei, ma o le a maua le atoanga o le whaatala noanga i lunga o le tautua si ufonga lau mua i se taimila tamai. Ua whaatea ma le mautonu nisi o tangata nonofo i Wellingtone, ina ua lātou mawani pili ese mole suavai, ma ua o atu leo whae e tutongi i le whaitau se lauta la mole kuata tausanga, o le kamupania le tiaki wai, le ana amata whaatau taia le au nanga mole suavai, i le aso mua Iulai. Na la foina i le aso lua le urua i pidi o le vai mole kuata tausanga, i tangata i Wellingtone i lalo le au nanga ale tiaki wai. O le aso e tataona tutongi i lea pili o le aso mua se tema o le tausanga nei, na moli maule Radio New Zealand, i pili e amata atu i le whase lauta la e o atu i le iwa se lauta la, mai te tawana tutongi ala tau pili e ala i le tongi i le direct debit, pe tutongi lungo le initaneti, po o le tutongi sao fo i le au nanga ale New Zealand Post. Ua whailo mai e le tiaki wai, o le awhiangai tangata Wellingtone ma le si tangatele o pili o le suavai, i le se fulu tausanga o lumanai, a o tau mawhai e toi whaaleleia paipatu wai ua leanga mai le tele o tausanga. I tausanga ua mawai sa tutongi e le averesi o tangata nonofo i Wellingtone, le tusa ma le lua afe se lauta la mo au nanga tau i le suavai, le asa o fia e tutonu o le pili o la fonga po o rates. O le tausanga wha le tupele nei, o le asi iti ai pili o le suavai i le averesi e se fulu tolu tesi ma le tolu pasene. O le asuinga ua mafuai o na le mautonu nisi o tangata, pe o le atu mau pe ala to rates, pe o le si itanga o le pili o le suavai, o le afa o popo atu i lunga o le apili. Na sauno o le pulenu o Wellingtone Andrew Little, e le sa o le manatu e whaapea, o lo o si itia whaatasi leo whainga atoa o pili o le suavai ma rates i le fase fulu po le 5% sa iai fo i le popo lenga i le awala o lo o fuafua i pili o le suavai. I le taimi nei, o pili o lo o fuafua e whaatatau i fua whaatatau o le whanua ma le fale po le property valuation. Ua whailo mai e le tiaki wai, o le awala lava lea sa masani o na fuafua i ai pili o le suavai i tausanga wa mawai peitai, o le asuia lea whainga i le numanai, a oanga i atu le kamupani i le whaonganga o mita mo le suavai, ina ia fuafua i pili e whaatatau tonu i le tele o le suavai whaonga. Tala fōwia mai le si ufofonga o le lau mua mo le neiva aenga o le tae ao. Te mola vana whaafonga le tunu i tātu telefou, na ua whaafonga mai tala mai Sāmoa, tā pēna tā se salem sep, tala ni usila neilen tā pēna ana whaasolo o le taimi,
o lea ua 10 minute ua te ene le valu ia tonu le uta pena fo ina ifa na mo o ngore ne yaso i mudui tele a onga maiti ia male to tele le umanava tamana i umanava na mata ile pona nafi manava mai ni tayo tu ale fie mo moi al vai ngale ma le wala fie le to yo nane tamai le na mai si fie su tasian po ya manava ne fitu ya la o mai e masana mai loa fai sina moi ele ua fie pe o le la umia tule le so malolo e tau ale so fua ia pe o tu la malo nga lue ya le vai tu tao ya tao manuia le o mana ia sur mali me o mat o avela o sa ne temile no sa ne tao ya pe foringa toi watal fitu ia awa ya tu lo a matalona sauli tao sing wa mat mal mai ya ai o ni fotaiao ya va ai foi famalama wa memo muale o te va i taiao o fa to ta vale matato to ole isa pe ya sa o vai mai ilela ole fa na va ai mai le sipito alu le sipito va ai famalama o ta va nei lo le ya leila ile o malulu ono ile malulu tele fa fo vale ta to le tele le ase ai nga ile o le fireplace ya me se foi ole o mo hita sa sa o la ma fan tono fan ya pe la o fa foi lo ya te o vai mai le tu le o to fa te pa mai tu fa pe ya o vai mai lo o le mo lunga fa pe ma sina ele goto la ma fa pe so e se foi le o ma fa wale ta fa pe ta tia io fo nga le li ya le o mai le o so mai le la ya le o mo tu le masina ya ona mo wale ta to le malo simale ya ale o va tu ya pe folinga mai o le lava o mata na tatu fero ia tu au kuso le sotao ya pe le amata susu mata pe ole masina fole fa mana tu ile sai lu el masina fole fa mana tu ile sa ta mai Sāmoa ya ta tu la mtanga o sete ya ta vonu fo ta tu fa fo me o Sāmoa pe tele a fa mana tu le sa ta mai Sāmoa tu fa mana tu le sa ta mata tu ni ala fu fa tau me mala tu le tau ta se tu pe na fona la sa lu a sa ta mata tu ya la malolo la tu o so si la fia o le turanga wa failonga e Sāmoa le sa ta mai i te media o lo tau no le iwa ia so na tolo Sāmoa le tu fa mala tu na ile le so le tonga la au ile so le insecte e wal mesa ye sa le malolo le sa ta mama le sa tina ale o sui sia so malolo ia tu ia so ia ona malolo no mata tainga na sala votina malolo le son fua sa ta malolo le son fua fa pena ta miti o te lo pe lo por eso tola au le u fa mana tu ta ma ese le so na ta le pate ile sa fa sa ma sa ia pe mana ia fo ia wai ia pe fo ringa mai o le ua o le lava wa alu tatou nei ia o le aso Sāmoa mua se tema ia temina le tatou te whamanatoela sautama ia te sa oi sa ronga le o te lo wa ia to le o le salo na lua masina nei le la sa oi wai de te o tu le satama la to fa se la fa se tu pena molto ina le me lo ai tu o le satama tatou o man tu fo le satama ia fai le idea ia satama o to no uma satama ma to le sta ia le na va tia Rachel ia le oro fa tasi me ti lo fila este me la oli me se sunga se yuli fa pe se miona ia lo tele atu por kala ata tu atu fa fianga ata lo fa tu le fionga o le sunga ia le ata o le sa a la fasa male ainga mal fa na le fa fonga mai inu uli tu Sāmoa Sāmoa ia me se foi la to le fa fonga mai i Amerika Sāmoa ole o malo fia tel no le moto fia fianga i teno la tala nan fai la to ina va foi ina o matal no ana nafi ia fa te lo ali tama matua i to e fia o atua i na i moto fia o sawe i malia la tafao i na i menda tatu ia pe o le suinga foi le no fesi leva ele to ia le o fa longa to le o ta lu omtas ia se istemi ana lo to foi le ia o le motu le o fia ese le malosio le asosi le i me o fa finia le malosio le motu le o fia na o le vaenga foi la na le te u al fale le sa fai le pola be
te vai la e tufu sole ole matom tautia wano fisini fat o hai lena foi mai sole ia e te ul tau mai lor vai ngo fatu ia le tiola tam se ya tamana ya ya le Tala do bese. O sia teimi ya isa o sto ina ya wa meli wo tuling ol va le te sola is polu li ya le ya tala do bese. Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le pamo le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e manu malo mai se se i le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maualo ua mano le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se leni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers,
sa i se lau tala o le asa ina ia sofa rei le taitasi. E iai ngao le nei wha apitoa. Sekia, di Giselle. O le tātou whaasilanga mai le mafutanga le fast au te aroa Wellingtoni. E mua ona mātou whaatulu atu Sāmoa i ona ta whailangi. Mai le fale tau ia itu o le tui manua se ia pa ia filima pule tuun tau ilo ai malo. E whaatulu atu foi i au whainga luenga pa ia le atua o lo whaafale le malu i tu e fia o le lalolangi tulou na lava. Ona whapea i lea o se tala o lea whataunuina la mātou tausala i le se furu tasi le taiao o le aso toa nai nei aso mua ia o aukuso lua fe lua sumaleono a taiao lea i le maota o Atonio Hall i Porirua. Susu mai, maliu mai, tātou fie whatasi ai i le nā taiao whaafitai lava o le taitaifono male mafutanga atoa ale fast out te roa Wellington soifua ma ia manuia o le laulau. Ano whaftai e le sfasi silanga lea le mafutanga fo i le la whaero atu e wailua mafutanga. Whasi silanga ia mo le a inga fast i Wellington e ia te au ma le laulau a fono le whaalo alo tele e toi fie whaalewa toi le nganga whaafitai i si o tātou a inga fast i Wellington e le mamalu o tupu matamari i whale tua matausi ai mai se le loa si o tātou a inga o no la au tau pati whaatamari i e langolongo ina si o tātou whaamoe sa mawai atu nei vi ia le tua i lo au tau soifua whaamao popo ma le whai mafutanga le lei e ua toi la ngā se whaamanatu o la tātou tau sala e whātau nuina lava i le aso toa nai o le vai aso fau lea le aso valu au kuso no fuanga i whai o le Hall St. Anne's i Newtown lua Emmett Street i Newtown i Wellington o le taimi o le se fulu tasi le tai au mātou te walau atuai ma le whaaloalo i autou pa ia mamamalu tupu matamali i wo a inga uma i Wellington susu mai e fio mai tala mai au tātou langolongoina si o mātou whaamoe i le aso whaamanatu asu si o tātou a inga tūlanga fuafuanga uma o mai au na pasia au ale fonga tau mawha i le aso. Alo whangia le atua mamori atu ruto soifua i le manuia i le aso ua tofaina o le tātou whamoe. Tu sia ma le whaalo le tele sainia te teifono ma le laulau o le ai fast a inga Wellington. Ia o le tausala le whato a whaile vai aso le ile asto nai aso valu au kuso i whai e tai Newtown whaftai lava. Ia o nisi nao tātou whaasirisilanga mo le nitu la alo lava le moni ai o leo vai atu amata no so ele la ya o dai falinga na me o yel tato o tulu fa ingol vai aso ya le folinga mai e amata tai o le si vai nga i nei polua ya le si vai nga ya o Wellington ya ma li fo ia le pio vai tau ane ya amata ona ona tau ai mai a me malosia tamo va vasamana no famo mata tu le wa mai telefon ana neta mata tia le ya le wa mau mai le no laxtene una elana campaign o mai la nest tu sole o mo meu te pui o le termine le vela o tamo fainga le parti ma le parti o isi taimi e whapenale o langa e umana la fose la fonga te ma fo le o sasia ia e fua nei i la fonga pe la le ile o ile ngo St. John's e le funa finance au nonga le tangata intia ia le wo nei fo sa nonga va vasa ile i asia saina le to lu to to e wa le ile fa na uni le o il parti le green ia ma fa ilo ni sila le tunu kem garas au la bu auto te lo saina le tunu komunisia ia o ia la fonga ia le va tu le pi mai mal consula am pasa o saina i to tonu Wellington po New Zealand e matua le fie i to ngasa unga fa pe wa ese ale vai tau pe yo inala le wa pe inale le o va vai tu ai le ava ava Winston Peters le fainga o va samana ia ele fainga lana saunwa o ino lana fai amalona ma fau ia ile
Ia ai o te lo foi po va vele ital to ina la va la le o ma mulu to. E o va pele ai se te leo se fato e se gala a fai nei a. Ava to tam la tua officina tantalia e malia to ina e te officina le media. Ia o te lo le foi la fa nga isi vai nga fa fai. E sasa ile New Zealand Fest ma na vai nga fa fai le alo tu parot. Ia na tamatu e poto a tali fesi. Ai te lo la o ta puale ta sia o te fai tau pe lungo Facebook e tai le ai se nga o le sau noanga le ava wasamana pe a fai pe foi le te fai tau i le tulanga le sau ninga le tua le o plex le o te ia te au ia o le Sāmoa o Tant Pasifika e se lo ua lo fai le teleos o whamtalanga a tangata e winga i si alo leo Sāmoa le kapten. Ia te au ia o te whailonga ina i si, o te whailonga ina i si manatu e whai mei o le malosi o whailonga lanu. E fwoi le whaingo o whamatalanga ma pe o le lava e, ai te ua vai atu le i le si fwoi i tangata leo John Kewi. Ia mantu o John Kewi no le fwoi tangata TV presenter o i fwoi le mai tala o ta'alonga i staimi tala noa. Le la pe folinga mai o la alu na fai o le ofia le o le ofia le alu o ali o fatasi mal o yo captain ai to e mai e al ta pu le fai me alan tala e pe folinga mai o le me foi na le fati ese ia le coach le alu ese e mafu mai ia ali sa vea mana o fa pelo sol o tio foi tangata le tele le sao o tangata Pasifika o tamata alo Pasifika i tono o New Zealand ale ala vai pe foringa tustusi lima e tatongata e le ala foi la o vai to ana pola o vai to lo le finga which they pilas le vai fa pe ai sole ele fuatasi la le ala o tono al porkiki le vai pe ona i mena le fai tau to nei vai aso mba vai tio e fialu i fel moto fianga no me tu pusi o moto tu la mau pe mana ia moto fianga ele ni me fa pe tu e fa longo tu ai fia tanga tau ma fai mai au tama voi o le senate e fa longo tama na tama sa na tu sa o fam tala o me mau pelon sa ina le lo mala sa te ua a fa ina la ta pena na ba fa fanga o fai tau ole na mai ni tatu telefou ia nei fa nau i umale o ngale i to mai qualifications ma tu ana no longo pe fa pena e tu ana na o ngale te mai o te mai wina le te mu te le fa ina ole o mene o telefoni o devices se ya o ngata mai ti ia fa ia ta to le fa le tonu matana fa te mai ti se fulu afe fa no tau sante lo afe lo ai fuala ye wa le sa tala fa pe a fa pe la le o mata miti nei ave ia a fa wole into spasi mai ile aonga a fa pe la le la o lo fa i courses fo ye pe ye kamuta o le fa el tise ia o le palama o le matua tama a inga o New Zealand i fo le mtanga luenga nei a te sira fiela te o se e ta ua qualifications ia fa ina alu tono por kala me ia le malo awa ala to le ma se me o te lo finga tana ta lia se ta ilo te le to va ia ti lia pe ia awala na so le te le o cosa se le nei FC le mai NCA level 2 ma level 3 e fu ia le ta lia i to tonu o ma o va ngai e wa tawana ye ni kwede te la tu moi tawana ye ni kwede a fa wole au sia kwede te alu i le university ia la ye ni kwede te mfai ona au sia ia leo ave ia tweet e sa o le pe o le mena leo te va tu le la tau fa ma fa ye o na va pia o wale te vai o le tele foi o polo que te fa malo pe on pasi tatu pitolu ia tele o ngaluenga la ye mo me o ngaluenga kamuta o palama ia fai mo o le matua i tu pea o tama ia le ona ngalu pe fai mai al palimia fai ai tama ia le falo al palimia tele yo le avano le ia unga tupulanga pe afu tatu temi te lo ai foi na tele ia avano tatu temi ia e se foi mesa tatu ma fo ita tele tupulanga tatu sa ma fo man Sāmoa ele ma fo il tele o ngava pe fai ia onga o lo ia so tusi kamuta palama ale la ma fo man Sāmoa ale la
Ale la pula fai pepe mon Sāmoa pele. Ya. O le tala nā le ui nei. Ya. Te loi ono le ui Sāmoa sui o lakpia le langi tā se atu iei. Ya. Ia o le so le na mai tala mai Sāmoa tala ia isi a waunanga. E whaali ai i por Sāmoa observa foi na umaia. Ya. Ia e poi nana whailo le pepa le malo. Ia e le to i se lango le malo Sāmoa i le uni lakapia Sāmoa. Ala wai Sāmoa le taimi ale nea ana po ana nafi taunu. Ala usau maritala. Tu atu nei e tali tu ele malo ia mare uni ale ai lo ia o le fa sa lo la pia sa mo mo le fa tau sang te le lo na presto la ngola o ila tatu tali ele nei Sata ole mta upun nei tau wa ona ave fa mo ale fionga li palmia ma le capinetta ma le fenga malo ia mo se tali nei ale sonne ona le no fai tau fo i le li potelo observo nei le fa tali mai ele la pia la lang i se tali po le alto langa lona winga. Fa tau sanga lona winga o le World Cup. mai mauta le ni pe fai mai mauta le ni le tamati. Mantua le e mo ia i le ni tupe fata mo el tatu au. Ia e pe o ina le e tamu fai nei fa nau ia i fa fo. A le piki ai au atu nu ia. Ia le mo le vano e tau no e o i fo le ave Sāmoa. Ia ma tu si e fo o la tu tala anga o le la tu o langa ta alu i tu langa mo international e me se fo World Cup. Ia le la le ia ai tal si ia alu ma le ave esel por kiki ia mai le lakpi Sāmoa. Vai nga mai lu, vai nga tol pe fia vai nga le ave si. Ai mai le fau de lakpi Sāmoa pe fo mele tu pu nei usila. Malo si ia wai le o ia tu ia il fenga malo tu to atasi ale lakpi ni usila lato. Ia mal fenga la to. Ia o ni mativa na ona isi mai la ia le malo e watu se. Ti le alo fialo mo tfi fianga te no foi. Ya, tal sia ya mos tal nei. Ja mor ko van na to mo to fianga la to fel fondo ja. Ya tal sia e una talita to pali mi fa pe. Wole nei. La mato li u fel lak piriki. E fia lo mare na e ola o la se sa atu tu pesamo. Le to yese la pi uni e fai na lak piriki. E uno fa penale tali e mo ele tai mi le so. Ya o le mena ya o fa pe lo le tato tai le tu. Levanto no foto le mai tu pere por longa le uni ma ya. Aso ya tato tali le so tar si tau sta unga le. Lo winga a tupu le mele vai ane fa fonga le tu. Lo winga a tupu o le a pena. Lo winga la e o mai le si tau sanga le fa tau sanga. Ua pe ya Sāmoa le se la kapile la to tau ati na e mai ya la kapi. Au te no la malo si ne le liki. Ai malo se liki. Nga solo tu nei to e vatu ni so so ne NRL. Ya e to fo ya tu le uni. Ua maua umma le kapi ki Sāmoa. Ma. Yo fie auto ye fie i liki. Ya. E do mato. Tamaleta o te operate. Ya lo fati tunga mase, tunga Lenny Ellen malo la vidiam to le fo. Ya lo tele tu por que la mela tasta to pese vai foi. Ya sa o ele wo so ele la ya ta ya lo vol festival vali pe tau fa tu ya mau wo ko pace. Ma lui el tele ta ya fa fianga ma sunga chewi tapu mana ya. Ya e fa va ainga si fonga de lo mo temi to lus fu tas minute. O ta le o le tu la e iva. Salud mana ielele ua matuai no choe asiasi mai ai awa wa faisi umi o tacho vala whatever for it to sanga ba fatai tele ile nei lao Wafa'ava no aina ilata feilo inga Malangona ai ole mafana esa olava e fa'ava baudava inga Beata to mafuta fa'atasi Via ile tama o ile langi
lo ua o le aliliu ai ua o iloa ua o la ipuniu ua tala eslo pepe I foa foanga a le sili sili ese o lupe sava ese ese a ua fui fui fatasi langona na o le nei pese wa ato tupe pala fa afetai ai le li le tato mafutanga e fola uno meisa masisi ane lona la oh yeah leisa ra elo mani e susu elona fa amalama mato e vava ilona fa asina manga e mana tua pule ale mana tua fa ala o na ole ngana lo na ta ina ia so ole fa le mafutanga ia fa mafusia itacho ile fela fandi ala na chelena tato tutu fatasi to mai shehua ia tatu la fanua le ala fa e fusia o ita ua la e le pale ali ayava e tu mawai le le yala usia ita toma ile arafa le Israel mani su elona fa amalama macho e vava ilona fa asino manga e mana tua pule ale mana tua fa ala o na ole ngana lo na ta ina ia so ole fa le mafutanga ia fa mafusia itacho ile fela fani ala na chelena tato tutu Palifiara le nei taimi le tai au le si fonga tangtangi o si tata uso Jerry Tapumana ia pe si meo tupu mafuai ia ele lei ia o le ngol pese na ufapea mai ia e whaavavau a inga ia lo lava leo si a inga o le tamale ta ufa mai o ia sa aula to ai Ia. tamale ta ua le to asau nei le au ia isi aso tufa mai ia wa sui fo sa Na, ole tamale tau. Ia wa le au ta fa lo do amatana. Wa amatan tau to momo te vale au tau tua. A to no mena le we so na langona o tau fa ba vai mel sa. sa Tato tala no moni o le woso ale la ma le tau isi foi mela tupu lai tu la. O lo te fiu su e lunga le o fasala la unga lo ia ni usila bio mainstream media se de really New Zealand o TV1 mai si newspaper. And now le pepa le Wellington the Post le lo mia le tau le tala le la walunga i Amerika le taimi le nei fa tau fo mai na so fa ya Dr. Anthony Fauci. Tangata le na tau la mua o ia se ya te tonunga me tau scientisia o ia le na tau la mua i fa fo ina o COVID i Amerika. Ia. Le la ua avatu i tonu e fisili ngia. O le mea, ia toi titi a pasi loa e le toi ano isis. Ai e ale si se ne toa ngā sua whai a Dr. Paul. O ia nana mana o a toi langa langa le mta upula. O nana ia maua umatus tu singa i
I tae i se le li le ia le fa mo. E tele o isi mena na mau e tonu e mana o fai tsai li. Le lana tu fesili e nafi. E le ai ma se tali e tanga tele fesili umma na fesili. O mea umma e na langa tele o sene toa na fesili ngia e whapea. O ia le na mai le manatu e fai mask. Fai le lockdown. Ia tala le vaa, ta ilua mita le vaa o le isi malesi. Le tato muri e fwini fila, le tato wala. Le la le taimi nei la, o le no winga, o le vea so fau. Le la pa lota i loa ia i la tau na whaia le fisiri ngia, le tu inga i fisiri o to ina lea. Walu lima tau sanga o to ina. Pe o le a o le si stepu, le whafonga mai le au Amerika, vi wha soa mai maa nei a fo. Pe o le si stepu na o le atua ia la, o ia lea na mafua ina tele, ia fika ia i tu loa. E tele nei tangatana maali liu ele i wha mawai a inga. O e na o le whale mai mo toa maali liu mawe ia tanu ele ia. Na vala i tele o inga tele o tua inga. O le mai tau le iai. O le wha maunga i Amerika wha mai e lata i le se fulu, le val se fulu lua i le se fulu 5 miliona tangatana maali liu COVID. Le na fia to tele ta local tele pisinisi a wha ina onga o ia ta tau o tangata. O le atua ia umare tangata lea. Ya, ele o tele se tala taimi nei. Ya, ale la tatou ta lia pel mta upuna o le la wa lunga i Amerika le taimi nei ma tele o tuno lala. Man tua foi e tele foi a tal noanga na vai tau. Ya, me se foi le foi sa tele fa tala no atu e sunga li pule por calamele ma sa no foi das foi. Tala no ai ai ve o foi le swinga ma tu langa pe na ile. Ya ma alia e mai role upulea le fala le mela le faisa ya le pilena pi faisa lena a mai le faisa ya o le me foi le na ma vo soli ma tu a milionea o tangatana na foi le company no foi fala audi ya a faila wa pe o le winga na le pe o ta wala meio mask ma meu ya o tasina o loa na la walunga nei taimi na taimi anusila o le kilivaina o le maski e tafe fia nusila nate ia ai peo a fai o toi langa langa ni manato tangata ia pola ia waila le ia le lavala la ono tausa ia e tu ifisili e langa la ia nisi vahenga fali lilo me le o ni tupua matenga ta le ufta ai lo ele au e la to ia le la matan su o le mena na foi wai isi tangata Amerika na fatala no le televisi le uto mai lunga la total. Siringia tangata ia le tangata le Anthony Fauci. Yeah. O le ale umina faile trial o le vaccine. Le vaccine le o le folingo le me o le vaila au. Le umina faile le trial por fata taing. A fa meri tala tamalo o le luas fulta usanga wai. Pe folingo mai o lana ta pena ia le vaila au. Boi loa le te me tupu ia le toyo so atula tamale ang faile tala mai. O le iwa masina ele o vave tele na saule le vaila au ale le val fa ya tu sai e mumusu tangata vaila tutui e me tu ta to umale tele o tangata tu sila ta to sta i polo ingal malo ai e isi ata na fa sala lau na fa tala no alta malo le nei ta o ele mana o fa fa ta inga tono Amerika e tau na ave sai na vai o le la tu ia nei o le mena fa fau ai na fa aliki tu ai na liki tu ma le le a le me na ave fa se test po se experiment ya lui fata itai mela ia fa ma e pasi mai le pe na itangata ai la le tele ise tala ia no le fa solo no ta puna le termine ale uto e langa taimi le ia le tu langa le tu por covid na taimi sa loka mo ta tu pe le tu fa le mo i taimi na ia le fa le mo i le fa to le tala le na wo o ise tala no to e langa e se foi le mana io le no fa ta to fa le mo i ai wala awa tule tunu ya fe mai sin tau ma fantu mai le lo on fe to am wala mai ya e man tu al silo mo tu fali le o fa ilangi folo le fa ila tala le ata te fa tala se me ya so fali li mal pot plant so amo moli mal fa to ya le la no fa tu le o wale no want to le want to tala fa tu mai fa foi na ya manuia le ya no to ya lo le si tinala o alu ya ala o tu mai fa to la una le do ki se ne la ma ya o to va el naso lo le fi ya ai sa sol wa man tu foi ya se to e se te su e pemta to fa longo
po fe fa ia ia le mata pule o to langa mai langa na tawangi nga le taimiale na sawi le fa mai e pe se fa mai fo le wa na planning tangata ta mai le luas futa sanga talwa e foi le foi ele fez se tala se il via po fe me foi wa le fa nga solo te le mata e te lola le taimiale la tunu o Spain to ma fatia Spain taimine nga solo tangata mai Morocco. Le was how news taimine wa ia le sinu na Spain ilalo le state of emergency. Ona ole mafai le mena tunu tatali le taunu o tangata fia film ta fanga fo lau mai am fe ausi mai sami o mai tamo. E sa o ale tala o Europa ia o le wa nga I mai tangata mai Afrika Europa. Tautia. Ya le lau mafatia fo isia nu o Spain nei taimi o le tau tape atu le afia. O ia wa Spain fo le na malo ne World Cup. Ya mantua tawai atu fo ia lato fa fifia I teleo le failonga ino le lato manumalo. Ya lo o tasina mele o fia anga I telo tangata yo. Ya o le atunu o le wa la wilo la langi le ipo la langi le no matunei. Ya ma o atunu e te tele ia e te tele la fanua tele mata fanga me pena. Ya atonu fo la I fo mal to file mo le file no fo tangata. Ya ai o le ia wa pe o a fia nga solo mai nei tato I tato tule ya wa la to o le tele so la ele ya e tele ale savali ya wa lu train ya pe o tavali ya ai te linga o soli a fa pe mo al maliere io ya tato palota Sāmoa ya ta o tu pe le stala fenga palota me se ne tato fa na ule o se fulu valuta usanga tato na e fai o ele me te palota I fua I mele fola mai e fa fai a tato fa ine le taimi ya tele o simata upula mai a fai nai o e a fai nai ya fua o ai o tato o tiute o le fai o tato palota o le matua I ta ua le palota wae le lavai a maia e le lavai maia ia fa maumonga le tele o tausanga palota e tele ina pa u tātou e le o fai palota ia o tātou foi le tele na afia ia I fai unga whainga malo pea o ina fai unga trula I mele whainga malo le ala le o le tāua lava o le fai loa o lo leo o le si o lo lima ia ma ia o la tau matua me se tātou whanau mai malosi so soani foi le tātou matua e ave whai palota le stala e matua foi le stala wa pe alo te vai no vai tona pope la solution lima o ke topa e whaangata ia e le stala ia na la wa le vaso valu o se tema e whaangata ia la tau foi ia leo candidates foi le tamoi ia po isi so o foi lo tamai ta o fita mo e foi mo sua mana sa vale le uri e tam tala fatia vai tu ya hasini ya me se foi sunga convenisi paione sunga ya favai ta fili malo so fo favai ela tatu wolfa fianga te uta pena mai tatu telefon e fatalo fat foi le tina ya patina matua ya upu ya mal faltuna ya vai tu il na e ba futa mai alo fatu fa fianga mal punia lava Ina ia e fo I mai so o to e te pata
te toi whaatala whātu le whaafonga mai mōlo tātua tenu o le whaai unga le nei fwoi mai aso e le whao popongo tala whau mai Sāmoa si mai le whaafonga. O loo wile atunu le whionga ko vano le mālo Amerika Sāmoa o lana masiofo ato e malana au malanga o se wala au lia whaapitoa mai le taitai o lo tātua tenu le whionga la au le mane topola te Fosi Schmidt e se whontange ni mta upu tā ua wa amata whaatala noa le te minei. O se teimi munmil mai whailua mai se pepo whaamtalanga mai le official pāremia ma le kāpeneta le aunga o lea wala au lia ma lea whailo inga e bēno watari malo ai le whionga le teitai o tātua tino ma le kāpeneta. O se tasire nei o whai unga le kāpeneta le neva yaso e le suia i o whaurulunga o matanga ruenga le malo mo le isi toru tausanga o tofia ai le kāpeneta tama le tātai Man Jansen ma pule siri fau o le whatupe o atina e le atunu. O se tamari ua iei on tamai whaapitoa le tiute o tui nātu iai, ma walo foi tausanga o tautua mo Sāmoa le telo ngā ruenga, e au fie ma le tōwhinga te whono le komiti whaatonu o le whatupe o atina e Sāmoa, sa vea foi ma te whono le bloketi o whono whaavai le atunu. O lo ia umia nisi o whaelunga tā waloa e au fie ai, le tike rio ma tā aupu tau pisanesi, o le tipiloma mawalunga o mata aupu tau pisinisi, ma le matua o whaiva o mata aupu tau pisinisi mai di Universite o Massey i New Zealand. Ma o tama le tā wa suia e nele whionga ia mua au tau Raie Silipa, sa se eile to whinga. Wa aparamano Amerika e whaata ua mauna ia le tūlanga le whaitau tusi, ia onga tūlanga lua i te tono le atunu. O le a onga tūlanga lua whale lantai, o le urua ia onga le te tono Sāmoa, wo o atu iei le so tanga whapaanga, mai le whalitusi whi a vea e le mano Amerika, e pei ona whaatu wina te tono le whalitusi tu te tono ia pia, le ua whaingoi no le turi manua Amerika. Na maua le avanoia siasia tuere ko vano Amerika e le a onga whale la tai, mai e whaita wina e se tusi whaitau le ngana whaperitania, ai whaadiri wina le ngana Sāmoa sta mai tai piskoa mai Amerika, o lo aveo se whaia onga fisoa swani le temile nei i lātou Port Kalame i te tonua onga SS le atunu au fiei ma whane la tai. O se Port Kalame na whaatal sanga ina le whaalapaputonga o piskoa mai Amerika e ma whai ono o atu ia onga i tua ia tusi whaitau nei e una ia aile whaitau tusi alo ma whanau la iti on se tasi leo vaenga lo pa u i le tūlanga tau ia o onga o le aunga te tau whanau e whaitau wina tusi ai ua whaalangolango atu le whaonga aina o peng te whaelangi ma telefoni. Na whaamaro se au le kovana Amerika i le awhionga le li pule ia Sālape Ioane whaia onga whaapea foi whanau o le whaitau tusi e na te tala ina le telo a manoa e whaalau tele nai le to mai. Mai i le whaamasinonga, o le soe te tauna tu ina tuai e le whaipule o sa whata numero lua tu ia pae po le toa sana tali e whaate tau i tua inga e ono lo tua ia e lesa la tau wad whainga pālota le titi le ua suatanga aso. O ni whainga whaato sina sa ia whaonga ina e whaato sina ai tanga tau le tumalo e pālota ia te ia. O le aso tofi o le vai aso le neina wala awele mata opule nei le mole unua i taimi ma wha mautua ilo i e tu lai mo le tu tangi wha pena fo i le tu te te. O le talo sanga le ua suatanga aso e silia i le onu awheta la le se leni na whaaruina tu ia e whaia ilana whaato sina e le whainga pālota lai titi na o la tau ai. O momoli atu le whionga le minister o seifua maloloina le atunu le whionga wao saru malolo fipo e whai masui o le malo Sāmoa le whaaftai tele le malo saina e le whai paanga e ala i le seifua maloloina e se sau ninga e whaato whama whaamawai atuai e le kulupu lona lua se fuma le whama i saina o lima tamai tai fo mai. Sa afsoa soani ma fu mai le la tua mo le tātou whale mai ulumto tua. O le fsoa soani whaapa angana nei e saina ma Sāmoa. E sui mai lava au malanga o kulupu fo mai e te tono tausanga te itasi. O le fo mai ma tātā ese. O se fesoa swani pito i sili lea o na mana o miel tātou mtanga ruenga o se fua maloloina. E le uti lau whainga ruenga ai me se lava ia li matamai tai fo mai.
e le ngata ina whaaftai e le fionga ia wa au le kulupu numera lusa fulma le whale neo le atu ua le atunu. Ai ua whaafeiloa ia e fo i leisi au malanga o fo mai lona lusa fulma le lima. Le fo i wa tau nuu le atunu e wha a wawina le tautua i le whainga pa anga wawala lata malo e lua. E le teibi lava i tasi, wa whaamana tuina i lea lava sauninga, le atuanga o le fast food tausanga o le whainga pa anga na nei le valse fua malo loina ma le malo o saina. O tala fawia, whaamanuia tele le tua leanga i ato lo tātua tanu le whai unga le vai aso. Whilo e vai aso fau, whaso e fawia. E toi whatalo whato le whapoponga o talafou mai le siufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. E to mua atu i tala mai le Pasifika, e lua se fulfai tu lana tu ina mai i le lakapia le lalolangi le World Rugby i a Sāmoa, e sui ai la lato whai unga na whaasilasila i le asona nafi, o le ave esele o le langolango le malo mai le lakapi Sāmoa, na whaalawiloa aloa ia le malo Sāmoa i le asona nafi, ua leto e amana ia, leto e whaatupeina ma leto e langolango ina le malo, le lakapi Sāmoa, e tu saima whaamatalanga le malo wa tu ina mai, ua whaamanino ai, o le a leto e amana ia le malo Sāmoa le lakapi Sāmoa, o le whaala potopotonga e whaafoina le lakapi le atunuu, ua tawhia umafo i fesosoani tau tupe le malo, ma ua leto i ai se langolango aloa ia, o le whai unga na whaia o na watunga lunga le malo i mata upu, e pe o le whainga o pūlenga le lei, le manino le whainga o tupe, ma le lei le whaangaluea ina o ngaluenga a le whaala potopotonga. Na sauno le taitai o le tuangai, Dr. Tula e pasa i le malie le ngaoi, i lungo le o New Zealand whaapea, o le whai unga le malo, o le aono iainia a whianga te tele le lumanai mo le lakapia Sāmoa. O na olo o aloa ia pea le lakapi Sāmoa e le World Rugby, o le whaala putupotonga e pūle aloa ia le taalonga lakapi i Sāmoa. A whai ai tau mawhai le malo e whaavai se isi whaala putupotonga fou, e ono a whiai le anga wa o Sāmoa e awai i taamilo sanga, ma taalonga whaavao malo. O le aso ua tu ina atu le lakapia le lalolangi le malo Sāmoa, ina ia toi ilo la lato whaai unga, ma a whai ai le talia le ilonga pe le talia tu foi, o le aono wha malolo mai Sāmoa mai tauwanga ma taamilo sanga lakapi whaavao malo, mo tau sanga e wha e tu sai malipoti ale le tio New Zealand. E le o toi mamau ai mawhai e tangata New Zealand, o na whai a whaatau ngai whao ngai fō linga po o le lima e au noa ma se card po o le pepa o teo ngā tupe. Ua amataina e le FPOS New Zealand se porokalame fōu e tutongi e whaatau ngai whainga whaate konolosi. Ua tā ua o le Verifone Victor Biometric Payment Terminals e mawhai ai e tangata o na tutongi whaatau ngai whao ngai o lato fō linga po o le alofi lima e au noa ma se card. O lea te konolosi fōu e mawhai fo i ona aveo se whaamao ninga mōtau sanga o le tangata, pe a oina whaatau awa malosi ma vapes, pe otometi fo'i ona tuuina i lunga polkalame e whaamalosi ai le tu mau o tangata whaatau, pe mawai fo'i whaamanuianga ini taupa mo tangata whaatau. Na whaalia Carolyn Young le pulasili o le Retail New Zealand, e ono whaanatinati ai fe whaawia inga o tupe i whaataunga, ai mai se lava pe a whaatau ni o loa e iai tuutuunga whaapitoa e pei o vapes, po o awa malosi, ai mai se fo'i o tangata e tutono ni polkalame e mawai whaamanuianga o taupa o ni o loa. Sa whaanga solo whaataita inga o polkalame pe ona whaalia le FPOS New Zealand, o ia polkalame fau po o terminals, e mawhai ona whaaonga i lunga o le tu ainga o telefoni o le Android ma isi tu ainga. Na whesilingia le kamupani, pe whapewhea tunga lunga i le maru pui pui o tūlanga patino o tangata taitasi peitai, na Tali Young, e tele lavania o onga whaapea malengangana e mo o mia o na whaonga aina, ina ia malamalama tangata uma, ile winga o lea whainga fōu. Ua whaitio ina ile palemia tuisi nave maulu mtotua Christopher Luxon, ni whaamatalanga le o le minister le vai whafo wa wasamana ia Winston Peters, na whai e whaasanga ile sui whaipule ale Greens, le ana ia saunoa ai i se whaipule saina, ina ia toe fo'i lo nā tunuu.
Na whaonga e tui sinave maulu moto o tua lea wanoa ma lea mata upu e talo sanga ina i tangata lautele ina ia whaalila la tau lango i le pātia le National ma e na te lango ina ma losi tangata saina. Na sau noa le taitai fono o komiti mo whaalawiloa le National o whaamatalanga a Peters na lafo e whaailonga lanu o loo wala au whaipula le Labour ma le Greens i le palemia ina ia whaamalolo Peters ma Iona Tofinga. Na lafo e Peters ia whaamatalanga i se whelaflafo inga na whaia le palemene i le asolulu na ia saunoa ai i le whaipula le Greens Lawrence Sunan ina ia toi fo'i ilo na atunuu na ia whaapea fo'i o le atunuu le nei o le atunuu whaatemo kalasi ma o saina o se atunuu pepelo e pei o sei a mafolafola o Sunan na whanau i saina ai na malanga mai ini usila o la ititi i le afe iwa se lau i wawha e manatu laksen o le maasani lava lea Peters e fia e lafo na whaamatalanga le tala whea ngai ina ia whaatosina mai ei tangata ma le au whaasala lau ia te ia o atu ina atu ni popolenga o le ame pasa saina ini usila i le matanga luenga o le waifafo e whaatatau i la fonga Peters. Ua pasia nei lona whaitaunga lona tolu i le palemene le pili tau whaofi e aloa ia aile a vea o le ngangana Peretania ma ngangana aloa ia New Zealand e au ai whaatasi ma le ngangana Maori whaapea le sign language po o le ngangana mo tangatangu malongo noa. O le neitula fono na whaia e le minista o whaamasinonga Paul Goldsmith mai na o le lua i tūlau le umi. O lo o tā ua e whaapea. Ua lewa ona a vea le ngangana Peretania ma ngangana aloa ia inga luenga whaatino e tutono New Zealand. Ona e lau telelo na whaonga aina ma ua talia e a vea ma ngangana aloa ia peitai e le iai mua o se tūla fono na whaamautu aloa ia i lea tūlanga. E silia mal se fulu wafe tupulanga talavou na tuua onga ile luafe lua lima e au noa mani whaailonga tau ia o onga pe ona whaamauina. Ua whaailoa mai i whainu mera ale matanga luenga o onga e whaapea. O le se fulu 5% o tamaitia onga na tuua onga ile tausanga taluai. Ele i mawani tusipasi o le NCEA po se isi lawa whaailonga tutusa. O le whainu mera e tutusa ma le lua tausanga taluai. Ma ua sili atu le whaale tonu na ilo o le tūlanga sai ai a o le i o mai le COVID-19 fulu iwa sa i le va o le se fulu pasene ma le se fulu tasi pasene. O lona winga e se fulu afe fase lau fitu tolu talavou na tuua onga ile luafe lua lima e au noa ma se tusipasi ale NCEA po o se isi whaailonga tau ia o onga. Ia onga o lo ino fuanga pito silio na matitiva e sili atu ma le kuata po o le 2.5% o tamaiti na whaau e le ai lawani whaailonga tau ia o onga. Na whaalia foi whainu mera e whaapea e fitus 5% o tamaiti na tuua le a onga ile tausanga wa mavae na maua le lei titi fo ma le level 2 o le NCEA o se si itanga e tasi pasene e 5% na maua le NCEA level 3 o se si itanga e 3%. Mo tamaiti Maori ma Pasifika o le pasene o ilato na maua le level 2 na si itiela ititi i le 3% mo Maori ma le fitus 5% mo tamaiti Pasifika. Na whaalia foi whaamaumaunga e whaapea e se 5% o ilato na tuua onga i le tausanga wa mavae e le i au sia tūlanga mo o mia mo le NCEA i vaenga mo le whaitautusi ma le numera. O le afiafiana na fina pueina i se whaatala noanga, a sui o le ofiso sulfa inga mai Sāmoa, manisi o sui o le ofiso New Zealand i lunga o le siufofonga o le laumua. Na whaatautai ai e le afionga i alauano ati i lawa o le siufofonga o le laumua, le whaatala noanga ma le tamaita i a Lei Mikaele o le sui mai le ofiso sulfa inga New Zealand, whape le tamaita i a Nepa Papali'i, ma le ali i o whanga Lilo Murphy Siupolu. O la ua sui mai le ofiso sulfa inga Sāmoa, na malanga mai Sāmoa i lalo se porkalame ala matanga luenga o le waifafo New Zealand. Na whaasoa lei matawhaioi ala latou ofisa, ma whaamatalaina i le winga tonu o le upu ombudsman, o lea upo se upu mai la tunu o Suatena, e i longa i pūlenga le lei. O Suatena na whaavaina i le ofisa o sulfa inga mua i le lalolangi, i le tausanga e awhi valu se lau ma le iwa. Ona o le toatele o tangata e fia whaia whaasea ai au nanga ma matanga luenga le malo, ai le ai se au nanga i mawhai ona ave i ai whaasea. Ai o le awhi iwa se lau ono lua, sa whaatuina i le ofisa o le ombudsman i New Zealand, na whaamanino e lei, o la latou au nanga, o le ofisa whaapalemene, e latou te li poti sa o lava i le palemene, e mawhai ona sulfa e ai tangata e ave ai whaasea whaasanga i matanga luenga ma whaala putupotonga le malo. O matawhaioi a le ofisa o New Zealand e tutusa ma matawhaioi a le ofisa o sulfa inga i Sāmoa, e latou te suesue i na
whaasea e whaasanga I matanga luenga le malo. O nisi o matawhai oi e au fiaia la toa sia singa I to ese o ofisa o whainga malanga. Ma au nanga ale soifua malo lo ina o le mawhauwhau. O nolo o iai lo la tau malo si anga e whaamauti noa ai o saunga le mu tangata o lo o iai ia au nanga pei o na saunoa lei. Na saunoa fo ile au malanga mai Sāmoa ne papapali I mawhanga lilo Murphy Siupolu. Whaamatalatala nisi o matawhai oi ale o ofisa o sulufa inga I Sāmoa. E whapea e vai ina I vaenga e lua. O le isi vaenga e so ina ni whaasea whaasanga I matanga luenga le malo. Ma le vaenga o so enga whapitoa. La tau te so ina mata upu e whaasanga I leo o ofisa o tiute, o ofisa o tine mu maisi, pei ona saunoa Siupolu. O le ofisa o sulfa inga na whaatuina I Sāmoa I le afe iwa se lau iwa se fulu. Ma sa atasi lava le matawhai oi na iai, o le whainga o pūlenga le lei peitai. O le luafe sifulu tolu sa whaupopua I le isi matawhai oi, moa ia tatau o tangata I Sāmoa, ina ia o ngā tusa ma le tula fono, pei ona saunoa papalii. O nisi o mata uputa atele e wha o atu I le ofisa, e au fia I whaasea e whaasanga I whainga luenga, e pei o le whaamalolo tu mau o se tangata whainga luenga, e au noa ma se mafua anga tatau. E le whapeo whaasea umai so ina I le ofisa, o lo o iai lava tu la fono e lima ta ina aila la tau ngā luenga. O ngā luenga whaapulenga o lo o awhia I se tangata whainga luenga, e iai lava awala I lalo le tu la fono e tatau na uia mua, ai le iwi atu I le ofisa. O le au nanga I le aise tutongi I Sāmoa whaapea ni usila nei, ma o le a maua le atoanga o le whaatala noanga I lunga o le tautua si ufonga lau mua I se taimi la tamai. Ua whaata ia ma le mautonu nisi o tangata no nofo I Wellingtone, ina ua lato mawani pili ese mole suavai, ma ua o atu leo whae e tutongi I le whaitau se lauta la mole kuata tausanga, o le kamupania le tiaki wai, le ana amata whaatau taia le au nanga mole suavai, I le aso mua Iulai, na la foina I le aso lua le urua I pili o le vai mole kuata tausanga, I tangata I Wellingtone I lalo le au nanga ale tiaki wai, o le aso e tataona tutongi I lea pili o le aso mua se tema o le tausanga nei, na moli maule Radio New Zealand, I pili e amata atu I le wha se lauta la e o atu I le iwa se lauta la, mai te tawana tutongi ala tau pili e ala I le tongi I le direct debit, pe tutongi lungo le initaneti, po o le tutongi sao fo I le au nanga ale New Zealand Post. Ua whailo mai le tiaki wai, o le awhea ngai tangata Wellingtone ma le si tangatele o pili o le suavai, I le se fulu tausanga o lumanai, a o tau mawhai e toi whaaleleia paipatu wai ua leanga mai le tele o tausanga. I tausanga ua mavae sa tutongi e le averesi o tangata no nofo I Wellingtone, le tusa ma le lua afe se lauta la mo au nanga tau I le suavai, le asa o fia I tutonu o le pili o la fonga po o rates. O le tausanga wha le tupele nei, o le asi iti ai pili o le suavai I le averesi e se fulu tolu tesi ma le tolu pasene. O le asuinga ua mafuaio na le mautonu nisi o tangata, pe o le atu mau pe ala to rates, pe o le si itanga o le pili o le suavai, o le afa o popo atu I lunga o le apili. Na sauno le pulanu o Wellingtone Andrew Little, e le sa au le manatu e whaapea, o lo o si itia whaatasi leo whainga atoa o pili o le suavai ma rates I le fase fulu po le 5% sa iai fo I le popo lenga I le awala o lo o fuafua I pili o le suavai. I le taimi nei, o pili o lo o fuafua e whaatatau I fua whaatatau o le whanua ma le fale po le property valuation. Ua whailo mai le tiaki wai, o le awala lava lea sa masani o na fuafua I ai pili o le suavai I tausanga ua mavae peitai, o le asuia lea whainga I le numanai, a oanga I atu le kamupani I le whaonganga o mita mo le suavai, ina ia fuafua I pili e whaatatau tonu I le tele o le suavai whaonga. I taalonga, ua whaupopo le isi pine auro mo New Zealand I le tai au nei, ina ua manumalo David Liti I le pine auro, I le tauvanga si isi inga ua mea mamafa, I le vaenga o le taise lau se fulu kilo anga ilunga, o le pine lona tolu lea Liti I taalonga malo taupulenga, pe ona manumalo ai le pine auro I le luafe sifulu valu, ma le pine siliva I le luafe lua, na mawhaiona si I Liti le mamafa e lua se lau lua tolu kilo kalama, I lana tau mawhainga lona lua I le si I malo lo, mawha amawina ai se matati a fau mo tālonga I le mai ai o se la tauvanga mata ina ma se ali I mai initia I a love breeds sin. O le au whainga atoa na yasi ina e tolu se lau valuiva kilo kalama ma o se matati a fau pei o na lipotia. Tala fau ia mai le si ufofonga o le lau mua mo le neiva aenga o le tae ao.
taulanga pe o se upu e fola fola momoli ai o alofaanga faatasi ma fautuanga o se vaila au le faa ma fana fana ele sona mi tangani ai o te whawhetaia e Nilo ua tua e tale ni ua o pale E au ina whaatupuina E peo tale ni e lima A o ile a tamai e whaateleina Te iusuina tunoa Le pese a ke ni rata Na ona si o e leto e mo se mata Taua luma loi le ngosi Pese ala pati sabea Le pese le o mafau fau mai puna mai bea Te iusuina tunoa Le pese a ke ni rata Na ona si o e leto e mo se mata Taua luma loi le ngosi Pale fianga o le nei taimi o le tae au, le ngol pese o lau tae leni marisunga ia pete ki ta sive o tamatuai o pese pesenga fa Sāmoa i aso, ia malo lava le fa fonga mai tau tual si fonga le mo le taimi. Wa lua sifuru 5 minute o te leiva afa leiva mai er por karame. Ia peona fa ilo ato ana i tātou telefou. Ia o lena ia i le fatal noanga na puina i le ason nafi. Sa fatal noi le fionga la wano sui o le ofisa le o sulfa inga Sāmoa. Ia mani usile nei, le ala la fa fonga i le afo leiva i le taio nei. Fa maluru atua i le atuno ule mfaini fatal nuina le tātou por karame o tala la ulunga o le vai aso le nei aso fareli. Ia na onisi o mafu anga le maalfia. Ia le la fa fonga le suinga. I le por kalame lea o le afatala noa tu ai sui ofisa o sulfa inga i New Zealand ia fa pema Sāmoa a foriva ia mai lea ia o le tatu por kalame lea singa ma le tuela tolo i falmai fata autoria i mai ultino ia inga po felava tapina ina le sunga i le to ina malolo pensione Reverend Alta Risati son ete tas furtasi por kalame na ilau tinam tamaita i fata uteia Savelina Casiano ia tas furua telefou fa fianga o le awauli se e maile uso ya tasi ya tautu atu ya mtatou tal noa se tau le fiafi wala le fiafi por kala me le foi fatini ya le langa lua toi tasi ma si le lai o le lava vai atu le matango fi o le Yoi. tau li foi taiau o lava e se a foi le vai atu na poi le tulanga le tala le tau ya ale foi e se swinga le wa mai le tu mo tatou ni aso ya mana e foi ya o fetau le tau e ave fa fotanga me tau ile le ya wana i tuai pe afanel fauto ya uton ya na e wale tala lo tau e tele ane paolo le so ya le tava tu le paolo mai ya matalona langi le tau tai au yo o tu ale vaso le safarele ya el swing o le tau to swing mai fo ya ya fa pena le swing o le tau le ai pe ya no sa ya no tala no foi o fa to te sila ye le tau ya ukuso ya ola u valo angale na e matua mana ya tau ya ukuso oh matana valo stalo o ani mau e fa vai isla valo anga sa fa ya ukuso tau ukuso o walu le o tau mau a foi lele o nai foi lele mafau fonga ile i foi lele itale ni sa yo tatou tu a o ma vai e la tau te tau mate i me tupu i masina maso le tau e lumana e no mai tau mai le o to e alu i tua la o va ile taimi le tolu tau sanga talwai no to e alu i tua mai le tau mo to e va ai ja o watu le ya yu lai mai le afe o mai me fe na o mai wata wana mani yo man tua la fa mau mai tono mo kuko ma tuna penaia e fa mau ngole tau sanga me le tau sanga tal wa o watu le ya yu lai o lena o tau sanga lua fe lua ya na mana ia le tau ya yu lai na matua
mana ele tau ia iulai sa mafanafana Usala o le 5 tausanga talua ia tausanga tolu toi, ia ia. walua filua. ia lufu ono nei ia sau le lufu tolu ia vai atu ia e malulu timunga fo to sau lufu fa vai fo mana ia tau ia sau lo lufu 5 o vai atu le fo ile fa penale timu papelo o le tausanga la nei au kusu wale no matua malulu ai ulai to timunga tele sua vai au kusola ia le la no fa pelo awa ina la le la amataina tau pa la lol malulu ala tele nda to va ia matala Paul fotuanga o tia lui fai pele su e me. Sa ele fia le tu e me na. man tu vo to ina va ai pe tele na va ai i foi le i mo la auma pe la to te mate i tu lango la au ia matilo i fanga solongo le so le la mal masina ya pe la ina le mai o mafofonga ya le la o lo fo au ia mala talo tau ya au kuso ya pe apule lo fo le tu ta tu te au dia tu au kuso atoa ya e mafana ya matoe tele el matolat tele la ta tu te vai ya ta pena ina to na itamana tele na fai la to tanga mea mala o falta mea ya o to ngaluenga na la ku kantina ya o to fai tanga mea ya mala fa fa savili le tanga mea ya wa ya lava le fanau fa nga ele la tatu o tie mala ya na to fa formal tatu tunu au kusolo vai tu sa valo angal perfetta Simeona l'apostolo Simeona perfetta la titi Ola tau ya Felica tatu o lo kapia o Black le na malanga tau nu atu i Cape Town so le fa tali mai au siva na itina mana itine ya Felica Fata mausu mai la tau pese o level fi vai mai Felica o atu do Blacks ala tau nu fa sina malo longa ya mata lo ta penanga wa vai so fo that's fo il ta longa mo ta lo mai wa Thomas ya fa fonga mai pe nei tatu i jo e watu le tele o tala fa tau tatu wa pe folinga mai e fata longa fa fo ile kalapu fa fo test ya pe la tu longa ese ya la le tu le wo ye ni tau sang mo ya pe o folinga mai o le o spanga au ye lua vanele ya awale alo atu le pula langi o le wa matua tele tala lungo penga te fai langi il tuale mo wa tele ya o le winga le tele ya o le mawanisi fai mai ya e mautino lo vai tu singa nisi fai mai o test e fa lava malo a Felica lise malo lo plex ya le telefone tangata fa mai le ai lo mana ia au lo afi ya ai tato tapo ia lo tam fa na o tato tunu ula ye New Zealand ma oli Pacifica ya nei tato uso pala langi ya mana isi po ini si afa sio ye ya lo tu fa tasi New Zealand ya la wo ave tato au so fa Felica ya mana fo ya tai lua malo fa pena au tele mana fa pena tu sa le ta ma fa malo tatu ya yo no ta o sa le la kapi ya le enta na e malo mani sila ya ai ta te velo ina le fefi ya ai si tamal le yese le yaso ya after the tru ya le la so por kala mele pen faido atu ya na ta pena mele por kala me o le asisinga la force fulu e usmail fa fonga ile por kala me fa tal no ina le fiona la wana watila ya sui ofisa ya le osulfa inga ni usila ma Sāmoa e usmail fa fonga Oh,
Ia te au le awa ma le whaaloalo e te wai le nei tu la. Whaatalofa ma whaafeilo ai atuai, pa ia maulunga o le au whaafonga mo le tātu tunuu. Le nei vaenga o le tautua, ma le au nanga le siu fonga o le lo mua. O le nei whaapoponga o le tātou Paul Kalame le nei, a wale si le fia o le mamalu o le au whaafonga. Ia au te fia tele e whaailo atu o le ua maua ia le nei feilo inga. Ia o manisi o tamali ma whailaunga ia e te inane foi o ofisa sinia. O le malo o New Zealand, ia e moise foi ia le malo o Sāmoa. Tātu tunu i Sāmoa, ia e pei ona sila mai mo mai nei, i le tulanga o iai le nei fiafi, ia ma malo foi whaalorungia, ia lea ua mātou wheilo ai nei, ilu tātu ofisa whaasara lau au tū i nei i pori rua. O lātou ia, o le tamaita i ofisa sinia, mai i le mtanga ruenga, ia po o le ofisa vo i le nei e whaingoina o le komisi o sulwhainga le malo New Zealand. E ngalue o ia i le ofisa au tū i nei Wellingtone. Ia o ia lea ia lei i Mikaele. O lo o ma so atu i le tū lea, ta lofa lei, malo le langi ma mo le soifua lau le lei. Ia, whaatalofa a lauano i le nei a fiafi, whaatalofa atu fo i le mamalu o le au whaafonga mai le nei porkalame, ia pa ia ma le lavalo Sāmoa, i ona tūlanga whaalupe, tapo inga au auna le atua, ia tapa au ma whale upolu tō fia, ma le lavalo Sāmoa o lo o mai moa, ma whaafonga mai le porkalame o le laumua, siufonga o le laumua i le nei taimi, ma lo le saifua maua malange mai i lau fionga. Alo lama. O lo o so atuai, i le tu anga vale o lei i nepa papali. O ia o se ofisa si nia mata upu tau i suenga mai i le ofisa o le komisina o sulwhainga le tātou malo i Sāmoa. I o le melea i e fia whaafeilo i atu lau sunga nepa i le nei tu lao le fiafi tā lofa lava malo le langi ma. Ia, e toi whaatalofa atu lau sunga lau anu, e ni tu lau le aso, ia whapea fo ile mai moa ma le whaafonga mai o Sāmoa, ia o te aro nei, ia maso se tu o le kelope, ia langi ma. Whaftai. Ia male sunga ia whangalilo Murphy Siupolu, o ia o le ofisa sinia i le vaenga o suenga whaapitoa, i le mtanga luenga lava lea o le ofisa o le komisina o sulwhainga po le ombudsman a Sāmoa. Tā lofa lau ftalainga whangalilo, malo lava le malanga manuia, tā lofa lava. Ia, so i fōrau lei lau fionga lau wano le nei tū lau le aso. Ia, whātalofa tu fōi le whaafonga mane mai mo mai a si o tatu atunu o Sāmoa. I tua fio le nei lau langi ro mō mai a whasalaunga le siu fonga lau mua. Ia, whaatalofa atu i nei tū lau le aso. Marolo soifua, marolo langi ma. Aloha, tai. O le nganga ma le autu o le nei wheilo inga, ona o lātou ai moise lava i suisi nia ia o le tātu ofisa o le sulfo inga mai Sāmoa. O lo o awai, i se polo kalame o lo o whaanga solo nei de tonu le lo mua i Wellingtone. La lea o lo o tali maa lo ai, ia le ofisa o le komisina o sulfo inga o le malo New Zealand. Ia mai pei ua maua ai lo lātou a wanoa, ia whaaftai fōi i le ofisa o le komisina o sulfo inga i Wellingtone, a wala mai i a lei i Mikaele, ia whapeo na whaingofio na maua ai le nei whailo inga, ia mai o le nganga, ia se i mātou whaatalanoa fōi ma whasiri atu ia i lātou nei, e tusa o le lātou matāwha ioi, ia matiute o whea ngai ai. Awa, o le upu moni lava i le whaafonga pa ia le tātou tunu. O le tasi nei o matanga ruenga po o matata, i sea o tātou manino, pe tātou te malama lama lele i ai. Ia po o le atonu ale uinga,
o le mtātāle nei, le mtāwhoioi e lalo o le tausinga, ia mo le waainga, a le komesina o mea tausul whainga, ia po o le Ombudsman's Office, e pei o na wha swafa ai le ngana Peretania, ia la lela, whapea, o le a amata atuia, ia lei, o ngā lue hai lea mata tā wha apitoa, i nei le lo mua, i le tātou ofisa, o le komisino sul whainga i New Zealand nei. Lei am whai o nā mātou sili atu, o le a tonu a, o mai e sau saunoanga, whaafonga mai le tātou tunu, le a tonu a le mtātā, le tau nei, o mta upu tau whenga iai mo le komisina o sul whainga. Whaapatai lawa mo le whaafasiri la wano. I o te iroa le mea mua e fia whai loa le upule o le ombudsman. I e whaapainga tā i ona malama lama i a tangata nuu. I e le ngata i Sāmoa i e whaapea fo i Pasifika. Ono le upu e leo se upu whaapea Ritania. O le upu e sau mai atu nuu leo Sweden. O le upu Swedish. Ma o le mafua anga nā lai ona whaia le upu le Swedish. Ona o lātou se atunu sa mua na lātou wha vaina se ofisa wha apea i tutono le lalolangi le afe varu se lau o iwa. Sa wha apea ona lātou wha atuina i le ofisa le. Ona fo i la lea o wa ai atu i le atunu le o Sweden. I to o tele i o tangata iai ia whaaseai, whaatatau i matanga ruengan malo, ia e le lopo whesuru wha iai. E peo le tūlanga nā lai o na lātou whaatuina loa, ia le lātou ombudsman. So o le wingo lea upo le grievance person, o se tangata e mawhai, o na suru wha ia tuai se tangata, be a iei se mea le o fia ai. Ia peilana a mata i Sweden. I o New Zealand la se atunu mua i le Pasifika, ma whafo mai o e lopa. Sa lātou whaatuina i do se ofisa le, ia ai uwa ai atu New Zealand, Palemenia New Zealand, nā taimi le awhe iwa se lau ono lua, 1962. Ia e mā naia i o le model leo whaataita ia le atu nuu leo Sweden. Ma tātou wa ai fwoi le atu nuu leo Sweden, e peo se e numera tasi lawa i mea tau pūlenga le lei. Ona o le tūlanga le sa wa ai lātou, e ne mawhai ona ieni suinga le lei i au nanga le malo, pe a le whaasea tangata. So e peina au mai e lātou, ia whaasea tangata e whai ma mea fo ina e whausia ai au nanga le lei i te tono le lātou malo. Ia o le awheiwa se lau ono lua, ia sa whaatuina i dole ofisa i New Zealand nei. Whai ngoa i o le ombudsman. Ia a mai lava le ngoa le o le ombudsman ai i le wha maoli i o le kaitiaki ma le tangata. Ia po le wha Sāmoa le ofisa o komisino sulfa inga. Ia o i nāsa a mata i roa ona iai le ofisa le ma wha abae le ofisa le o le komisino sulfa inga i tutono o New Zealand. Ia vai mai fo i si atinu o le Pasifika le maanai o le model le wha atino i New Zealand. Ia e iai se ofisa e mawhai ona suru wha iai tangata pe a iai ni a lātou me le o mali lie ai au nanga ia po o whai unga whai fo ia matanga ruenga malo. O le ofisa le o komisina suru wha inga i New Zealand o le ofisa wha apale mene. O le winga o le wha matalanga ia e li po te saoa i le pale mene e le o se ofisa po se matanga ruenga ale malo pe ona ia tatu matanga luenga e masani e lava ia tatu i tangata. O le o punga o se vaenga o le parliament. Ia, officer of parliament i lona wha Peretania. Ia e wha pe nā fo te iro se taimi sau noa ia le tuangani fo i male uso nei. Ia e wha pe nā fo i le tātou atu nu i Sāmoa. Ia al matou ngā luenga lava la po le mafua anga nā lei ona whaatuina le Palemenia New Zealand ia le ofisa o komisino sulfa inga New Zealand. Ia mawhai ona iai se awanoa e awatu ai ia whaasea po o atu ngā lunga fo i al mamadu le atu nuu. I au nanga ma whai unga whai o loo a awhia ai la tau o loo whai matanga luenga malo.
E pe ole au na tonu lava le nao mātou ngā ruenga mo le whaamalama ina i le tātou ina ia tātou tangata. E tele nā wā ia mātou ngā ruenga e pe na ole pau leo se au nanga e mātou te sira fia o ngā mō na ia tātou tangata Sāmoa. Ai le ngata i lea tātou Community Pasifika ia lātou sira fia e iai le ofisa e mawhai ona suru whai atu iai. Pe a whai wa iai se me le o fia ai se matanga ruenga, po se ofisa fo ia le matanga ruenga ale mālo. Mālo lawa sao noa. O le o te mai tau watu i le pepa lea na au mai. Pe fulinga mai e ono lava i a vaenga au tū i po main functions. Ole ofisa o le suru fo inga tātou i New Zealand. Whaina o ia i le vaenga, le wa e sao noa i le vaenga tā ua lea. E suru fo i atu ia e le fia ni whai unga whai e se mtanga ruenga po o le alawa. Ia au tau. Ia. Ai, o le te mai tau atu. E ono ia di vaenga au tū lava. O matafa yo e whea ngai mo tō ofisa? Sa lele lava la wano. Lea sa o ta ua le au nanga pita sirin ta ua o le sue ina leo ni whaasea al mamalo le atunu e whaasanga in matanga luenga po whaala putuputonga le malo. O le isia mātou ngalu au nanga o le mele ta uina o le official information request. A whai wai i nei New Zealand, i e mawhai ona e request ma e whai se matanga ruenga e mai po a se ni whamatalanga lai te fia i loa. A wha apea la e le mana o le matanga ruenga e mai a te oile official information lea sa e requesting atu. I o i fo le ofisa e mawhai ona e a mai ai lau whaasea. O le si vaenga o le mātou a onanga i e whaapea o na mātou wāsia i a whare pui ma immigration centres, mental health facilities, no fuanga i o lo whaapea o na iai a tātou tangata lo iai ia whianga tu mau o le mawhauwhau. E mawhai ona mātou wāsia, mai ona o le mafuanga le o le mātou ofisa o lo iai le mālo si anga e mawhai ona waai ia po olo o whaatino ia e New Zealand, le mālo New Zealand. Ia lātou waia inga i lalo o a whea ngainga o mai e ona lātou sainia. So e peo i nai mawhai ona mātou wāsia ia whare pui mental health facility, immigration centres e mauti noa o lo whaapea ona saunga le mūtangata o lo iai te tonu o ia no fuanga. Malo. O isia mātou ngā ruenga ia o le vaaya leo ni whaasea e whaasanga de oranga tamariki. Le matanga ruenga le e vaaya tamaiti ia a whaapewa iai ni vaenga e le o fia ai ia ainga ia por whanau foi i au nanga le matanga ruenga de oranga tamariki ia e mawhai foi ona a mai ia lātou whaasea i le mātou office e mawhai ona mātou ai. Ia o le isi mea o le protected disclosure. Ia pe on whai atu e tere nā wā ia ngā ruenga le officer. Ia mo se tasi fo i nā ngā ruenga le officer protected disclosure Act i lalo le tūla whono leo protected disclosure. Le mawhai ai a wha apeo se tangata fo i le whai ngā ruenga se officer po se kampanyi. Ia o laiva ai atu i eini mea o wha le tonu pe le o fia fo i le whaatinongo ngā ruenga i te tonu o lato ofisa. Ia e le o mana o e arusa o le lato pule o no tūlanga fo i le e matamuli ia pe fefe fo i te watuli mani ngā ruenga. E mawhaine ona a mai i le whaasea i lalo le mato ofisa, i lalo le tūla whono leo le Protected Disclosure Act. E pui ai i a lato mai tūlanga i e mawhai ona a fia ai. Ia awane i sai tia fo inga le PFF mai e le whaasea lea, but they can bring it under i lalo le Protected Disclosure Act. Malo sao noa. Ta ua i el vaenga le ua o iai le sao noa le ai o te manatu o lea le a whaasu solo atu i el tātou mta upu ia inai ofisa si nia ia mai le tātou tunu i Sāmoa. A fo i nepa a fo i o loo mai te watu i lau tu whinga o le ofisa si nia au tū o meu sa i li linga
I meo pūlenga le lei, au le Principal Investigating Officer, tāla whea ngai mo pūlenga o ngā ruenga. Ia, mawhai ona whaata mai se tūlanga fo, ile mōl whaafonga ana si tātua tino i au tiu te whai, ia mai se la oi amata fo ioi, wala te mai tau batu pe toru ia au tū, o functions au tū po o mata fo ioi au tū wal tātua ofisa o sulfo inga. Ia ai le leila amata tu ia te oi wha mole, mātua wha sile tuai le nei vai ngol tātua por kalame. Ia, whaftai lava lauano molo ua wanoa. Ia, le ofisa komisina sulfa inga i Sāmoa, ia e peo na tā ua e leu soia lei. O le ofisa komisina sulfa inga i New Zealand, o le ofisa whapan mene amata ia. Ia, whapea fo ilale matau o ofisa i Sāmoa. Matau fo ia o le ofisa i lalo pan mene o Sāmoa. Ia, o le tausanga le ta siva i va on whatuina lale matau o ofisa. Ia, i le taimi na whaatuina le ofisa e tasi lava lan matafa ioi whaatu la whanonga iai. Ngā le vaenga la le pūlenga lei. A le lua fes funma tolu. Ia, inga e tō whain malo la ia tausanga. E whaupopo ia isi matafa ioi whaatu la whano e lua. Le lei ia le ofisa o awhe tutono ai atatau i Sāmoa, National Human Rights Institution. Ia whapea ia le vaenga so inga whapitoa. Ia, o le malu si anga lalo ofisa e alai o na whaina nga luenga e lalo lea fwoi vaenga sfulma le valu lana tū la fono. Kom sina su whainga luafe sfulma tolu. Ia, le ala ia ia mātou, ia le malu si anga. E tau lima ina ai, ma so ina, ia whaasea. E whaasanga nga imtanga luenga, whaaloptonga le malo. Ini whaiunga lea e whaapea e le o tala whea ngai. Ia, e le o sao. Pele o ngā tasi fo matu la fono. Au i hoi whai unga, ia te eta tau o nā awhiai lava le tangata ia. I lona lava human capacity oe e awhiai oe e le whapeo se whasea sesi, po se mata upo lavla vesis tangata, ia ai te o atu matu ofise whao atu. Le ai e tau lava o nā awhiai oe, i le mata upo te whao ina atu matu ofisa. Ia, e pe whalanta ua lei, o le main function whaalea o ofisa lai ai, o le so ina o whai unga tau pūlenga. Ia, o le si vaenga o le aunanga le ofisa o a mātonga luenga whaalau i loa, po engagement i tua i numa la whanga. Ia whape fo le motu tele i sa la whai, e o la mātou whaalau i loa not only i le community, po o tua i... Ia, ai whape fo ia matanga luenga mwhaabatonga le malo, e whao oi fo ia whaalau i loa le ofisa. O le naunau ta inga lava ina i ele maala malama o tangata no Sāmoa. I le mātou tu la fono ma le mātou au nanga o iai whainaf so soani ele mātou ofisa i a lātou. Ia o le vaenga la, ma le mātou vaenga o aiatatau. O vaenga la le aiatatau le mātou ofisa o lātou na ngā luenga o le una ia o le puipuia lea ma le mataituina lea o aiatatau o tangata soifua i tono Sāmoa. In that o le align ma tu la fono whaavao malo, international treaties po conventions, ia whaapea foi ia tu la fono whaaloto i whale o Sāmoa. Le mato vaenga lea. Ia, e pea whalanta ua e tolu ia mato a foi vaenga au tu. O le esenga la le vaenga pulenga le lei ma le vaenga sosoenga whapitoa. O matanga luenga ia mato te sosoina. O le mātou, o le vaenga pulenga li lei, la te sosoina o malawa matanga luenga ma whala papatonga le malo, a le vaenga o sosoenga whapitoa. O la toi sosoina ian matanga luenga leo leo, o discipline forces, matanga luenga leo leo, ia o le vaenga Land Transport Authority, o le vaenga o le fuimu, ia whaapea le vaenga Customs and Revenue. Po le esenga po le valo o a mātou vaenga i lua. Ai tutu sa le lei lava a mātou ngā luenga lo whaia, o le soesoina leo a foi. O whasea. Tā ua vaenga le ua e sauno ia, i whawhitai a foi. E mwhai ona e sauno i sina whaata i te inga, o i tu a inga o sa ililinga po suenga nei e patino lava i me tau pūlenga. I sina me hol nei mo le sila fia o le marona u whaafonga i le mtafa ioi a le ofisa o le komisina. Lai whaftai mau sili, e tāua te lew sili. O na isanga tai o atu le ofisa le o malamalama le lei, po le mea e mawhai mātona so ina la tum tau pele ai. Ia o toa inga whaseala e so ina mātou. O le tele lava o le the popular one, e teimi nei, o le whaamalo lo tū mau o tangata mai le ngā luenga.
A me se lava ia tangata i whainga luenga i matanga luenga mwhaputonga le malo. O le unfair termination, e whapea ele o sa o le whamalo lo tu mau oe. O si vaenga o le watu e unfair suspension, whapea ele o sa o fu le whamalo lo le tu mau oe. O si vaenga pe whaitu au e whainga o se whaiunga, pe le sa o le whainga o se whaiunga, pe whatu wai se mata upu, ia o le si fwoi vaenga lea e tene no o toi whasea, o le whatu wai o au nanga, pe whatu wai o na tari atum tanga luenga i se mata upu o se tangata, ia o le tele lavanga i tu a inga, a fwoi whasea o atu ai a whai, e watu ia se whasea i le mato ofisa o na i fwoi la vaenga fo ia i lalo tu la fono, i ma whai matonso so ina ma le ma whai, e ala mata upu le ma whai ai a o atu, e ilo le mātou le mawhai, le ai e mwhai lawa mātou o nā watu le sif so ani mō oi. Ngātu, ia, whakatai. Ia atono le ato e o mai fo il whaasolonga i a whaangasolo pēl, tātou ngā luenga ma le tal noanga le nei fiafi. Ai se atu i le whtaleinga i a whangalilo Murphy si polu. O ia o le ofisa si nia, o mta upu nei tau isu esuenga sa ililinga whaapitoa a le ofisa o le komsina o sulfa inga o Sāmoa. A fo impa iona e whailo fo ia se tulanga fo ima e sa noa i le mta le whaapitoa i e fo ia lau mta fo ioi de tono le mta ngā luenga whangalilo, whaamol. Ia, mahalo whaftaila wano mo le whafsili. Ia te tonu le peiona whamatali atu e to fine ya nepa le taimi o sola. O le vaenga o suesuenga whapitoa. E nafa mātou ma le suesuena leo mta upo e whaasanga le ofisa o leo. O ia o le vaenga le pulenga o tavale afi. Ia o le tato vaenga le al customs. Ia a whapea o tele. O mtanga luenga malo lo una ia le whamalo sier tu la fono. O mtanga luenga lana e anga isa o ia le mātou ngā luenga. Ia e peona whailo fo i nepa le taimi o sola, ia tūlanga e au na mātou whatinoa ia le whatinoa ina le suesuenga. Ia e au peona whamanino mo le silafia le malo tatu watonu. Wale ia le nofo ilo le mai moa ma le whawhongwhonga mai le tatu watonu. Ia e le whapea o whasea uma o le taunu atu le ofisa. Ia ona anga isa o lea mo le whatino ino le suesuenga. Ia o lo ia le ia tula fono le mataitaina ia le whatinonga fo i o ngaluenga le mātou. Le mātou vaenga. Ia o le memo mua lava tauna o le nta ue ne pale amatanga o le se whai unga whapulenga. O whapea ona e afia ia o ia. Peo wafia lo personal capacity. Ia o le tūlanga lana o lalo la tūlafono. O loo iai au wala e au ona uia mua. Ai e tele i o atu i le ofisa mo lau whasea. E le visia whaina pe whapete su atu le ofisa. Ia mwhaun matotu ina atu ia le whautuanga ia te oi. Ia ma whasino atu ia le au wala tonu e te anga iai. Ina ia tu sai malo al tūlafono. Ia ai o so se whasea lava. E te tau ona mua lava ona e toe uia le matanga luenga. O loo anga ia i lau whasea. E au lava ona e toe whesilingia ia le whai unga. Ia pole ase tūlanga ua lei ona whatuai le whatino ino lau mta upu. Lea whai pēla ma whataita inga. Ia le matou vaenga i le matanga luenga o leo. E malo le tunu e anga i atu ono le whasea ia la tumta upu whatuai a suenga, tūlanga whapena, ua lewa o na ave la tumta upu i leo, e le moa tūlawa se tali, ia po lawo umai al mata upu, ia ele i tūlongoa ia le tangata le sa whasea, ele tanga luenga leo, tūlou ia le matanga luenga se whai ma whatita inga, ia lena whai ngofie ona malamalama ia le malo la tunu. Ia, o le tūlanga mōmola vai aona uia e tauna i toi anga i le matanga luenga leo. E tau peona e toi anga i le matanga luenga leo. E toi tulilo. Po le a e amese la tau tali. Po le tūlanga ue iai la mata upu. Ia. Hawha pe mahe al tūlanga na e le whamalia ina o i le whatino ino nga luenga leo.
Ia, e lo iai fo le tūtino leo leo. E nafa lea ma le, o lo matonga lue whātas. Le vāngata o le Professional Standards Unit. O le tūtino leo leo, e ngafa lea ma le susu e no o whaaloto I whali. O le solia leo a mionga tau aloa le tangaluanga. Ia, o ngāla e toi a ngai e. Ma wha o I lo mtaupu. Ahe tere I o mai a mātou. Ia, a whapela ua mai alawa nā e le ai lau. Ia whaifo, ona e su mai le matou ofisa. Ona matou tu ina tu leo se soang ni lau matau. Ia pe matou te whatino fo I le suenga. E tu sai fo o le tūlanga ua o ia ia le whatino ino lau matau. Malo sao no. Peo se whapula tu leo mo nei tu la fia fila. Ta ua ia le vaenga le ua o ia le sao no. Anga whangalilo I le tu lea. E maua el tātou o tunuu ia se whautuanga mai lo tō ofisa. Ia pe a anga I atu hoi le whaafisili atu. Ia ma whaailo atu se mta opu o le fifi hai se si pe o lau mai tau atu lea I lau saunoanga. O se waanga tāua ia wai a tonu mui fo I ona lua saunoa lea I le whainga o se tau sanga ia po o se whaamtalanga le fia o se I pe a fio atu lo tō ofisa ai tā ue lau whaalongo o le iei le awanoa lea e tau te whautua ina lea tunu I le mea tau na whaitai pela al tue fo I le ofisa se whaatai ta inga na le fia iai pe manu ailo na whina ngaru po o le alawa ai o le tasi ta upu leo te maua atu fo I le saunoanga ane pa o le afia le I lau tau ngā luenga, o tūlanga ho I o haia te tau anai o tātou tangata. O se tasi a o vaenga o pitu sili o na tā ua, I e pia o na lua sili fio o le tātou soi fuanga nei. Ia o le mai tau atu, o le maua fo I le awanoa. O lona winga, e so se mata upu la vai a afia I lo wai a tau mwhai o na o se valwali atu tātou te whilo. Ai mwha amantala atu, la tonu ale sa o le mata upu le wha amamole whangalilo manepo. Ia, malo whaftai a tonu la au amataina tu ia le tali o fesili ia tonu se taimi whaopopo mai ia le tofine ane. Ia, I to tonu lava ia o mata upu ia le anga ia whatinonga o ngaluenga I tu tino sue le ofisa komsino su whainga. O to tonu le loto I o mata upu ia whao tu le ofisa. E whai unga whalpūlenga wa awhia I le tangata. O to tono loto I o mta upuna o lo awhi mai le awhia o le aia tau le ale tangata whaingaruenga o le tangata soifua. So, e mulia I tau nuu mai al tatou vaenga o aia tau tutonu, vaenga tutonu aia tau Sāmoa. Ai, ua lewa ona ia le tatou, ia le nafa tau avele al tatou ofisa. O le whatinoina leo o susuenga e whaasanga I whaiunga whapūlenga. Ia uono ia tau ale tangata soifua. O loto I to tonu le whaiunga lea whapūlenga. Te tonu lela whaopopo atu ia le to whine ane pa e tu sai o le tau mani nonga ma le tau whapulaina la vole. Ia, whaftai lava. Mo le o vanoa, ia. O le vaenga ai atau tono le matua tunu ia ele I o le malo si anga I le soina o ni individual human rights complaints I le taimine a whai o atu I se whasea I le officer ia e titilo la matua le whasea pia ilo te mile whai leo longa I pe se aspect e o no mawhai matua ono fisosoa nei from the vaenga o pulenga late but the individual human rights complaints ile yo lan malo si anga le office soina pau lava le afoi ia le matafa yoi ale vaenga le human rights of fightemine o le una ia o le pupuia ma le matai tuina lea o le tau sisinga o le tau sia ina o tula fono ia ele tato malo. Yes. After I really sincerely hope for o lo fa fonga mai e nisi fo ele o manino I la leva nga ta ua o lo tom ta fo yoi a pe ona o ta o ele amtanga o nisi nei o nanga
whaale tele i eise sila fia o seo tātou tino. Ia ai tā ua i o le nei awa no o tātou maua. Ia le whaafonga mai le manu o Sāmoa i Wellington nei i o New Zealand. Ia po whela fo isi te whaole ke lope o e maua mai ai le nei whaasa le launga mo le au unanga si whonga le lumua. Ia mātou te tālu sia so soani ia le nei awa no whaafonga mai ia le imta maita i ofisa senior mai le official komsina o sulfa inga i Sāmoa. Ia mo lo silo fia ia o mata upu whaape nei. O stasi a vaenga tā ua le sa no mo ia lei o le e maua i New Zealand mo lātu official au nanga lea e a awhi ai ia mene i o whaamutalanga whe a vea le le tūla whono New Zealand e ta au o le o mea tau whaamtalanga alo ia po whaamtalanga tau o loa Official Information Act aia ia mo pui ai le whaonga ina ma le whea vea inga ma le alawa e winga i le information ia ai whaamata o nā fo i e la vea ai te tonu o le tautua a le tātou ofisa o sulfa inga i sio tātou tu i Sāmoa whangalilo mo nepa ia le vaenga. Ia, la o tali va vetu lava i la whaafsili la wan. Ia le ai, ele o ilalo la le maru si anga ale ofisa komsina sulfa inga i Sāmoa. Ia la lea, ia mata upu ia official information. But ile mato o mai ai nei, ma mato whaatasi ma le ofisa komsina sulfa inga New Zealand. Lo mato whaalongolong foi, and we're learning at the same time. Mai ile lato foi malu si anga lea. Ia ato whele mato i Sāmoa. Ia mawhaile ne whasosoani, ile whausia ina foi o tula fono lea, ia mata whaataltalo ina, ia le mata upu lea i Sāmoa, but ele o iai taimi. Ele taimi nei, ia. Na o whaalongolongo i le saunoanga, wa leo te mai tau atu, na lua tau malanga mai i Wellington, e po New Zealand. E le i whaatau tō ina i le komisina fau, o sulfa inga wa iai le tātou tunu le fionga i avui. Ia ai o lau mai tau atu i lana saunoanga i le teimi, i lona whaatau tō ina i le aso ngafua. O lo i whaamawhaina le tāua, o le sila fia le tātou o tunu o ngā luenga, ma matafa i hoi, ale ofisa o le sulfa inga, po le komisina o le sulfa inga. Ia, au te leilo, ia i po le asa lua whaalongona, a le mātou whaalongo. A tonu, ia pe mauti nola, o se mea tā ua lea, a tonu pe wā o ngā hoi ma whesosoni atu le nei whaatalanoanga. I le sanga, whaalau teleina o le sila fia ma le malama o le au whaafonga e mai sale tātou tunu i Sāmoa. E winga i le au nanga tāua o lo whea ngai ma lo tō maru. Moni lava la wan. O se tasile o ana vatau ale official komsina o sulfa inga. O le anga ia tule i tua ma whaia ia whaalawiloa. Ina ia ma whaio na ma waso o tanga wa valata ma nuu ma e kalesia tua i nuu ma lalafanga ina mwhaiona o atua ia le wheau ma le tā ua le ngaluenga o lo whaatino ina ele ofisa ia o le amatanga o le masino iuni sa whaapea fo i ona whaatino ia le ngaluenga whaalawiloa ale ofisa le motele se la whai ia mas e whai a o ngā a e kalesia sa whaapea ona nga ia le ngaluenga whaalawiloa lea mise lava ia le patino le tutino le o waia tau lea sa nga ia whaalawiloa le ofisa i a onga ia e kalesia le motele se la whai ona o lo tau sisi lava le tatou ofisa le talafo i lea la wano o le mea le upolo e le fumo sava ia o lea sa whaatino le ngaluenga mo le tasilva yaso malo ngaluenga whaalawiloa ale ofisa ia o masina fo i o le masina lava le o yuni sa whaapea fo i ona whaatinoa ia ngaluenga whaalawiloa le ofisa mo le tasilva yaso whaungaina ia lunga o li tio ma TV ia o lo o iai fo ia le matou whaalawiloa o lo whaapea ona whaalu i TV
I Sāmoa sa whapeona whaia ia le matou ta'alonga le trivial. Ina ia mawhai lava ona tele ma lau tele ia le o ato le wheau I tua I o tatou tangata. Ina ia mawhai ona malama ngaluenga ma nafa le officer komisino sulfainga. Malo sao noa. O le a toi foi atu I se teimi. Se e moi I lei Mikaele o le tatou officer I New Zealand nei. O le o te maua e pei ona tau foi le amtanga. O nepa whapea foi ma whangalilo. O loo I nei I se polkalame ia o loo whapea ona ngā lunue whaatasi ai ma loutou. Mwhai ona e sao noa I la lea polkalame ia pei ona mobile nei whaatasi ngai nei tūla. Ia whawtaila wano. Ia pei ona tā ua ia o loo tarimālo le ofisa komisino surwhainga I New Zealand nei I ofisa komisino surwhainga mai Pasifika e re ngata I Sāmoa ia o le Cook Islands ia whaapea fo I o Tonga ia ma Thailand ia o nisi o ofisa mai atunuu nei wa Saofia mai Porkalame re whaapea ona whaatupeina le matanga luenga leo vai whafua New Zealand po le Ministry of Foreign Affairs in New Zealand ia o lo walato langoina le Porkalame le whaingoina o le study visit ia e o mai foi ia ofisa ia komisino surfainga mai atunuu ia e va ai foi whaatinonga o ngā luenga le ofisa komisino surfainga e re ngata le whaatinonga o ngā luenga ia e mai se ia malosi anga whaatula fono lo whaapea ona lima taita ina ai ia ngā luenga le ofisa komisino surfainga I New Zealand nei o ai pe ona tā ua e le usa fo ia nipa ia e iai ia vaenga o ngā luenga le ofisa komisino surfainga ia e re whaatinoina e Sāmoa nei. Ia ai fo inga luenga po o matafa ioi whaatula fono le ofisa komisino surfainga I New Zealand nei. Ia e rei whaapeo o no o iai le malasi anga whaatula fono a Sāmoa. Pe o le official information in tā ua. Ia o inei New Zealand nei, ia ele se human rights I te tono al malus I ang whaatula fono le ofisa komisina surfainga New Zealand ona, ia o loo tūtaton, o loo maio I o lava, ia le Human Rights Commission lava, ia New Zealand whaatinoa, ia ngā luenga ia. Ia e pe o valana, o nai valana I ngā luenga whaatinoa, e pe e tasi lava le au nanga I whaapea ona tutusa o mai ia ngā luenga ofisa komisina lava larulangi o le tūlanga le o le suesueina o whaasea e whaatatau I matanga luenga ma whaalapa tupatonga le mālo. So se komisina o surfainga lava te aru ia I larulangi atua e tutusa o mai ia le lato au nanga na ono le au nanga na sa lai ona mata le whaatinonga o na whaavai ia o ofisa I o komisina surfainga o le au nanga lea Iai lea wano tangata e mawhai o nau atu e watua lātou whaasea e whaatatau I au nanga ma whai unga whai fōi a matanga luenga mālo ua a fia I se tangata ma lona a inga. Ia e peo se tari atu nai lau whasiri lau wano nei a fiafi. Hastei tele lava. O le tātou teimi, o le a au whasiri atu. A moia sau whautuanga, ma sau Sao noanga fo le mosi tātou o tunu I New Zealand nei Wellington e po whea lava I le mea tauna whai pe fia maua se whesoa soani fo I mai lau tau ofisa o whea e a ngā I ailu manu le tātou o tunu u wha mole lei Tai rawa lau wano tei dole mea mua o le au nanga I fuli e le tutongia le au nanga komisino surfainga ma e le tutongia o no le ofisa wha aparimene o le vaenga rona lua te fia whaamanino ina I te mamalo le tātou atinu. Wau te iroe in mamalo le tātou atinu. Ia te rona matamuli e whai ia se whasea ona e tūlanga fo ile e musu e whaai mai ia matanga luenga ia pe iei le loto fo inga le mawhai ona lātou challenging na te whai unga wa whai e matanga luenga ai o le mātou whautuanga I a tātou tangata nuu ona wawa ai le ofisa I e maua lalo lava le whaonga aina e tangata Pasifika po tangata Sāmoa foi o le au nanga nei pe o le whautuanga I a tātou tangata ia
ai lava se me te reo fia ai wa te reo tātou, e tātou te whea ngai mamatanga luenga le mālo i taimi uma, so se matanga luenga, IRD, Ministry of Health, Ministry of Education, all these ministries, le whea ngai ma tātou yaso uma, ai lava ni afo ia, ni whai unga whai, ua e le fia ai, pa ua a fia ai ue, ia olo iai, ia le au nangai ma whai, ona e au mai ai, lau whaasea, ia e te tusa lava la le process ma Sāmoa, e alu mua lava i ona matanga luenga, ai te alatu, a mai lava le tali, e le whaamali e ina lava ue, ia, e loa ia le iai le ofisa ma whai, ona e suru whai mai iai, e a mai iai, ia lau whaasea, ia o te loa vaenga nā so e ma whai, ona e wala au mai, i le mātou numera, ia o le o valu se lau, valu o lua, ono o lua, o le mātou numera na e ma whai, ona free number, e ma whai, ona wala au mai iai, ia e lua mātou ofisa, o le ofisa i nei Wellington, which is the national office, ia ma le mātou ofisa fo i au ki lani, ia e mawhai ona whiso tai mai ei fo ia e pei o mātou numera na ia e fo le Facebook page a le officer nei ia o le Ombudsman New Zealand e mawhai ona e follow ai e mawhai fo i ona e au mai ai lau whasea ia pe te emaili mai foi. Ia o te iloa e whai ngō fie lava o lau whasea me whai ona e tusi mai. Ia nō fie iloa lava e officer po o aire matanga luenga le mālolo o whatatau ia i lau whasea ia ma o le afo i le whai unga whai po o le action a le officer nai te le o fia ai. Ia na whai roa mai lola ia mātou, ia o mātou te whiso o tai atu lola ia e whaatatala noa ia lau mata upu. Ia peifo i o le processor le Sāmoa, a mai e le o se mei lalo o mātou malo si anga. Ia mātou whai roa ati a oe maa watu ia te oe ia le isi fisosoani e whai roa atu le isi waenga e mawhai ona maua i oe le fisosoani whaatita inga la. E ai te mea viri mai ia tangata e mai latou whasea i company o meu i latou piri mōri, piri mōri. Ia e iai lava le komisina lava ia mawhai ona latou wa ai the Utilities Commission ia e alu sao ia mata upu whapena a wai o le mātou ia ofisa ia na o matanga luenga lava le mālo e mātou te anga ia le wa ai le mātou ofisa. Mālo, tai sa noa. Ia, ona se atua i lola le ia ne pama whangalilo. E le whaafonga le tātou tunu, mai se lawa tātou i Sāmoa. O whea iei le ofisa ia a whea fōi o na o atu le tātou tunu, maua se wheilo inga maurua, ia pe a whao le tia i Sāmoa, ia wai ia se mta upu o lo fia mawai se whesoa soani e seisi, ia o whaafonga mai ele nei Port Kalame. Ia, whawhtai lava, the one more sili. Ia, ese lava ia channels an mato officer. E mawhai ona wha o tua ia lau whasea, ia le vanga mua lava, o le mato officer e o le ground, o le floor na lua, o le SNPF Plaza le Savalalo. Le whawsanga e male marketi fō le Savalalo, o le marketi le whotua uma ona, e Savalalo la le nupi wha Plaza. Ia e fo le mato telefoni, e mawhai ona vili atu wha o tuailam tā upu, e mawhai ona emaili atu, e fo la le website a le officer, e fo la on a website, e fo la le complaint form la iai, e mawhai fo ilanga o me wha atumu o tuai fo ia lau form, e wha o tuailo wha sea, e fo ila ia le complaints email ia le officer pe a fai ele ma fai ona o atu pe a fai fo yo le e te atu no mau e fia fa o atu samta upu e fai la le complaints email ia le officer em fan fa o toilam ta upu te minei e ia ma tumta upu mai ta no I fafu ya tunu fafu o la tumta upu in matanga luenga I Sāmoa ai na o te ni o toi Sāmoa ta fa o ina tumta upu ia e ko fo ia ta New Zealand fa tali le ma o se tali ia o le la ma te correspond la ve lungo email matanga ne ia la tumta upu malo olelo ia nano toi fon fa pi ile fa so ale to finia ne pai pergunta o tele la vai a wala e fai on fa o to ia la fa se ale ofisa ia fa pe fo ele uma fai ona e ma waina ia email ma lunga le tato website mo le tato o no o le moto sala fai
Ia, o lo ia tatou pusa fasea I ofisa o leo. O lo tofu lava le ofisa o leo ma le pusa fasea o lo iai. Ia, mwhai ona e anga ia ne se ofisa o leo la tane, ia, pe whapio isa o fasea I so simtanga luenga malo. Ia, mwhai ona e anga ia ne se ofisa o leo la tane, ia, wha oi fwai leo fasea. Ia fesili, ia li ima tamaitai malo mo le pusa, ia na tuwaile tonu lau tusi po lau fasea fui. I se mtanga luenga malo ia lo tele lava pergunta o tele lava au wala fa o mai fa sea malo e na so fa pia tu lava I mato a fai o le e te wala au atu te fia fa aso le ngana Sāmoa ia fuli au nanga nai fai wai e tanga to office e le New Zealand ia New Zealand ia e mafai ona tala noa ia tātou tangata e whaongana, wala tātou ngana e tala noa, is le rato mta upolo fia whaunina atu. Whawhitai, tā ua I o le vaenga le pe ona Sāmoa I lei, ia ai maise tātou I New Zealand ia o lo o fia maua se fiso soani, po lea lava le mta upu, ia lea la e mawhai afo I ona tala noa le tātou ngana. Pe a ia se me e fia fisota iai I le ofisa leo le komisina o sulfo inga, ia po o le Ombudsman's Office, ia ai ona o le tātou taimi. Whaia lo leo ma suifo I o le pulenga, ia maise le tātou ale se whaasara lau nei, au te mole tuaile nganga le whaaftei tele lama, I le whaavanoa o tau taimi tā ua. O lo ofea ngai o tau mo polo kalame, ia mo maafutanga tā ua wha le ngā luenga I Wellington nei, ia mai o le mātou te tālo. Ia alofangia le li ia le OPA I fo I le lomua ia wa ia fa mo e taua e mai se o lua mai le tatu tunu I Sāmoa fangalilo monepa ia manisi o la ofinga luenga ia mai si fo ia tunu o lo to fa dasi ai after tele lava le Mikaele mo le avano ia o fa pena mo waile nei feilo inga o le mato talitunga ia talusia o le aunga nei fa talnoanga ia mo waisi na mala maanga o le totelo nisi ia o lo fia si lo fia ia po le atonu lava le winga ia moise oni tulanga e feso so ani mai ai ia ofisa o komisina o sulfa inga I New Zealand nei mo tato ia moise si o tato tunu I Sāmoa ia ai matou te fato fa ma vai atu I le sisila mai mo mai mal tapo inga le tato tunu I nei vaenga o le tautua le siufonga o le lo mua whaasoi foia.
Na ua whawhongone tunu I tātou whatatalanoanga le nā pio na whailotu te miu sola ia talanoa tu whatalanoa le fionga na wano ati ilawa ia sui o le komsina ia po le ofisa le komsina sulfa inga I New Zealand nei whapea Sāmoa pio na se simai por kalame o loo awa iai ia nisi o sui mai le ofisa I Sāmoa matanga ufiele tele whaamtalanga tā ua ia wana wala uto sile fia maru tātou iloa ia o le fo ia unanga tā ua le malo ia ua mata upu e te tau o na tātou sulfa ia tu iai Ulu se fulu minuto eu tei dele se fulu. Afa se fulu por kalame le se singa fa tu tei to ina manolo Reverend Alta Risati son ete. Ia ole se fulu tasi o por kalame ole ina lau tinam tamai tai fa tu tei Saverina Casiano. A mai alvi ingole tu la fa fonga iai. Ia na usme lo le fa fonga tatu por kalame le se singa. Mai le fa casa tu la ele talo fa lava. Maulunga pele nganga whaftai le tua.
Ona ia o mea loutou soifua ma so mātou wola nei foi asfaraile. I lona alofa ma lona angale le tele. Whātalo whātuai ma le whaaloalo te tauai no malu lau whaafafonga. I tūlanga whaalupeina mautou ma malu sa ua o whaale atunu. Tei nane le tala le lei maona pa ia masani. A malor soifua maua ma le langi e mama. E whātalo whātufoi o tātou tinama o tātou te mama tutua. A pēlua malu o whātau tolia ngase le nei vai tau. E meise fo i lantou o ngotia i whanoa noanga ona o te anga mai pele. Ona le malanga al maliu male oti ua awhiai. A malo lava le whātamatane i le lotu tele ma le onsa. Ma le tali ti ngā. E wilava ina ti ngā ma whainga tāpua pua ngā o le soifuanga ma le ola nei. Tātou pipi maupea i lo tātou teli tanunga. O lo loto loto iai ma le alofa tū no le tua e whamalo si mai. Al siu fongal neu le lau moi Wellingtone. Malana polkalame masani es fraile teitas. O le asi e singa i ngase me le sfulu tolu sfulu i le sfulu maltasi i le tai au. O lea, o le antanto utampu i atu i le tua. O le suafa o le alii, o le olo malosi lea. Sola atu fo i le iaile wami o tonu. O na sawa i lea, tanto utalo. Le tu wai, lo manto tama. O lo manto wali i male faola. O lo manto soso ni sili. O le wa lofa mai ma tausi mai. O mafuta mai ma fa malosi mai. O lau fio le puna o mea lofa le lei uma ua manto maua. O le pongai foi o le ola, ma le manuia o malava. O mantou vivi ma wha manuina lo suafa mamalu. E uina pō nā ma le ato toa mantou vi inga. E mantou te talitono. E te whaafafonga ina i mantou e ala i lo walo o Jesu Keriso. O lo mantou wali whaola. O lo mantou wala i malo. Whaafitai mo le mana waola. Ma le malosi o mantou maua mai ante oe. Aftai mo nga waa ma taleni au ngā utofu si ai mātou. Ina ia mātou wha au ngā ina mo le manuia. O le poto ma le atu mai wa e wha mealo whaina ai au o auna fō mai. Ma le tau tele o ilantou o whaia au au nanga au ngā ese. O whātino ina mo le soani pōpō ngā o tangata. Aftai e uilawa ina lofi tu ina i mātou i pōpō ngā. Whainga tā ese tele. Whalawe lawe whafo se i male a fia ngō fia i o lo mātou wola ma ale. Ma lo mātou wola ana ngō fia. O a fianga i ngase o le tino ma le mawhau whau. E meise le popole ma le mautonu ni staimi. E mātou te whaftai pēr. A wā o lo i loa antili ai lo walofa mai. Ma lo awa i mai e te whamalosi. E te whaaola ma whaamalolo. Whaamawhana whana mai. Haftai tele mo lo whaapale mai i o mātou vai vainga. Ma se lo tātou wā. Ma lo mātou wā o le tasi le isi. Ai sili mea o malawa la mātou vi inga. Ona o lo mātou whaamoe le ola fau. Ma le ola whaavavau talanto le oti ma le tunga mau. A mātou talia wha maoni Jesu Keriso i le whātua tua ma le salamo. Whaafitai mo lea tau langa tongi ola wo i saunia mo i mātou mtangata uma. Wei loa ma talia lau whaalatanga. Mo nei mea umalawa le te malo whai. Ma le tele o mea lofa ma umanuia mātalasi o mātou tiwa i le ola nei i le tino. Le mawhau whau ma le anganga. O mātou fia whaapale i nai lo swafa le atua soifua. E te mā le alo ma le ngangpa ia. O mātou te talo whaafta i atu. E ala le swafa ma malu i Jesu Keriso. O lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Amen. Tātou pepese le vi inga o le atua.
whaitawina o le tusipa ia, mai le lau tusi o salamo, e whaasfulu ma le ono, o te whaitawina le whai mua e whangata e sfutas. Whaafonga mai, o fionga pa ia nei le atua. O le atua o lo tātou maluia ma lo tātou malos, e whai o ia mawhiso soani sili i pōpua ngā. O le mele tātou te le whewhewe ai, pe a whaalili wina le lalolangi, ma luluina maunga i tutono le sami, pe a ta lili masou ona sua sami, ma whanga tete ina i maunga i lona mawalunga. O le vai tafe e whawhia fiona ma ngā vai le a aia le atua, o le mea pa ia o i aia fio anga o le silisili ese. O lo i tutono i ante ia le atua, e le whanga e tia lava ia, e fiso swani le atua i ante ia e le vaveao. O vavaonu ese o whanga e tia malo, o tu lei mailo na si ufafonga, o na liu sua vai leo le lalolangi. Ua ia te tātou le li i o au, o le atua o ia kopo, o lo tātou olo mawalunga ia. Nā maia, nā vavaai ngā luenga le li, o ia o leo whaia whaatafunanga i le lalolangi, whai wina e ia o taua e o lava i tulu inga o le lalolangi, wanga ngau e ia le au whana, mawavai le tau, wa susunu ina fo i ia kariota i le afi, i nā so ia. Ma iautou i loa o au lava o le atua, e vi ia au ina uese, e vi ia au i le lalolangi, ua ia te i tātou le li i o au, o le atua o ia kopo, o lo tātou olo mawalunga ia. Manuia mai le atua i lo tātou whaitau, ma lo tātou whalongo longo i nā fionga pa ia. Ma ia te ia pēlo na vi inga e whāwavau. Amen. Maua matua mai le salamo na whaitawina. Salamo e whaasfulu ono a lona whaiupo e fitu. Wa ia te i tātou le li o au, o le atua o ia kopo, o lo tātou olo mawalunga. Ma le whata oto e sifuru walu whaiupo e sifuru o lo iai upu nei. O le suafa o le li o le olo malosi lea, e sola atu iai lea mi o tonu. Ona sawa i lea o ia. Ua manatu o lau si le fia i tātou umale winga o le olo. Ma le au ngā o le olo. Se no fuanga lea ua fausia mo taua, e no fuai au tau mo lo lantou saunga le mu. Ma le wha moe moina i a whasawina i lantou mai o sa inga lo lantou fili. E le i maua ia o na pō, na tūsi aile tūsi pa ia, mana o na taimi ni mea tau e pei o na i nei. Mea tau whātonu tonu alu ma mao, pulu ato mika ma tu e ngā whana ese ma le malolosi. Wale le tau whanei o na pō. Sa i longa fo i tangata e whaia tau e malai o taua. Ai leso o na whaia ni taua i so se no whanga, i nā aso. Sa nā o tau mo pelu, ma u whana e whao ngā. So le whanua ma kariota, sa whao ngā ina e whaia i taua i nā aso. O le olola, o se whale ma tu awha usia whapitoa i le malosi ma le mawalunga, e se tūlanga le lei. Ia whaingo fiona i lo ma mawa tuai le fili, ma ia anagata, ma whaingata mo oso whainga. O Israel wana mua, ua tu maupea e o mai i nei ona po, o se nuu e whenga i pēr matau e lona tala whasalopito. Ma o se wainga maasani i le iai o olo, vai maile matua, o le suafa o le alii o le olo malosi lea, sola atu iai lea mi o tonu o na sawa i lea, ua ia te i tātou le alii o au, o le atua o Iakopo, o lo tātou olo mawalunga. O whatusa ina i nei lea tua se olo malosi ma se olo mawalunga. O le ata leo le atua le manatu o le tusitala o salamo, ma le tusi o whata oto. O le ata tā tele ma le mauso, ai mai se lava i lau tusi o salamo e pei o nisi nei, se lau whasu whafa i upo e lua. O lo olo foi o ia, o lo olo mawalunga, o lo whaaletanga. Salamo e lima suru i whai upo e suru ono, a wana whai oe mo olo mawalunga, ma o malu le aso na puaponga ina iau. Ia ato manisi lau tusi o salamo, ma uai le vainga o le atua, o le olo malos, ma le olo mawalunga.
A tō mawhau pea, pe ai se au whātu sai nai le atua i le olo. Mua o le atua o le olo, e sulu whai ai, e saunga le mua i le anganga. O le tūpiro tā ua leo le olo, malona wha moe maulunga, e a lai ona whausia. Mano whaia e au tau, ina ia mawhai ona mautino ai, le whasau ina o i lantou malo lantou saunga le mu. O le ata fo i leo le atua o lo whama mawhaina. O whatusa ina leo langa o le tangata, i se taua o lo tauina i le vāo le lei ma le leanga. O le vāo le pouliuli ma le malamalama, o le manuia ma le malaia, o le ola ma le whaafanoina. O le taua e whaia i le loto, o le tangata malona mawhauwhau malona nganga, yaso uma ma taimi uma, i so se mea whaia, ma so se mea i le tangata. E manao mia le tangata se olo malosi, ma le mawalunga, e lafi ai, ma maluti ai o ia, ma i le fili o lona nganga ma lona loto. E le o le lafi ma whaapo lulu ai le fefe. A o le mātala ai, ma tau le tau e le lei o le whātua, ina ia whātou i la loina le fili, ma ana au. O le fita tau, o le isi le nāta o le ola whakerisiano, o lo whamanino le lei e Paulo i ana tusi i le kalesi e Efeso. O lo ia whamatalai vaenga ese o le ola o le ofutau, o le fita, ma whātusa i aile ofutau whale anganga, i le o langa o le kerisiano, pe o le ufi fatafata o le ami o tonu, o le talipopuni o le whātuatua, o le pulo tau o le whaaletanga, ma le pelu o le anganga, o le fionga pa ia le atua. O mautino e tāvita le nei mea moni lo na ia lava o langa, ai te nane le nuu o le atua. O whaafiona suru whai tāvita i le atua, ma saunga le muai mai o na fili. O fia ni tau ana te tauina ma manu malo ai, ona o le olo o le atua. O toa fia ni tangata lantou te saili, e whaaleanga mwhasioti i a teia, ai whaasauina i le atua, ona o le atua e malu ai o ia le olo. O fia ni ana mea se, mani ona to i lalo se tele u wha ngalo i le atua, i lona i ala vaolanga. O le i mantalasi e ona wha aia ina o ia e le atua i ona manuia, ma ona le lei sa autua whafafa. Whai mailana vi inga li salama li tolu loa ngangai, ia e whamanu watu i le li, o mea umafoi o i tonu i a te au, ia whamanu i lona suafa pa ia, ia e whamanu i le li, a wane i ngalo se me tasio ana mea lofa. O le tua whama ngalo anga sala, o le tua whama lolo mai, o le tua wha mai le tuunga mau, o le tua wha pale i le lofa, o le tua wha malia manao i mea le lei, ma le tua wha fouta le lea, wha pei o le aeto. Pai mai le whatu pese o le pese se lau lima sifulu a le whakasa. Yesu e o lo walofa, o se mea e ofo ai, o le olo i le saofia, o te sulu whai ai. Lua, e whapefe ona sulu whai le olo, o le alo whatu noa le tua. E le nao ta vita, o sulu whai ai le olo. Wa lau ilo foitala ia mose, ma le whasa olo toina mai o le nuu mai ai kopito. Na veai ma olo malosi le suafo i ova. O au le ola, o lo ola lama. O le whātua tua ma le talitonu iai, lona mana, ma lona alofa e meisela na whaoletanga. O le talitonu ia na wholfolanga uma, ma le ustai i lona whinangalo. Na pau mātu waile sami ula ula, ona o le atua, ma whasau ina ai le nuu, ai whao matia o lantou fili. Na whape nao na whaia i le atua ia Iosefa, ina wanga le angaina e ona uso. O le talitonunga mau maututu le nasa ia Iosefa, ina o tau le unga le leilo na o langa. E uina whainga le ala na ui ai le na manuia. Whai mai lana i alama tau tinonga i ona uso. E leo o tau. E leo o tau na awina mai au i nei, a o le atua. E whaaola i ante o tau i le whaola tangateli. O le ola loto wha mangalo. O le ola wha maoni ma le alofa i uso a tangata.
Ai maise le ola whātua tua i le tua, sulu whai ai le olo o le alofa tu noa o le tua. Tani elu malona sulu whai le olo mawalunga o na whātua tuanga i le tua, sa ia le mapu ai le tō tuli vai le te talo i so uma. O le mafutanga mafana whana lea, sa wha mau whailonga i nai, le malutia o na ola wha le whātua tua i le olo malosi ma le mawalunga o le alofa tu noa o le tua. Sa mauti noalo na saunga le mu, o na olona tu mau le te talo, ma le ola tāpua i pēa i le tua inu ese, ma nu whapau pau. Sulu whai loa i le tua i le te talo. O au mawhatianga mau popo ngā, sulu whai nei i a te ia i le whātua tua. Sulu whai a te ia i le ola, loto whamangalo. Le ola loto alofa, sulu whai o na aolo whalo aloa mai, ma wala au mai, i auto o mai i a te au. O auto umau e tinga ina, o mawhatia i venga, o au e malolo ai o tou. O la wamo e avengo fie, o la ua venga e mama, o na mawale o tou, le malolonga, mo auto nganga. O lo tanto olo le na, sulu fa iai o tanto pupunga, ma o tanto mawhatianga. O le manatu muli muli. Ia e sola ese mai olo tau whaasa se o le lalolangi. O whale mawalulunga e lua, le anu whaatama ia le aitele o New Yorka ia se tema sultasi lua o otas. Sa ta ua le whapetani o Twin Towers, po olo masanga lua. O le tusiata o lea masanga olo, e suafa ia Minoru ia Masaki, whai maila na upu. O le World Trade Center, o na olona matua tāua tele, o te tau na avea matau tinonga o le whātua tua o le tangata, i mea e whausia le tangata lawa ia. E le mana o mia le tangata, o le mana o mia le tangata o lona mamalu tō tas. O lona talitonu le ngālu lue whelangolonga mai o tangata, a toa malona anta mai, na te mau ai le whaasilisiliina o ia lama le tangata. O whamanatu mai upu nei, le tala i le olo i papelu. E le i aise ua mea na tū. Na liu e fuefu uma ia olo, i le malosi, ma le matau tiolos fa inga telorisi. Fa whano i naile so i fuo tangata e to afe, maona tupu. O ia olo e lua, sa vema mita mitanga i tangata Amerika. Fai longa o na malosi ma lona tamao a inga. Sa vea fo ima fai longa o miti ma fai le pō. O le ola ma le fai moe moe o tangata i le atunu ulea. Ioe. O nisi au mea wa vea ma olo o lo sulu fai ei tangata. Ma le manatu e malu ai ma saunga le muai. Wa vea le poto maa wae. O le malosi ma tau tia o masini ma mea tau. O le oa ma le tamawa inga. Wa vea ma olo malosi mo le to tele. Wala lafi ai. Wa vea foi vai vainga ma anga sala le tangata e fai ma olo mo nisi tangata. La tau te whale anga inai isi uso a tangata. Le au soi. O wha oso so ina pei tātou. E vea ia mea ma o tātou fo i olo. Tau tinonga a Paulo, e le ai ase isi malos. Na te ave se ina i tātou, mailo tātou olo mawalunga ma le malos. O le alofa tū noa o le tua. O ai e, o ai. O ai se na te whaatea e se ina mai, o e mao. I le alofa o keliso. O le pupunga ea. O le atotu wale. Po le Sāmoa, po le onge, po le lamalava, po le pangatia, po le pelo. Au tātou manu maloa ia i nei mea umalama. Ona o ia wa lofa mai ia i tātou. Wa o mauti noa, e le mawhaia le oti. Le ola, a ngelu, o li, o e malolosi, o mene iona po, mea antali, le mawalunga, le loloto.
po se tasi mea na whai. E le mawhai e ia mea. O na whaatea e se ina mai tātou. Le alofo le tua. O lo ia Keriso Yesu. Lo tātou wali. Amen. Me ova o awe. Le li le tua. O lo mātou te maluai te imi uma. Ai mai se tu waso whaingatai lamati ai mātou I filies ese o le ola ili tino. O le mawhau whau ma le ngang. Awhitai u toi whamanatu mai. O lau fio lama le olo malos, ma le mauti noa. Mātou te saunga le mū, pe a mātou sulu whai ai. So soani mai le ali ie. Nei whape nao na mātou I loa, ma nau sa ili atu I lau fio. Lo mātou lafi tanga mātou te sawai. Fo ai mai ante I mātou. Whātua tua e whalangolongo ai lo walofa tuno. Mātou te tālo maole atu. Mō lo walofa ma lo mana wha malolo. Mō lo whanau mawhatia uma. O lo e whata o tu lia I mauta ngase ma ainga. O no ngase ese wa fia ma whainai. Nai te mamatina o uso matua whawhine tuangane e o lava I nai a mātou whana witi. O mātou ai oi ma ole ma ai whala watu molo mana wha malolo. Mo I lantou, to e whawhoi sia ele malosi, ma so I fua malolo ina, tusa ma lau whaitalia pa ia. Ngase whaingatā ma le tinga ina, o ngase o le maua stong fiti ma o silinga le iloa le tangata. Mātou te whātua tuapea. E le eise mea whaingatā I lau fio, pēa e whina ngalo iai. Se I tō lau pule alofa, wha malolo inai lo mana whai wāmenga. Lango maluina o lantou tautonga tinga. Ma ia lantou maua le lotu tele ma le onsai, e tau ave ai mawhitianga, I lo fsosani. Le ali ele atua, e wha mana ina I lo mana. O lo mana lofa, lima o li fo mai mta mai tai fo mai. O waila au ma mate o sao ni el tangata. O masini ma mea whaingaluenga uma wa lantou whao ngaina. Ia ngā lua I nai lau ngā luenga wha malo lo I nei ona po. Wha manuia I lantou uma o au na ina puapo ngā tangata I so se maota ngasi. Ngā luenga lele I uma o whaia ele au tausi soi fua. Mātou manatua la mātou te talo I uluma lau whanau whanonoa. Ma loto nuti mo moia o no e pele o to sea mai mafutanga I ainga o nuu mai kalesia. Ne suluia o lantou loto I le la oso o le tae ao o loto e tū manu malo, mai le tūnga mau, ma le oti. Tafi se aile pong sao whanoanoanga. Wha maisi ma wha mafana whana lo nganga moi lantou uma. Wha manuia nisi nai o mātou te māmati nā mātutua. Tono ainga ma maota, tausi ai lantou. So soani o lantou tino, loto ma mawhau whau manganga. Ia maua le tō file mūma le loto fia. Ma I manino pēla lantou wa ai I lau fio le puna o manuia uma. Sauni ai pē lantou mo lau fio. So soani I e tausi ai lantou ina ia whaia ma le alofa ma le whamaoni. Wha manuia I lantou o e longo noa, pōle wa ai, o e pipili mangungu, ai meise ngā luenga lelei uma, ua latou whaia. Se ie, whaasa o loto ina, loto I latou, sai tia le whali pui pui. E ala ili salamo, ma leo lato e futa ina, whaafou ina I latou. Wha manuia le ngā luenga o le tala li lei le lalulangi atoa. So soani nisi o sa waina, o na olo latou whātua tuanga I lau fio le atu soi fua. Ina ia loto te tele ma tau fi mau ia te oe. E ala I lo so soani e wha malosi ai. Wha manuia upu whai o malo I New Zealand nei, ma tunu uile nei vasa, mai se foilo mātou o tunu pele I Sāmoa. So soani nei wha malosi a pūlenga le lei uma, I le alofa ma le wha maoni, mo le manuia lau tele o tangata.
Whamanuia le nei aso mo I mātou umalawa. Nā i o mātou wā inga mā mātou whanau. Mea uma mātou te whaia. Ngā luenga mā onga ma le tau singa o whanau ma whi aulelei uma. Ia mātou maualo nganga e teita I nai mātou. Ma ia mātou ngālulu e pēr ma le whalango lango I loa lofa e manu I ai mea uma. Whamanuia lau whawhawhonga o le so. Whapea le nei o fisa whasala lau mana ngā luenga o ngā. Ina ia vi I ai lo swafa wa manu I ai tangata. O mātou te talo ia ma le loto whawhitai. Mātou ai oia tu ai ma le whātua tua. E ala le swafa o Jesu Keriso lo mātou wali whaola. Amen. A tātou pese I le vi ngau le tua. Before
Mole atu whaftai te le malo lau whafonga I le nei fwoi tae au, I loto au I mai. Whaftai fwoi mo lau tau ngalo inga te talo, mo te ngata pōponga tia, mo tātou usa uma. Whamanuia le tua. Lau tau ngalo inga te talo, whaftai fwoi le fionga mole inga tele, mo le whafoi ina mai o le tātou polkalame I le so. Whamanuia le tua I loto ofisa nei. Sunga tu fue male, mai te Savelina, le fionga a famsanga, I whape voi lanto uma o fsosani au to polkalame o status. Whamanuia le tua il whaiunga o le nei vai aso. Tātou whaiu I le tatalo. Tu mau mai e o mātou lunga uma, ma lunga o lau whanau, puapua ngā tia I le nanolangi. Le lofa tu no tele o lau fio, le te maa. Le lofa silisili ese o Yesu Kiriso, o lo mātou wali whaola. Mafutanga malenganga pa ia nei, se iao Il whawawau e whawawau lava. Amene, amene.
fia lava e toi whaatalo whātul nei vaenga o le tai au, e le mamalo le au whaafofonga, ia pe lava ona whailato le taimile nei e māsani ai o tātou polo kalame o le ina i laua tina matamai tai. Ia pe ona māsani ai tai au as wharaile tai tasi, ia e māsani fo iona tantano atu ma le uso ia ana whaasolo, i nisi o mata upu, e mai se lava i le vāwhialoa i o mātua ma whana witi, ia e mai se foi o isi a tātou pol kalame māsani o na saunoa tuai le fionga pole sunga fo il falitua, ia ana whipa i kōlia. Ia au nei lava ia so lea whai foi se suinga le tātou pol kalame o le ina i laua tina matama i tai. Iei fo inisi o na e o wha amatalanga ele umana whailo atu ilunga o tātou pokalame e meise o talafou, ia po nisi fo i o vaenga o tātou pokalame le si ufonga o le laumua. Ia ai whapia whaongaile nei awanoa e einei vaenga tā ua lava o nisi o tustusinga po whasalalaunga fo i. Mana ia fo i le whaalili umatu inatu. Ia mole no fo sila fia o tau po tātou fo ilong whaiana maua nei pokalame i lunga le tautua le si ufonga o le laumua. Ia ole nei talala ia fia whaalili umatu inatu. A tonu e o ngafo i mō tātou umai, mai se lava mō tangata e whe malanga i lunga o le ea. Ia e waile na o tina matama i ta i o lo o whaia lea whaiva o le whe malanga i. Ia e whapena tātou umalava. E ia tusinga ia māsani o na whaasalalawina i lunga o le au nanga, po se whaala putuputonga foi, o lo i eile vaenga lea ta o the conversation, e eila nisa tusinga māneia lava lo au mai ele ngata o le soifua maloloina, o le soifuanga o angafsotai, soifuanga lautele, ia po nisi lava foi o vaenga ese o le soifuanga lo mawhaiona au mai eia tusinga mai e polkalame, ona o lo whaasalalawa inisi o vaenga tā ua tele au ngā mō le soifuanga o soostanga talo mwhaiona o na maua ia whaamatalanga. Eila le pepa le nei na tūsia e le tangata ne swawhaia Adam Taylor i lunga lava o le whalaptonga ia po o tusinga ia le conversation. O se whalapotanga e i tutonu pe tele lava i tusinga i Australia ia em whaiona whaongama o lo tele ina toilo mia i whasalalaunga le Radio New Zealand i whapelna fo i le One News i tonu o New Zealand ia maisi fo i au nanga whaasalalau i tutonu lava o le nei atunu. Ma o le vaenga le o se whaalapotopotonga whaatunga oti mo talafou ma tala ese ma la tau tele sa ilia fo ini polo fiti e whaasalalau ini tusinga ma whina ngalo tangata ese ua yeito mai whaapitoa i le poto salalau ma so o seitu a inga ma tātā lava o leo lo mawhai o na whaasalalawina i lungo le pol kalami po lea fo i au nanga ma a lea whaalapotopotonga o na ngā lulue lo leo lau whai ngā luenga a lea whaalapotopotonga e toi whaatūlanga le lei a ole i whaasalalawina pe whaalauloaina pe lo miaina foi ia tusinga lea la i ele pe palea pe ona tūsia e le tangata leo Adam Taylor mō lea foi au nanga a le conversation ole au tūla o lana whaamatalanga le amatato le tato pukalame nei tai au o mafua anga e leiona talia ngatai le tino le malanga i lunga o le ea e whaimaila na tala, e whaita wafe maafela o whainga o tangata i lungo le vātea ona o whemalanga inga, i aso taitasi. O le totele fo i o ia tangata, e taunuu i taunuunga o whainga malanga e au noa mani whaafi tauli. Peitai, e iei fo i tangata i ono whiangai mani whaafi tauli tau i le soifua maloloina. E ui e se ase aona tutupuni whaafi tauli whaapea, ai ona ole whaapopo ina pe o le tele o le mana onga, ma wanoa mō whemalanga inga, o le ala fo ilea e ono iei lava ni whaalawe lawe e whaafua sei, e te tupu ini malanga. I se su enga le tau sangatalwai, na whailo ai, e tasi mai le lua se lau se fulu lua whainga malanga, e te tupu, mai loa i nisi o whaafi tau li po o whaalawe lawe e whaafua sei.
Ai o le tausanga i lua fes fultolu, pena o le tasi i le taiono se lau ma le whai ngā malanga, no winga pe ua whaatuptupla ia pe afua i le tausanga le lua fes fultolu. O fo afi tā uli po o whaalawlaw whaafo se ia tutupu i tutono whai ngā malanga i waalele. Ia e awhieini i manu angala iti, pe o ni taimifo ia whito ai isa tangata mani vaenga malo i tutono o le waalele pe a iaini pe tau mālua po o tūlanga whapena e o lawa ini mai whaafo se i o le whatu. E ui o le malanga i le ea o se tasi o awala pito saunga le mō whewa inga peitai. E tele fo ilu i tau e whia ngai malitino o le tangata o le ala fo ilea e whaatupu mai whaafua se i ai e nisi. O se tasi o mafua anga utu e whainga tai i le tino le malanga i lunga o le ea ona o le suinga o le mamafa o le ea i totono le waalele po le Gabin pressure. O totono le waalele e yele suinga o le mamafa o le ea pea o atu le waalele po pea ma le valu afe futu i lunga e o le sami. O le nei suinga o le ea e yeso na afianga tele lava i le tele o vaenga o le tino o le tangata. Ai maise lava vaenga o lo iai kasa i a po le ea i totono vaenga i o le tino o lo iai le kasa po le ea e pei o le manawa. Ia mala ea manawa e pei o le isu, o le ngutu, ia mamama. A whaopopoina la le mamafa o le ea i totono le waalele e whaititia i fo ile o ke sene e maua ona o le maua lunga lea e lele i le waalele. E whaatele ina le au whai o manawa e whaia le tangata i totasi. E tali atu wai le tino i le nei suinga. E whaatele ina fo i le tātā o le whatu. Ina ia sili atu ona le lei ona pamu ina atu le oke sene i vaenga ese o le tino. E ono le iloa i se tangata i soifua malolo ina le lei e suinga. Peitai, mo le tangata la lea ia a fia i se ngase o le whatu, e ono mata utia tele molo na soifua a malolo ina ia suinga i le ea, male o ke sene, i totono le waalele. E mafua, ona o le whaititi o le o ke sene, male suinga i le mamafa o le ea. Ea a fia o maile tūlanga malosi, male le lei o le whatu, mama i le whaatinonga o a lātou whainga luenga i totono le tino. A whai o se tangata i ai whaale e tono le whatu, mama e te lea tulani a fianga mo ia, mai si o manga ia e tutupu i le taimile i totono le waalele. O isi lu i tau te tele e o yele tangata malanga i le ea, o le lava o le vai i le tino. E masani o na mawa lalo le susu o le ea i totono le waalele, ma e mawhai o na mango ai le pa o le tangata, ia o mata, o le isu, ma le wha i. E whaaupopoina i fo i le tele o le vai alu ese mai le tino le tangata, ma e o atu i le tolu se lau ono se fulu mililita i le itula le vai alu ese mai le tangata i o le pasese. O le dehydration, po le ai o se vai le tino, po le lava fo i o le vai le tino, e masani o na mafia i le toto, ia matoi whaamalo sia i le whaia le whatu o le isinga luenga whaapopo. O le pamunga leo le toto i totono le tino, mai mawhai fo i ona whaatele ina i le avanoa, e tupu aini whaaputunga o le toto i totono o ala toto, ia lea e masani ona tupu i ala toto i o vai. O le si vaenga tāua, o whaalawla whaafo se i whainga malanga i waalele. I lalo lava le tosinga le tangata nei. E ta atele le matapongia i whainga malanga pe o whaalawlawe whaafo se i e masani ona tutupu pe e tutupu foi i whainga malanga i lunga waalele. E ta atele le matapongia i whainga malanga. E wa aia pea lea tūlanga pe tasi mai le tolu whaalawe whaafo se i ani kamupani waalele. O le tele lava o ia whaalawe e mafua mai ia ona o le tūlanga leo le umi o na sao whai ia toe tū ilunga ma e whaaputuputu ai le toto i vai
ma mafua i ona la ititi le toto e alua ngai i le whai ai o le tangata. O le awa malosi, ma le ai o se vai le tino, po le lava fo i o le vai le tino, tu whaatasi ma tu langa pe ona ta ua i lunga o waalele, e whaingo fiona matapongia isi tangata. E whapena fo i tau mafa o lo tau mamafa i le pasese. E tu sama le tolu se fulu pasene, e whaititia i le langona fo i le fia tau sasami o tangata pe ai lunga o le ea. O le alale e toi whaopopo i le maa sima i tau mafa i e tutono waalele, ina ia whaamanongi ia malele i le tau mafa le tangata i pol pasese. E toi atili whaititia i le la ititi o le vai i le tino le tangata. O le tele o whaasea ia mani whaalawlaw whaafose i lunga o waalele, e whaatatau i whaafitauli e a awhia ai le afo i le manawa. E mawhai o nā o fia i le mama i lunga o le ea, ia po o le vaenga le ta ua le air sickness, peitai. O le tele lava o whaafitauli ia e peye e whaimaitangata e o le manawa. Ona a whaamaluta o mawhai le puta, e mawhai o na tele i malekesi, ia po le kasa o le cas, i totonu o le manawa o le tangata. O tau mawhala e a tili whaatitele i nai, e au fia ia momi o pi, o broccoli, o le kale, o le aniani, o a ano manufasi, o le lentils, ia ma isi vaenga whapena, ia po le gluten, vaenga ia e ia tangata whapitoa e whai eito i ngā tau mawha ia. Ai lunga o waalele, e mawhai ona whaaina e whaatetele ai le kasa i totonu, to low lava i tono ngā au o le tangata, na ilo le tūlanga māsani, pia whaapele i lunga o waalele, i lunga o le ea. O lewa mai e whaaina, o na tele i le kasa i totonu la leo vaenga i o le tino o le tangata, na ilo le tūlanga māsani i lunga o le funga ele. O le eitu ainga o kasa, ele a whaina tele, mai leo no tupo i se whaalawlaw whaafuasei, e ui e ono tū ngā atu mō nisi pāsese. Peitai, e eini whaalawlaw e whaafuasei, e se asea ona tutupu, pei o le manawa ti ngā, lea e whaingoa ina e tele ana whaingoa whape o le jet belly, mai toi whaafo ia i lava nisi whainga malanga, o se e whaataita inga, na i se malanga le tausanga luafe lua tolu, mai Atlanta sa fufua mo se pānia. Na toi fo i lei Amerika le whainga malanga, ona o se tangata, tulou lava, na manawa tatai lunga o le waalele. O le tele fo i o tangata maliliu i lunga o waalele, o tangata e iaia a fianga o le fatu. O nisi o mafua anga, e au fiaile le lava o mea whainga luenga whaafo mai i lunga o waalele, po lele ai fo i o se fo mai o iai i ia whainga malanga i taimi ia. O isi ngā se ngase e au fiaile stroke, a e se ase au na tutupu, pei tai e mawhai o na tūla e mai eni whaafi tāuli te tele. O le whautuanga la pei o na saunua ai Adam Taylor, i lantos tu singa lea i le conversation, a o sauni sau whainga malanga, i po tātou o malawa, tautua na ia tele le vai auli e tau mafa, a o le ialu le malanga, po taimi foi o le iai le whainga malanga tau mafa lava le vai auli. Whaatu langa le leile taimi e ino ai whala au pe a whai o se tasi e tau mafa mai ei whala au e tau si tau mau, ina ia awane i tele ni whala au e misi. Ia tau mawhai foi e whaangai oi le tino, pe whaatasi i tatonu o le ta ilua i tū la, pe a whai e tala whianga iai a o i tatonu o le waalele, ina ia mauti noa o loo so longa le leile alu le toto, ma awane i fusi ia pe malo maso le tino. Tau mamao pe whaatapulaa foi le awa malo se tau mafa, ona e tū lai mai eini si whaafita uli pe ona tā ua i le amatanga. Mō tangata ile i lewa ona mai ani tonga fitinga na whaia i o latou o loa ia po nifo. Ia po ni ta o tonga foi, nisi foi ta o tonga ese. Pe o se tangata foi sa maulu i le sami po le vai
ini nai aso a o lumana i le whainga malanga. O vaenga umaia e ono whaaupopo ina i tūlanga la matia, ona e mafua, o suinga la ia i le mamafa o le ea, ma le tūlanga o le kasa i le manawa o le tangata a o ilunga o le ea. A whapea sa maulu le sami po le vai, ia e tauna fase fulu valu i tūla e tua nai ai a o le imalanga i le ea. Fautuanga lea a lea fo i tangata i to mai whaaptoa ia mata upu o lea whai mai. A whapea o lea sa e maulu mō tangata a tono mō tangata ia whangota. A whapea o lea sa e maulu pe whangota i le sami po le vai. Ia a whapea le fufolau whainga malanga. E te tauna fase fulu valu i tō la e tua nai ai a o le imalanga i le ea lona winga a whapea o tai au. Pe ia le tala whianga ilo maulu le asol nei lona winga i te tauna maulu po le lua aso o mua a watua nai ina ia a wane i ne ia a fia foi. Ia pe iono la matia mai nisi whaafitau li pe ona ta ua. Ele o whaalawala whaafose i umailunga o se whainga malanga i le ea e ono whaanatinati ai ona tūlau ele se waalele. Ai o le whai unga foi e whai ele kapeteni. Peitai, o se whai unga e fua i le whautuanga a le au whainga luenga, po iei fo se fo mai i lunga o fonga ele leolo o maua, feso o tainga, ia po lunga fo ilwa alele. Ia male tele lava o isi maa fo anga tāla whea ngai, ia o nisi lava i o vaenga lo mata ituina fo ia nisi o tangata whe malangai. E iei lava whaalawala whaafosei, po oni whaafita uli, ia e tutupu whaafosei, e ono a whainai lo tātou wola maloloina a o tātou ilunga o whemalanga i ngai le ea. Ia mana i fo isia whautuanga o tailo ai, ta ona inu, to anga inu le vai ele i malanga le vaa. Lele pēa whai e mai se lava ni malanga mamau, ia a maua fo ile taimi wha ngai o ele tino, pe tu ilunga savali iluma savali itua, le teo ta mata wina i stangata pēa tālu le vaa lele. Ia tutu ilunga whio ai, pena o savali lava iluma savali itua. Ia ai ona o vaenga iena ia tau mawhai e mauti nolo o solonga le leia i le alo le toto. Ia ma awane ia whaina maso o le tino. Ia maisi lava vaenga pe ona ta ua i le a whai oni ta otonga sa whai po ni mai a whai ni tonga fitinga lata i le aso e alu el whai ngā malanga. Ia vaenga o malea mana i fo le whautonga pe ona mai i lea fo i whai tau wha o ia mata upu. Ia e se i tāsa tātou pese ia ona toi wha wawai lea o la tātou o le isi tātou mata upu po le isi fo i tala mai lea lava vaenga ia ona wha mai e leo tātou kalame nei tai au wha aftai tele wha fong mai.
masi o na to o ne inga loia o ele manongi o le lolo o lo tama e wha a utuka o e wha a taui a e wha a tau talo o le sami malewa e le misi o se aso e savani i lalo i le aini o na sepe vai o to so tu se inga lo Ia lo o tātou i pol kalame o le ina i laua tina mata mai tai. O le talalona lua le fia whaasoa atu fo i le nei vaenga o le tai au i tawala atu nei pol kalame. O nei fo i le talatonu ngai au ngā mo tātou umalava. Ai meisal nei vai tau lo tātou i ai i le tau malulu. O le fo i sa mau i se whaamatalanga se tasi o whaitou whaanusui fua malolo ina le vai asu taluai. Ma le vai asu le nei. Pe folinga mai ua whaatuwai ia le ngase po le fulu foi po le whaamai foi o le influenza i le nei tau malulu. Ia e atonu o le tele lava o le taimi ia o le a tātou mātawina o le a whaatitele i le fulu mai e le talitonunga i ono o tu lawe a te sema i o a fia lava tangata le fulu. O se tasi fo ilala nei o pe pantausia e nisi o tangata nei ia po o whaito whafo i lo soifua maloloina. O tu singal nei na whai e Jack Chanetsky ma Lauren Cortes o le University o Adelaide i Ausitalia. Mai na tu sia mo le polkalame le nei po le au unanga fo i le conversation le iei tonu o Australia iei pefo an whailo atu o lo o whaalawiloa i lunga o unanga matoe lo mia ma whaasalalawina e le TV tasi whaapena fo i Male Radio New Zealand ia unala le mwhaina whaonga mai tātou ia ma whaaliliwina ia ma whaalau tele a tele i nei fo i whaalau i loa i ni si o vaenga tāua o lo o tustusia nei fo i tangata o waiele to mai whaaptoa ia fo i mata upe se ese. Peilawan whailo atu o le whalaptonga whaatuma o tilia mo talafo mai le sa ilia i laton polo fiti whaasalalau intus to singa ma fina ngalo o tangata ia ua yeito mai whaapitoa i le poto salalau whaapea i mama tātā ese ia o na ngā lue leo leo le au whai ngā lue ngā lea whaalaputuputonga e toi whaatulanga le lei a o lato le i whaasalalawina malomi eina. Lea lai e le pepa lea fo ilan tūsia e ia fo i polo Fesa Jack Chanetsky ma Lauren Cortes o le University i Adelaide o le vaengala le whaatatau o i le matau po le tali o le tali le tele ina mauai fo i tātou mauai fo i ta i tele o i stein pia o le tau malulu o le fesili pe ona la au maia i le la tostosinga lea pe mawhai e lole, e whi lole fo ia miti ia pe o le tau whaperetani o lozenges ia whapena fo i vai inu vevela ia wai i tonu vai la au mo le soifua maloloina ona whaate a ese lo tale ma lo tale. A wai pe o tele lava na vaenga tele in tatou wo i whale o loa supermarketi e na le aluatu lava i lungo le whatale i eime o vai la au mwhala au ia pe a ta ongtafo i alu foma ia na le aluatu a su e po whiale me le wha mai e wha pe e wha ngasi e le wha i se itulo
ia ona mawhaile ona awane i toi tale pe o le whaataita inga nao le avatu au le tusinga la le whai mai mua o le ale mafua anga o lo tale po o lo tale o le tale o se aunga po o se whaailo se mai po o se isi whaafita auli ua awhia i le tino tu sai mal tusinga ia fo i whaito whapo polo fesa o se tali o le tale o se tali ma sani fo ia le tino e fesosoani e whaamama matatala ia la e o lo manawa i le tangata manawa mai ona po ngā isu. Aile o se mai po o se ngase pe ona whaali e tusinga nei fo i tangata o tō mai whaapito al soifua maloloina. O le tele lava o tale e mafua mai ni vairusi pipisi e le umiona awhia i le tangata mai mawhai lava o na waaia ma tausia ia matonga fitia i le whale. Peitai, o isi tu a i ngā tale, e mafua mai inisi tu langa e mo mia i le waaia e se fo mai, ia po se tonga fitinga whaapitoa wao o na whaia. O le tale le tele ina au maia i whafole fatu tale mai mama e masani o na whaapea e chesty be productive o se tale o mawhai o na sawa i whafole fatu tale. Ai o le tale mātūtū po le tale le whape mango, pe fiwe tale e le ise whatu tale e sawai, ia pēna o sina whatu tale i titi e saumayala e a manawa i le isu. O le tale la lea po le tale mātūtū, dry cough, e māsani o na māfua mai isia mai pipisi po le vairusi e pipisi, peitai, e mawhai foi ona avea, mawhailonga o isi mai, po isi tō langa o le soifua maloloina. Ai a whai e whaisi umi o na tale, pe silia tō ma le whawa yaso le umi, e tatau lava o na waai le fō mai po lau GP. Ona, e iaini a unga e ono whaapopole i nai le tangata, e pe o le whainga tā o na mānawa, pe ua whainga tā foi o na folo se vai po o se tau mawha, pe sau foi le palapala se itulou, ia po le tinga o le whatawhata, o le whautuanga pe ona umai e nei polo fesa e ta tau loa ona vave wa ai le fō mai. O amea oi tutono vai la au mafuala au mo le tali. E tolu i tu ai ngā vaenga au tu ese ngā osia ia vai la au mo le tong fitinga o le tali po ingredients. O ia ingredients e tā ua o antitussive agents e bei o le dextromethorphan po le cough suppressants ia po vai la au e tā ofi pe whaititi ai le oso o le tali. Le whaititi e fuilinga yoinga le puipuinga o le tino, ia po le awala masani le puipui ai le tino ia lava, pe ai e se me whaalawe i le mānawa, ia e tali atu le tino e ala i le tali, ina ia tau mawhai e ave e se ai. O isi ingredients, e whaingo fia na whaasau i whafole whatutale, e pe o le mucolytics, ia po le tau whaamanifina o le whatutale. O vaenga la ia po ingredients, e ono maua i tutono nisi o whala au nei e tinei e le fuluma le tale. Whapea fo i vai la au swa vaia e fo i ai le tale, ia po le cough syrup. E whala au ia pe, e fo i whala au ia pe o lole mitimiti le na ta uele amatanga, ia po lozenges, ma vai inu e whaavivela, ia pe tu i tutono se vai ua whaapuna po se vai fo i ua vivela, ai olo ia i tutono vai la au mo tonga fitinga. O sau i lea ma le isi fesili o le su e ngā nei tangata i to olua. O feo nei fua la au, po vai la au e au ngā ia molo tato, mole tale. A mai mo mole o le vaenga le ta o le cough syrups, po vai la au fo ia tato te va e whaasua vai e pe lavalo na fōlinga o se hani. Ia pe tau te va fo i le syrup le e tau pasami le pankeke. Ia o to inga vai la au la whapena o le vai la au whaasua vai e. E maasano na whaatau atu i to inga vai la au e fua i le to inga o tale o lo o maua il tangata. O syrups, mo le tale mātūtū, e te tauna fsosoni e tau fie le tale. Le ala wha o ngā pe i te tonu le vaenga le na tau le cough suppressant.
A o le itu a inga syrup le e whaapea o ngā mole tale e sawele whatu tale. Ia e wha o ngā la le itu a inga le po le vaila a o le mucolytic. Ia e whaawhaingo fiona tale ma i whafo le whatu tale. A e whai maila le manato tangata i to o lua e ana le to singa le nei. O le e whai maile maua o loa uma nei e whaapea e mawhai ona whasosoani ai le tale o le tangata. Peitai. E fōlinga mai lawa ia i la ua, ele sao, pe iei se vaenga ele o tala whianga iai. Ele o te leni wha maoninga po ni mau, e whailo ai, e ao ngā vaila au ni o le syrup, le ana whai atu e pe o vaila au wha swa vaia, mo le tau whinga o le tale, o nei le ilavani suenga iai, o se tasio mafua anga, ona po o le whaitau fia se fulo tau sangataluai na tuai lunga o le maketi. I taimi sale i tutu sai whaata i ta inga masuenga i tūlanga tau i vaila au e le peila o na iai le taimi nei. Ai ao o mai la i cough suppressants e iei le whaamauninga le lei o le ao ngāla le vaenga lea o le dextromethorphan peitai. E te tau fo i le tangata o na nofo sila fia iona a fianga po side effects, e au fia i le whaafau, ma le niva, ma o loo fautua ina i tangata uma, ina ia whai tau, ma muli le lei whaatonunga o lo au mai ei lunga o pepa o ia o loa, ia pe au e whaatau mai i le supermarketi, ia po le whale o loa. E la i titi fo ini whaamauninga i loa i e au ngā ia o isi tu ainga i o ingredients, ia ngau si eisi vaila au, pei fo ilau na mai ele whaatita inga o le opioid, o ne mawhiona wha o ngā se tangata, le ala ina tau whiona whaatau watu, vanga na ua tā pāle whautuanga tangata whaapitoa i vaila au, po ila tau fo ia ngā lulua i tutonu o whale talavai. Ai pe olo nao te lenga lava la, pe ona au mai ele whautuanga, ele o lava ni whaamaoninga te tele, e whaeilo ai fsosoni tele i situ ai ngā vaila au nei ua sui whewhiloi e fofo ai le tale. O isi me maasani ona talu i ta whaatau o lole nei po o le miti e whaate ai le tale. A o lole ia, e whaafile mua i le whaalongona i le wha i, ai mo se taimi pupu. Peitai, ele o tele fo i se whaamauninga e whaititi e le umi o le tale. E iei silo le iei vaila au mai le nātura, e le saonga le mui tangata, e iei si a fianga po allergies, ia po mea e whaatupo maa iei isi tangata. O isi vaila au tātou te whaatawina, e ave iei le vai vela ia po o se, au mai po o se pauta. Whaapea iei tatono le paracetamol, ia e umane, whai mai le neipolo fesa, e le au ngā tele, ia po o le au ngā foi. Ia, a le whaapea, a e fiva, pe te ngalo tino, pe o le paracetamol lava so sani whaati ia fo i a unga. Ia ale o nā, o le vai mawhanawhana, na o le vai mawhanawhana lava, ia pe o le tele lava o le ngaluenga le whai o le vai mawhanawhana. Nei lo isi to inga vaila au ia tu oi tutonu o le vai mawhanawhana. Whai mele whautuanga whae tete, ona e iei taimi e tele o iloa, o le lava ua e nofo whaaluaina, whaatoluina, vai la au mawhala au motong fitinga i tutonu o le vai inu lea ua e tau mawhaina pe o te inuina foi. Ia, e whapena foi i mo meo whala au ia, wai pe o le ua e inu o le vai la au lea pe o le syrup whata i ta inga. To e inu ma le whala au lea, ia to e vai atu malesi vai la au le taimi e tasi, e ngalo ili tangata, o lea ua whaaluaina, whaatoluina, so inga vaila au ia tau mawhaltai me tasi, pe o le whautuanga nā loa mai ina ia whae te ai. Ai walangolango ina e maupo whaamaoninga, le whaonganga o se oloa, o loo ta a tele, ona pe o lea mai le fesili, o lea tonu lava la le mea iaunga, le vaila au, pol whala au iaunga, se i tau fo ia ili tale, o se tasi ne waenga tātou te ili tata tele iai, pe a o ina a fia i tātou o le tale. Ia, whai mai la le situs tu singa le ia polo fesa, e langolango ina e maupo o ni whaamaoninga, le whaonganga o se oloa, o loo ta atele ina tātou whaonga ina i tutono a inga, o le ala le oloa lea, o le hani le au mai el tu singa.
E ele sa ililinga tele lava po le iloilonga na whai o whaamaumaunga sa whai le tausanga luafe lua sifulu, e winga le ni su enga mani sa ililinga se fulu ma le wha, e wha tatau lava i le hani. Peina mawai, e whai titia e le hani, le tele po le vave foi o le tale, ma le onga o le aafianga o le wha i o le tangata. Ma e sili atu lona o ngā, na ilo le tele o isi waila au mafuala au, o lea e tonga fiti ai le tale. Ia, ole tali le nā le vaenga piona o mai, o le hani. O tatou e mwhai fo ina fsosoani ia ni vai fo i lea mawhanawhana. Ia mwhai fo i ona fsosoani le mele pi e whaasu e manawa. E tau whaamatala mai ai le whatutale. Ia ma tau whaingofia i ona matala i ala e manawa i mō le tangata o lea a fia le tale. Ia ma le si me olo au mai tau whai lava ia, whai ale tui pui pui. Ia o atu lava i taimi e whai tai tui pui pui. Ia o loo umalawa na whai tui pui pui. So ne whai TTA ni tūlanga o ngaonga. Ia manisi ma fuanga e oso whai e tātou. Whai ngofionos whai e tātou. I le nei lava whaafita o le tale. Ia matoi wha manatu mai ei. A whai o ele wo ilunga to le ono lima tau sanga le matua. Ia manatua o le fo iwa. E anga waa i le tui pui pui lea ole fulu. Ia, o pe o vaenga ia e maise lava i tonu lava i o New Zealand, o isi fautuanga lea mai o tonu Australia, pe ona whailo atu la matanga. Ai, pe o le whi au, tau olo au mai i le vaenga i Nepolo Fissa. Le si taimi a e ala e le po o le lewa o le po, tau mawhai e sue se mea tau mapu i ailo tale. Ia, mana tonatu le lei, ia po e whaonga ina ni vaenga tau mawhai e na ona whaamuta ai le tale mawsosoani i lau maftianga le mos taim pupu. Ia, ma mawhau foi po o se tūlanga o atatau o na wa ai le fo mai. Pe lawa ona whailoa mai le amatanga i a fo isu enga. E iei le tale mwhailawan tong ftia le whale. Ia a iei fo i le tūlanga o atatau ai ene whaalongo ina lawa le tangata ia i lona tino ua tatau ona mo'omia le vaaia o se fo mai. Ia pe ona i whaamatalanga mana i vaenga i o lena au mai i fautuanga Jack Chenetsky, ia whapea fo i Lauren Cortis o le University of Adelaide. I vaila au e tongwhitia le tale ia o le hani lava la le tali ma le tui pui pui ia to anga ia e whao ngā mo nei vai tau ia meise tātou i New Zealand o lea lava tātou te whianga ahe ma le tau malulu i nei fo i vai tau ia tonu o lea ma nei fo i nei suenga o na o lea whaapea mai nei tangata o le tau sanga lua fe lua sifulu le na whai i suenga e whaatatau i le unga o ni saili linga se fulu ma le whae whaatatau le hani ia ma ua uai te leo leo ngā o le hani ia o le hani fo ia ua taungata tele i le whale o loa ia ai fuafua lava lau paketi pe a whaatau ia vaenga e sosani le puipuinga lava le mea tāua pito sili mo tātou ai le i o ai le tūlanga ia o le tātou po kalame nā ina i lawa tinam tamaitai tāu sia o ngā fo i nei whaamtalanga mo tātou ia ono ni vaenga lai sosani mo i tātou umalava i le nei fo i vai tau o tātou iai o le soi fuanga whaaftail whaafonga mai ia e maufu le tātou whaapoponga le po kalame le ina i lawa tinam tamaitai i le taimi masani le vai a sofou whaaftai tele lava le whaafonga tāle i tūla e se fulu malelua ia ona toi whaafonga lea ia tātou le whaapoponga o tātou talafou mo le nei foi a sofaraile. Salud mana i elele ua mafuai
na o toe asi mai ai. Awa o fai si umi o tātou vala vala, wa lewa fo i tu sanga. Whaafatai tele i le nei lao lao, wa whaava no aina i lata whailoa inga. Malangona ai o le mawhana whana, e sa o lava e whaava wau lava inga. Pea tātou mafuta whaatasi, via i le tama o i le langi. Le isara e lomani e susu e lona wha malama, mato e vava i lona wha sino manga. E mana tua pule, ai le mana tua wha alai o, o na o le ngangana. Mafutanga ia whaau mafusia i tātou i le whela whani ala una talena te tātou tutu whatasi lo uwa o le aliliu ai ua o iloa ua o la ipuniu tala es lo pepe ni foa foanga ala sili sili ese o lupa salva ese ese a ua fui fui fatasi langona na ole nei pese wa ato tu pe fala fa afetai ai leli tātou mafutanga e folau lo me isa masisi ane lona la oh yeah le isara e lomani e susu e lona wha malama mato e vava i lona wha sino manga. E mana tua pule, ai le mana tua whaalai o, o na o le ngangana. Lo nau ta inga i asa o le whau, le mafutanga i a whaau. Mafusia i tātou i le whela whani, ala una talena. Tātou tutu whatasi tō mai se hua i o tātou lau whanua le alafa e fusia. Talo falava le whaapoponga o talafou mai le si uafonga le lau mua mo le ni vaenga o le awa uli. O le asoa whaalawi loa ai e le pati e le Opportunity Party. A la tau sui tau wā moi tu malo whaapalo tai whase fulu. Pe ona whaalawi loa e le lato tai tai a Kiulei Wong i Wellingtone. E tali tonu le pati e tele vaenga e mawhai ona la tau ngā lulue i ai ma whaaleleia na ilo o le whainga malo ma vaenga wha upufai o lo o iai nei.
Ua fuafua Brad Olsen o le e ilonga I mata upu tau I le tamao ainga e whaase e tuanga lumailo na tofinga pulesili mo le Infometrics ai tau sisilana wa ai I ana matafa ioi mo le tamao ainga o Gareth Kernan o le aawea mapule whaatonu mo le taimi nei. O Kernan na ulua ai ulufale I le Infometrics I le afe iwa se lau iwa mana awea ma whaatonu mo ngaluenga I le lua afe se fulufaa. O le tele o manatu o tangata New Zealand, na a matale tala e winga I le tama Marokopa ia Tom Phillips le ana whaalafi lana whanau I le vao, I le taimi mua na tausa I le ai Phillips malana whanau peitai, na a mata mai le whaale tono le mafutanga I le vao Phillips ma le tinao lana whanau I le tele o tausanga wa tuanai. O le taimi mua le wa whaasua whalawa I tele ai le tinao ta Mighty Cat Christie e winga I le la mafutanga ma Phillips. I se whaatala noanga a Christie lunga le mata reports na ia whaamatala ai, le mafatia I sa wanga ma le tele o whaafita auli I le la mafutanga ma Phillips a o lano nofo. I le taimi au le iaru ese mai Phillips ma ave ta maiti, o Phillips o se ta mai na te uina umale malo si anga o le laurunga alii, mai tele na ia whaia to atasia tonu, o se te malua whelua tasi na ulua I ave ai e Phillips ta maiti I le wau matua I waikato lata I Marokopa, e au noa male I loa e Christie, na toi fo I ane le fale, ai le I toi o ese mai I ate ese ma o le lua whelua tasi. Sa umi se taimi o sa I leo, se ia ola vaina maliu I se tau ngā whana ma leo I pio. Sa unua Christie, sa tele taimi na ia vilina I le laina tasi mo leo peitai, sa tele ina se ese Phillips le telefoni matuli ai fafo, o lo whaia I loilonga I le tele o matanga luenga le maalona feso o tai I ai le tina mo se feso soani, pei ona li potia. E lua se fulfai tu lana tu ina mai I le lakapia le lalolangi le World Rugby I a Sāmoa, e sui ai la lato whai unga na whaasilasila I le asona nafi, o le ave esele o le langolango le malo, mai le lakapi Sāmoa, na whaalawiloa aloa ia le malo Sāmoa I le asona nafi, ua leto e amana ia, leto e whaatupeina ma leto e langolango ina le malo, le lakapi Sāmoa, e tu saima whaamatalanga le malo wa tu ina mai, ua whaamanino ai, o le a leto e amana ia le malo Sāmoa le lakapi Sāmoa, o le whaala potopotonga e whaafoina le lakapi le atunuu, ua tawhia umafo I fesosoani tautupe le malo, ma ua leto I ai se langolango aloa ia, o le whai unga na whaia o na watunga lunga le malo I mata upu, e pe o le whainga o pūlenga le lei, le manino le whainga o tupe, ma le lei le whaangaluea ina o ngaluenga a le whaala potopotonga. Na sauno le taitai o le tuangai, Dr. Tula e pasa I le malie ngaoi, I lungo le tio New Zealand whaapea, o le whai unga le malo, o le aono iaini a fianga te tele le lumanai mo le lakapia Sāmoa. Ona olo o aloa ia pea le lakapi Sāmoa e le World Rugby, o le whaala potopotonga e pūle aloa ia le taalonga lakapi I Sāmoa. A whai ai tau mawhai le malo e whaavai se isi whaala potopotonga fou, e ono a fiai le anga wa au Sāmoa e awai I taamilo sanga, ma taalonga whaavao malo. O le aso ua tu ina atu le lakapia le lalolangi le malo Sāmoa, ina ia toi ilo la lato whaai unga, ma a whai ai le talia le loilonga pe le talia tu foi, o le aono wha malolo mai Sāmoa mai tauwanga ma taamilo sanga lakapi whaavao malo, mo tausanga e wha e tusai malipoti ale le tio New Zealand. E le o toi mamau ai mawhai e tangata New Zealand, o na whaia whaatau ngai whaau ngai fō linga po o le lima e au noa ma se card po o le pepa o teo ngā tupe. Ua amataina e le EFTPOS New Zealand se porokalame fōu e tutongi e whaatau ngai whainga whaate konolosi. Ua tā ua o le Verifone Victor Biometric Payment Terminals e mawhai ai e tangata o na tutongi whaatau ngai whaau ngai o lato fō linga po o le alofi lima e au noa ma se card. O lea te konolosi fōu e mawhai fo i ona aveo se whaamao ninga mōtau sanga o le tangata, pe a oina whaatau awa malosi ma vapes, pe otometi fo i ona tuuina I lunga polkalame e whaamalosi ai le tu mau o tangata whaatau, pe mawai fo I whaamanuianga ini taupa mo tangata whaatau. Na whaalia Carolyn Young le pulasili o le Retail New Zealand, e ono whaanatinati ai fe whaawia inga o tupe I whaataunga, ai mai se lava pe a whaatau ni o loa e iai tuutuunga whaapitoa e pei o vapes, po o awa malosi, ai mai se fo I o tangata e tutono ni polkalame
ai e mawai whaamanuianga o taupa o ni oloa. Sa whaanga solo whaata inga o Porkalame pe ona whaalia le FPOS New Zealand o ia Porkalame faupo o terminals e mawhai ona whaaonga i lunga o le tu ainga o telefoni o le Android ma isi tu ainga. Na whesilingia le kamupani pe whapewhea tunga lunga i le marupui o tūlanga patino o tangata taitasi peitai na Tali Young e tele lavania o onga whaapea malengangana e mo o mia o na whaonga aina ina ia malamalama tangata uma i le winga o lea whainga fou. Ua pasia nei ilo na whaitaunga lona tolu i le pale mene le pili tau whaofi e aloa ia aile a vea o ngangana Peretania mangangana aloa ia New Zealand e awai whaatasi malengangana Maori whaapea le sign language po o le ngangana mo tangata ngu malongo noa. O le neitula fono na whaia e le minista o whaamasinonga Paul Goldsmith mai na o le lua i tūlau le umi. O lo o tā ua e whaapea. Ua lewa ona a vea le ngangana Peretania mangangana aloa ia inga luenga whaatino e tutono New Zealand. Ona e lau telelo na whaonga aina ma ua talia e a vea mangangana aloa ia peitai ele iai mua o se tula fono na whaamautu aloa iai lea tūlanga. E silia mal se fulu a fetu pulanga talavou na tu ua onga ile lua felua lima e au noa mani whaailonga tau ia o onga pe ona whaamauina. Ua whaailoa mai i whainu mera ale matanga luenga o onga e whaapea. O le se fulu 5% o tamaitia onga na tu ua onga ile tau sanga taluai. Ele i mawani tu si pasi o le NCEA po se isi lawa whaailonga tutusa. O le whainu mera e tutusa ma le lua tau sanga taluai. Ma ua sili atu le whaale tonu na ilo o le tūlanga sai ai a o le ia o mai le COVID-19 fulu iwa sai le va o le se fulu pasene ma le se fulu tasi pasene. O lona winga e se fulu afe fase lau fitu tolu talavou na tu ua onga ile lua felua lima e au noa ma se tusi pasi ale NCEA po o se isi whaailonga tau ia o onga. Ia onga o loo ino fuanga pito silio na matitiva e sili atu ma le kuata po o le 25% o tamaiti na whaau e le ai lawani whaailonga tau ia o onga. Na whaalia foi numera e whaapea e fitus 25% o tamaiti na tu ua le a onga ile tausanga wa mavae na maua le lei TT fo ma le level 2 o le NCEA o se si itanga e tasil pasene e 5% na maua le NCEA level 3 o se si itanga e 3%. Mo tamaiti Maori ma Pasifika o le pasene o ila tau na maua le level 2 na si itiela ititi i le ono 13% mo Maori ma le fitus 5% mo tamaiti Pasifika. Na whaalia foi whaamaumaunga e whaapea e se 5% o ila tau na tuua onga i le tausanga wa mavae ele i au sia tūlanga mo o mia mo le NCEA i vaenga mo le whaitautusi ma le numera. Ua whaata ia ma le mautonu nisi o tangata no nofo i Wellingtone ina ua latou mawani pili ese mo le suavai ma ua o atu leo whae e tutongi i le whaitau se lauta la mo le kuata tausanga o le kamupania le tiaki wai le ana amata whaatau taia le au nanga mo le suavai i le aso mua Iulai. Na la foina i le aso lua le urua i pili o le vai mo le kuata tausanga i tangata i Wellingtone i lalo le au nanga a le tiaki wai. O le aso e tataona tutongi i lea pili o le aso mua se tema o le tausanga nei. Na moli maule Radio New Zealand i pili e amata atu i le fase lauta la e o atu i le iwa se lauta la ma e tatawana tutongi ala tau pili e ala i le tongi i le direct debit pe tutongi lungo le initaniti po o le tutongi sao fo i le au nanga ale New Zealand Post. Ua whailo mai e le tiaki wai o le awhiangai tangata Wellingtone ma le si tangata le o pili o le suavai i le se fulu tausanga o lumanai a o tau mawhai e toi whaale leia paipatu wai ua leanga mai le tele o tausanga. I tausanga ua mavae sa tutongi e le averesi o tangata no nofo i Wellingtone le tusama le lua afe se lauta la mo au nanga tau i le suavai. Le asa o fia e tutono o le pili o la fonga po o rates. O le tausanga wha le tupele nei, o le asi iti ai pili o le suavai i le averesi e se fulu tolu tesi ma le tolu pasene. O le asuinga ua mafuaio na le mautonu nisi o tangata, pe o le atu mau pe ala to rates, pe o le si itanga o le pili o le suavai, o le afa o popo atu i lunga o le apili. Na sauno o le pulanu o Wellingtone Andrew Little, e le sa au le manatu e whaapea, o lo si itia whaatasi lau whainga atoa o pili o le suavai ma rates i le fase fulu po le 5% sa iai fo i le popo lenga i le awala o lo o fuafua i pili o le suavai. I le taimi nei, o pili o lo o fuafua i whaatatau i fua whaatatau o le whanua ma le fale po le property valuation. Ua whailo mai le tiaki wai, o le awala lava lea sa masani o na fuafua i ai pili o
le suavai I tausanga ua mawai peitai o le asu ia le awhainga I le numanai a oanga I atu le kamupani I le whaonganga o mita mo le suavai ina ia fuafua I pili e whaatatau tonu I le tele o le suavai whaonga. I taalonga, ua whaamawina le pine auro mō fiti, mai le si ima lele ale ali o Taniela Raini Pongi, le ana si I le tauwanga o se lau se furukiru kalama a ali I taalonga a malo le tau pulenga, na si ina Raini Poni le se lau fitus furukiru kalama I le si ima lele, ma le lua se lau ma le 8 kilo I le si ima lolo. Tolu se lau fitus fulu 8 kilo kalama le au whainga a to lana si ma o se isi fo I le matati a fou mo le taalonga. O le awhetau I le awa le Silver Ferns ma le awa Engilani I Glasgow mo le semi-finals I taalonga a malo o le taupulenga o le lua fesfulufale na ngata mai ai le pine auro ale au ni tipolo a New Zealand I a taalonga. Ua whaupopo le isi pine auro mo New Zealand I le tai au nei, ina ua manumalo David Litty I le pine auro, I le tauvanga si isi inga ua mea mamafa, I le vaenga o le taise lau se 10 kilo anga ilunga, o le pine lona tolu le a Litty ta alonga malo taupulenga, pe ona manumalo ai le pine auro I le lua fesfuluvalo, ma le pine siliva I le lua felua lua, na mawhaiona si I Litty le mamafa lua se lau lua tolu kilo kalama, I lana tau mawhainga lona lua I le si I malo lo, mawha amawina I se matati a fau mo tālonga I le mai ai o se la tauwanga mata ina ma se alii mai initia I a love breeds sin. O le au whainga atoa na yasi I na tolu se lau valuiva kilo kalama ma o se matati a fau pei o na lipotia. Tala fau ia mai le si ufofongo le lau mua mo le neiva aenga o le awa uli. O te toi whaatala whātu le whaafonga mai mōlo tātua tenu o le whaai unga le nei fo I yaso e le whao popongo tala fau mai Sāmoa si mai le whaafonga. O loo wile tenu le whionga le kovano le malo Amerika Sāmoa o lana masiofo atoe malana au malanga o se wala au lia whaapitoa mai le teitai o lo tātua tenu le whionga la au le male topolante wa Fosi Schmidt e se whontange ni mta aupu tā ua wa amata whaatala noa le te minei. O se teimi munmil mai whaeloa mai se pepo whaamtalanga mai le official pāremia ma le kāpeneta, le aunga o lea wala au lia ma lea whaelo inga, e bēno watari malo ai lea whionga le teitai o tātua tino ma le kāpeneta. O se tasire nei o whae unga le kāpeneta le neva yaso, e le suia i o whaurulunga o matanga ruenga le malo mo le isi toru tausanga, o tofia ai le kāpeneta tama le tātai Man Jansen, ma pule sili fau le whatupe o atina e lea tino. O se tamari ua iei on tamai whaapitoa le tiute o tui nātu iai, ma walo foi tau sanga o tau tua mo Sāmoa le telo ngā ruenga, e au fie ma le tō whinga te whono le komiti whaatonu le whatupe o atina e Sāmoa, sa avea foi ma te whono le bloketi o whono whaavai e lea tino. O lo ia umia nisi o whae lunga tā waloa e au fie ai, le tike rio ma tā aupu tau pisanesi, o le tipiloma mawalunga o mata aupu tau pisinisi, ma le matua o whaiva o mata aupu tau pisinisi mai di Universite o Massey I New Zealand. Ma o tama le tā ua suia e nele whionga ia mua au tau rai yesi lipa, sa se eile to whinga. Wa aparamano Amerika e whaata ua mauna ia le tūlanga le whaitau tusi, ia onga tūlanga lua I te tono le atunu. O le a onga tūlanga lua whale lantai, o le urua ia onga le te tono Sāmoa, mo o atu iele so tanga whapaanga, mai le whalitusi whi a vea e le maro Amerika, e pei ona whaatuwine te tono le whalitusi tū te tono ia pia, le ua whaingoi no le tuni manua Amerika. Le maua le avanoia siasia tuere ko vano Amerika e le a onga whale la tai, mai e whaita wina e se tūsi whaitau le ngana whaperetania, ai whaadili wina le ngana Sāmoa sta mai tai pis koa mai Amerika, o lo aveo se whaia onga fisoa swani le temile nei I lato Port Kalame I te tonua onga SS le atunu au fiei ma whane la tai. O se Port Kalame na whaatal sanga ina le whaala paputonga o pisi koa mai Amerika e ma whai ono o atu ia onga I tua ia tusi whaitau nei e una ia ai le whaitau tusi a alo ma whanau la iti on se tasi leo vaenga lo pa u I le tūlanga tau ia o onga o le aunga te tau whanau e whaitau wina tusi
Ai ua whaalangolango atu le whaonga na o peng te whailangi ma telefoni. Na whaamalo si au le kovana Amerika i le awhionga le li pule ia sa lape yoane whai a onga whapea foi whanau. O le whaitau tusi e na te tala ina le telo a manoa e whaalau tele nai le to mai. Mai ele whaamasinonga, o le soe te tauna tu ina tuai e le whaipule o sa fata numero lua tu ia pae pu o le toa. Sana tali e whaate tau i tua inga e ono lo tua ia e le sa la tau vail whainga pālota le titi le ua suatanga aso. O ni whainga whaato sina sa ia whaonga ina e whaato sina ai tanga tau le tu malo e pālota ia te ia. O le aso tofi le vai aso le neina wala a wele mata opune nei mo le unwa i taimi ma wha mautu wailo i e tu lae mo le tu tangi wha pena fo i le tu te te. O le talo sanga le ua suatanga aso. E silia i le onu afe tā la le se leni na whaaruina tu ia e whaia i lana whaato sina e le whainga pālota lai titi na o la tau ai. O mumoli atu le whionga le minista o le soifua maloloina le atu no le whionga wa au saru malolo fipo e whai masui o le malo Sāmoa le whaaftai tele le malo saina e le whaipa anga e ala i le soifua maloloina e se sauninga e whaato whama wha vaya tuai, e le kulupu lona lua se fulma le whama i seina o lima ta mai tai fo mai. Sa afsoa soani mo fu mai le la tua, mo le tātou whale mai ulum tua. O le fsoa soani whaapa angana nei a seina ma Sāmoa. E sui mai lava au malanga o kulupu fo mai, e te tono tau sanga te itasi, o le fo mai ma tātā ese. O se fesoa swani pito i sili lea o na mana o miel tātou mtanga luenga o soi fua maloloina. E le uti lau whainga luenga ai mise lava ia li imatamai tai fo mai. E le ngata ina whaaftai e le whionga ia wa au le kulupu numera lusa fulma le whale ne o le atu ua le atu nuu. Ai ua whaafeiloa ia e fo i leisi au malanga o fo mai lona lusa fulma le lima. Le fo i wa tau nuu le atu nuu e wha awa wina le tau tua i le whainga pa anga vāvāla lata malo e lua. E le teibi lava i tasi, wa whamana tuina i lea lava sauninga, le atuanga o le fast food tausanga, o le whainga pa angana nei le vālse fua maloloina, ma le malo saina. O tala fawia, whamanuia tele le tua leanga i ato lo tātua tanu le whai unga le vai aso. Whilo e vai aso fau, whaso e fawia. Kita oto
tama ilima pe aula vavale Masio uleo malu a upese pe ausu pe au mai moana ona lue lue ulu na ia upese masani rock and roll male country fe filo i pese Sāmoa ma pese palangi ngana tumotu tau mawhai atu I te tonu I matangofi awane I whaale tonu Se I usu I nā tunoa le pese a keni rata Nā ona si o e leto e mo se mata Pese alla pati savea Le pese leo ma fau mai puna mai bea Lo leo se me alofa Wa atoa ia I lo uola Fai mataulanga pe o se upu e fola fola Momoli ai o alofaanga Whaatasi ma whautuanga O se vai la au le wha ma whana whana Ele so na mitangali Ai o te whawhetaia e Ilo ua tua e tale ni ua o pale E au ina whaatupuina E peo tale ni e lima A o ile ata mai I e whaateleina Se I usu ina tunoa Le pese a keni rata Si o ele
tu manu malo o se talafa solo pito tu la imaya tato muaia mafasa Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le pamu le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e manu malo mai se set i le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maualo ua vano le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se eleni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers, sa i se lautala o le asa ina ia sofa le taitasi. E iai ngā ole nei wha apitoa. Sekia Digisel. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua. O le ua tula i mele tātu teimi ua toe lua se fulma le fitu minuti na tāle o le tula tasi. Ia toe wha awhelo impo e toe wha talo whatu nei teimi o le awa uli. Ia i lau whaafunga mai Sāmoa i lunga le ala leo. Le si ufonga le lau moi Wellingtone po le Sāmoa Capital Radio i lunga o tāta wala ata. Ia mālore se fuamunia mālore langi mama. Whaafiro i whaatalo whatu ma le nganga whaaloalo. Le ngata i tonu a inga. Na i o tātou matua tausi o lo whaafonga mai ai. Mai se i a tonu ngā luenga le au ngā lue. O lo whaau pia ngā luenga. Ma le toa tero le atinu i o lo mai mua mai. I so se tafo le nila langi. Ia i lunga o le tautua le nei. Ale si ufonga le lau moi Wellingtone. Whaafilo i whaatalo whatu nei taimi. Mālore ngā lue. Mālore tau atai. Ia mālore folau fo le nei aso. Ma le neiva aso. Ia wafi au mga luenga. Mai se o ngā nei whanau. Tapo inga mau tono a inga. E wha malo atu le tātou poklame. Mālore tāpua i mālore talo. Ia leo tātou tini tau nuu i le whai unga le nei masina o iulai. O le tātou whaulaunga o le luafe. Lua se full ma le ono tai ao. I tātou whaatalo whatu i le toe ina o kuso. I le aso a tai ao. Ia o nei le tau te whaato whai. Ia tau te le toe whailoa ai. Ia ma le tamaitai o iulai. Ia po o wai ei fo tamaitai ingo ia iulai.
Ia po le li o Iulai, po le tamai a Iulai. Ia o le aso le la tātou wha mawai ma tātou wha tō whātu ai. Tātou te leto e maua se Iulai. Ia o le lua afe, lua se fulma le ono. Ia wai o tu tausanga fau. Ia ua sui fo ia le tausanga o Iulai la tau lua afe lua fitu pe aulia. Ia a o nei lava ia. Ia le la tātou wha mawai atu ai. Ia sto ina matua ia Iulai. Ia o le lua afe, lua se fulma le ono. Tātou te leto e whailoai. Ia manuia le whainga malanga Iulai pe a malanga. Ia o lea wa o lo aso muli nei o lua afe, lua se fulma le ono. Ia tai au le o tapena mai il to ina matua ia o kuso le tātou mafuta ma o kuso. Ia i le aso a tai au. Ia ma le masina a toa le la a aulia tai au le lofa ma le anga leo le tua. Ia fa o tau maftanga malolonga nei taimi o le uli le un malolo le o malolo mai wata ni ngā siwa tau maftanga. Ia mo nei tau nei tau singa ia pupu ia po ni tau singa fo ia faingo fie mama ia taringa sua ia ona toi fa uile o ngā luenga wa ta uale ia o sina ino sino ia le ino sina vai ia ma tau sami se mea ai ia e fa popo ai lo malosi ia ile toi fa uina o ngā luenga ia pe toi matanga luenga le tula tasi i le auli. Nei, ia le fo se mai le tātou o nanga, suia fo lin fo pe ona o tō mafuta mai ai, manise lo fai ngā luenga, so le ia tu fo fisa, fitaringa sile la ei, ia o Sabrina Casiano, ia Ana Fasolo, so a Murray, mfeoni li pule. Ia, au hafo i le fa wino le tātou o nanga, se pa ile tula lima, i le afia na nei, le tautua fa au persi fonga la mwe Wellington, fa afia nga musika, se filoi, to e luas fulfa minute, ona talo lea o le tula. Tasi mana ia lava le susuru matanga o fio le lai le so, ia i le lau mone Wellington, ia mai se polirua, mea o lo i le tātou fisa fasa lau, o ka se mana ia o nei aso, ia le susuru matanga o fio la, pau lava lona. E ta ele se fulurua na nei. So le peia ua tā le lua, so le la, i le tawa i le la, ua fa sipa mo i le tua le la. A pia so le. Ia ta se fulurua le auli nei, ia ua vai atu pio, i winga o le la, fa pia. So le. Pia o le la to e po le tai tai. Ia o tūlanga na mon meo sao le o le alu o le aso ma le masina ma le tausanga ia ai manatu o lo so longo manuia fuanga le nei aso ma le nei taimi o le auli au fianga i tau maftanga le tātou tunu. Wasini la
Dear my darling, ina ua to se fulu ma le 8 minute ia o Natale o le tula tasi ia fa malo atu ia inisi mafuta mai tato proklame fa talvatu le sunga ia va sa siaso o lo mafuta mai nai Red Bank Brisbane ia Australia ia ma se to le fo Williamu o lo mafuta mai nai Melbourne ia Australia sa le fainga le Australia malo lava ia le ona sai mai mo mai tato proklame le taimi o le uli fa fianga su filoi ia ale si fonga la mo Wellington to es 45 minute ia ona tale o le tula tasi o le tale tasi te lento ia matainga luenga ila tu ina malo lo mai tula si fulma le lua musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua patalo fat foi le sunga ia te Steve mai nai Canberra Australia ia po le laumua le Australia sa o le laumua le Australia Canberra. Musa metal ya potua Vai você swinga ua Sāmoa la ala a ole fina masa ili tuli polisi Vai mapa amano ile aliku Betele fanya tate le poki kufuna Ai a etu lava tu ile tule angama Fina uki malo awa ose lumana Vai le loto mawa lalo mawa ole donosa Vai loli Sole, sole, se soia. Se paca sole de caia. Vete se pua tua, uele se cotua, ua, vili luta ua. Bailo lima. Sole, sole, se soia. Se paca sole de caia. Vete se pua tua, uele se cotua, ua, vili luta ua.
Vavianga ma se fong mari la fa pese ia ale tipa ula. Ale pese wa fa ingoina ia ona inisia meri mai tio pole alingo le pese le te le ai upule le ai. Ole ngole pese. Ole tali e le ai. Ale fa pese usuina ole tipa ula. Ia umal mala tau ia meri mai tio. Ia na te fa ilo atu ole tipa ula e ona le pese, e ona ina le pese. Ia ole ngole pese ole tali e le ai. Ia na tu so le upule fa mafa il pese le ai. A fa yatu le ai. Ai lo fa yatu le ai ala e fosi le maso. Ata sire me le fie istangata. Tinga na fa yatu le ai. Ala fa me se na le tala li mas fulu ale tau pe lua tala. Ala fa yatu le ai fa mole le ai le situ. Ia I wana lua tu mole upule fa mole. Tinga na fa tse fa mole le ai. Le isa ta tupe. Ia ala e fosi Ia ole upule fa ta u le pese. Ole le ai. Ona winga a fa yatu loa ia le urupo ele ai. Ia ona e savali vali file mu esela ia malumo le urupo. Wat fosia maso ia walanga ye me folele tupu mai tua pe afa ya tua ele ai ala ole ala fosia maso ma fa mai ya se fa ya tu fo yo ni wa popoto yo tamo ye fa yupu ole ua toe tas fialitas toe fa minuto na tale ole tu la tasi tato mafuta pe fa fianga pe senga sui filoi ia le afoltasi ia le tato poklame tu ina tu le afoltasi ia tato mafuta tu la valea se ipa ia le tu lai lima ile fiana nei e ala le tautua ale si fonga la mo Wellington ia fatalo fatu ile mo vao la tu nai o pa o mo vao lu mo fale ma tu fale ma nei le aso mo vao ma nei fo ile aso le tu va tu le sa valea ni tanga te lu tu tato ofisa ia fa ngale la sa valea ia mo fo malosi na fa malos tino nei tu la o le oli ia awa ia tausia pe fa mautu ina pe le so fu malo ina matu nga fa pe na to lo va il fo mai ma na ia le ia so le va il fo mai a va pe o le le va il fo mai ona o le la o vili atu ia lo tina le tfinga la po le to lo la finga na lu la appointment ala o fa mai se o le ti munga yo I mato pitonu ale ma se timu Wellington ia ole mena ia awane I fatamala tato we vai fo mai ia ole tulanga le wa ia le soifuanga male nei olanga ia pe fai mai e matua se lau pasene le ma nei o lutino soifua maloloina ia vaenga fo ile le tupu e te le loa mea na fa longo tu lo ti nga se vaenga lutino tu lo ale nei oli ai fa longo tu lo ti nga mai se me lutino lo lima lo vai ia lo tua ia o se vaenga o lo mnava ia taua ona o vai fo mai ia ole tulanga nai pe ona yai ia wai te wa ele ano sta mai ti nga o lo vai tu lo ia ai o tu vaso le wa fa teleina ia o ila tu ia o tu ia pe afata mala yo vai fo mai pe ai ni vai nga ti nga o tino tu lo lava ia po ni si fo el fa nau ia ai malo lava le mafuta mai ia manatu fo to te fo tato tu no fa nga ina le matalia fo ile tau vala au ia ma le tau longo le tato poklame ma le tau tua le ngata se fo malo loina I tato poklame ia o fa manatu lo avatu pera o fa inga luenga ia ile tele o taimi ia wala fo ile so fo malo loina tato ia tau si pera ya sa ni we poasa fa tu lo wole stupe wole ai ya lo no winga wole stupe card ya na ya se lo le ya ma fa vela wat na nga ye me tu pu mai pe afi we fa tu wole se me ala ta wa na war card to ta se minuto ta le tu la tas si fonga la mo Wellington o le fa'asisilanga tāua e whaamana atu I le mamalo le tātou au whaafonga e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu tau I whaasalalau ngai lunga le Sāmoa Capital Radio o lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaulaunga po le Broadcasting Standards Authority bsa.gov.nz a iainga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga o lo au fia I vaenga nei o le ale teime mawhaiona whai se whaasea
O ai tu ainga po le kalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mua whaftai.
so uma a o i tane e alu matau to ai no uma fau fauna se nu pelele solo se ire ele maya e te alu male tani momori na utu si e te mori maui na no uno fo male tani momori na utu si e te mori maui na no uno fo male tani le marua sa umoi talu le maratu suna ia te oe e te whao maro i o uma whau whana ua tasi rawa oe maringi ringi le mu o uroi mata ma le whaanoa noa Wana mai a rea e whai matali noa i le whaanoa noa Wana mai a rea e whai matali noa i le whaanoa noa Pelele a i solo ole se ai la matia o si ona ola e peiore a soa ua motu vilo atu ua reto e maaia ai ona o si o ufa a tau maa ua ma ua ai Ora ave oe tu inu umamau ta te vala valai Ora ave oe tu inu umamau ta te vala valai Tapia paia oni apa elele atu ai le toe sai O te sa ili la upele wa avea ile atu laulau Mai mau o fua fua nga sa paia uale taulau Olo ai ngana tui alo ufatu tofa oero uau Olo ai ngana tui alo ufatu tofa oero uau Se ufonga malie ia ole afai pese le vai li mafai ona ngalo ia tātou e mesi tātou ia na soifua ma feola i Sāmoa tu role nei a oli. Ia i taimi fo ia onga pe atu ua onga e pa o la tama ia le vai tono pasi ia pe atu ua onga iso le de fai atu e o le pasi o le meno foi la mo ini la mo ini ma fa solo ma fa le pese o le tu mo le tono le pas ai pa o ila tama ia pese le vai taimi fo ia e mai nei pese
Oka, ia, lea e mafuta mai tātou uma ia na whurele na yeile vai tau lea le taimina o longolongoa mai ia pese le eva ia i nā taimi. Ia, taimi le mana wa ngā luenga, taimi le tu ua onga, ia tate oso atu runga le pasi, ai pa o mai tama ia au ia, alfa fianga na mali ngol pese, amu ia manu lei. Ia e pepese fia ia so uma. Ia ai leilo mai le mawhatianga o le tōtele. Ia ono tūlanga o lo ia ni taimi. Ia le ngata i mawhatanga. Ia tōnu a inga. Ia e maise mawhatanga i tōnu i karesia. Ia sa o leia amu ia manu whelelei na o whelelei a rea whapea. Fia la tau. E mo ia tawa i misa mo ia mea nei o manu whelelei. Ia na o nae e loa e manu whelelei o la tau o langa i taimi uma wau te loa e peifa ale o langa o le manu lele o le soifuanga o le tangata e ia taimi e vai atu la e tau na tau i misa mai la e tau mai ia manu lele mo i lungo la au ia fatu situsa i leo langa o le tangata e vai taimi e feise sea i tangata ia e ono paua o ngaluenga mamana le li a fai e misa manu whelelei e tau fui ona misa tangata la tau ia ai ono ole ngole pese amu ia tu sa le fa amu ia le au pese le vai atu le soifu ai le olanga le manu felelei ia e felelei fia nei le sipito felelei fia nei le sipito ia upe lungo le la au ia atu tatou i mata ai ia sola ia ai le lo mai ia ita nei o polonga fa pena ia ele o fa pela a tu sala utala ona o ise me o afia ia ele ai o le fa matala tu le ngol pes ia wa to tere auto ia afia to inga so ifuanga na ia mon me ole fole le mauton fa to ifo ia aulas fale ia ia tamaye tauna pa oras fale te mila mana vanga luenga ia matai me ole uri fa pene ia fa solo i fu tatou ma fa funga ma to te pai tu i Sāmoa ia sola wa te me pa oi pese ia ne vai e tasi ala me alu lota ma fa to ia lu te i Sāmoa ia sola o ta onga te me tala vo ola onga la le alu ia pe ole alu pluafi ia sola pe te me o ia es fulon minuto te ni tasi ti funga lo mo Wellington ia fa fia nga luenga me se fu ngone ne yaso ya o foi le nau tele ma alu ma fa i me le ono fa tu puel popole ma le atu vale ya o le ale me o mfai o le ai fai atu ai le ma fai o le fai ya pe o le si peselenta ton le la ya mai le tipa ula o le tali ele ai no winga o le ma fai o le fai fai ai le ai sauri fa mo le wole ma fai yo ya fai o to ya fa la nei ava ya so ya le lopo va ya fo ya mo foi mani ma to tupe ya fai ma to fa la va so le ya fai o to ya fa la nei va ya so mo sa nga tupe tato ai se for 20 minutos te nei tu la tasi si fonga la mo Wellington ya fai fia au nei ya so mga luenga ia mafuta mai pere tau tua nere si fonga la mo Wellington a faltasi e tatu proklame ia tu natu le a faltasi ia o le tatu mafuta i lava lea ia se ipa ile tu la lima i le fia na nei le penino tia fau e fia sa tu nei lunga sa siva fa wata to pes ina foi sala fai Marila to a CBO por feo tailo at hello na me ole dono ele la au su amari ele su como i silie o tu puane ia pia i tatan ole fare mari stay my darling to far Tini leo They all out there
ua toe luas fultolu minuto te eni le tula tasi a tasi pe en failo atu ia ona tuna tula proklame o le upafaio malo ia le tanu atu le fio ngala wano ati lawa ia ma le sunga mari faivalu ia o le afala le tasi le o toe fitu minuto ia ona tuna tula tato proklame na tato toe mafuta ipe ama el proklame ile afa o le lua ya malo lava le mafta mai fatalo fatu le sunga fale niko salama na ye yo to inga comments nei mo to inga talava pe fa o Sofia ilo to fia fa inga ruenga after lava fa niko sala le fa ya yo ya wa tile ilo to fia fa inga ruenga lo tale fia le fale I to inga comments fa pe au le leitas va ila mana ya ai malo al fa ya ni ya ul tato tinu mai la to lo mai mo mo to tu fonga la mo
Ita se malu Sāmoa apusi au le malanga. Ayo le ai mai olo ainga isi malala. E maasa tu la foina ele tufu unga. Oa avea mama atuli manu au pito iluna. Oa avea mama atuli manu au pito iluna. Tau ina ia manu ia. Sunga ea oloua, Sofia Fia. Sunga ea oloua, Sofia Fia. Ia, i le nganga whaanoalo mātou te fia toe wholofa ma whaatalo whātu Sāmoa le atino pele. I le nei tū laun tai au, mā lo le sui fumanuia, mā lo foilon sai i le nei fo i vaenga o le tai au. O le soongane o le tātou polo kalame o upu whai o mā lo le nei fo i vai aso. Tale tana noa tuai i mata upu tauri si o manga o porkiki, i upu whai o mā lo, upu whai fo i whaaloto i whale i Aotearoa New Zealand nei. Ia, e fo iniso mata apu tātou tana noa i Sāmoa, ia ma niso i tūre lalolangi. Ia, ma sanien ma twa soa tue mele fionga i alawano a tilawa, e tai au aso lulu te tasi. Ma natu ni leiva yaso, ia, ono niso tūtua ngia whale aingo lo o fia ngai mele fionga i alawano. Ia, o lea la mwhaiona o tana noa mwha soa atu, e le fita wha fonga mai fo i o tātou tunu.
i le soonga o le tātou proklame o upu whai o mālo. Mau manatu ele nei tae au, mana i le tātou taratara noa. Ia inisio me tāu pola o lawa lunga ia tātou talafou, ia mei se fo ia o lo o silasila mai moe le tātou sino i lunga o penga tawai langi, ia le ngate fo i lea, ia i pola kalame o talafou ia fiafi i lunga o le TV tasi, ia po le TV tolu fo ia New Zealand nei. A la tātou a mata i le tūlanga o wha mamonga lata mai o le inflation po le taunga tālo soifuanga peona o mai fu i tātou talafou le so e Savlina. O la son nafi lea sa whaalau i loa whaalau i tele mai ai le Statistics New Zealand. Ia pola matanga luenga lea la tau te whaamaupupuina foi numera. Ia ale malo New Zealand i le telo mata opu. O la son nafi lea na whailo mai ai. Ua si i tia i le whaatesi maritasi pasene le taunga tālo soifuanga. Ia po le fuo le inflation o le malo New Zealand. Mana ia le tātou to e te peitua po le a le inflation. A le a le fua e le taunga tālo soifuanga. O le inflation o le fua lea e whaali ai le si tia o tau o loa. Ma ua unanga i tono le atunu. Rono wingo a uma o loa e whaatau. Ai o fo ila le tau o unanga services e whaatinoina i tutono le atunu. I so se atunu. E le na New Zealand au fie fo i Sāmoa ma so se malo la langi. E iai le fua e fua ila le tau o loa ma o unanga i e whaatinoina i tutono le atunu. A mawalunga le inflation a si tia le tūlanga o le taunga tāno soifuanga o lona winga whaafai ngō fie. Wa whaiti tia le malosi o lau tupe po lau tupe. E whaatau wai o loa nei, ia po o unanga nei. Manutua o lau seleni o lau tupe, whaatau wai o loa. Whaatau i fwoi o unanga i e tātu te whaonga ina. A si tia la le taunga tāo le soifuanga ma si tia le rates le o inflation. O lona winga o whaiti tia le malosi o lau tupe, po o lau tā la lea. E whaatau mai ei a vaianga maasani e whaatauina. Mo se whaatita inga whaina ma whaina e whaatauina mea ai i lau se lauta la i le tausanga taluain. A tonu la i le si tia o le taunga tālo soifuanga. Ua mana o mia la le tusa ma le se lau ma le whaata la ma le se fulu sene e whaatau ai la valea o loa. Peu se wala whaafai ngō while na ua whaiti tia le malo se o le tā lansa i ei mumua. I le tau le wasi iti e le teme le wataunga tā atula. E fua i tausanga, i e fua fo i maasina taluai. I le si itia peo le taunga tālo soifuanga. O le tele la o loa ma unanga. Le tau au whai e le malo New Zealand ma fua le inflation rate. Ia fia umai tūlanga i o le elitise. O le suaru. O mea ai whaatau fu i e whale o loa. O vaanga o rates fo ia pule ngā nue a fia umai tonu i tūlanga o le whainu mera lea. O le letise, pia na tā ua, o vaanga o le taunga tā o le tongino pili fo ia aonga, o pili mo le whalemai, pili talavai. Tele i o vaanga o le insurance, o insua a fia uma fo i tūlanga o le inflation. Pe o services ia ma goods nei po o loa ma au unanga, e whaatau e le molo telo le atunu. O le foi numero foula lewa i tātou, tu sai me laso nafi ma le whaalau iloa fo e le officio foi numero. O le inflation wha le tausanga lewa si iti le wha tesi ma le wha pasene. Wha tesi ma le wha pasene. A toi te palai tua i le inflation i le kuata o aperila ia iuni. E tasi tesi ma le lima. Tasi tesi ma le limpa sene lea sa ti itia mai ei. Al kuata mua te usanga na o le tolu tesi maratasi pasene sa iai. O le si tanga la le maulunga atu na ilo le mea na valo i e le to telo tangata to mai tau to mau ainga. Ma le whainga malo sa iai le whinangalo le malo. E ono o atu le tolu pasene pe a. Whinangalo fo e le whale tupe tu tonu le Reserve Bank pe lata i le tolu pasene le inflation rates. Ia ai o le whaanoanoanga le iei tūlanga foi numero. Ua si iti el whate si matasi pasene, tusa le ua maulunga atu ilo le meana, valo ia pena mate foi
lau fai tō whai mi tāu putau te mau ai ngole atunu. E le tatano nei foi numero pasene ai au te loa le mo le maulu tātu tunu le te malama lama le whaingol pāke te lo ainga ia e le wha asoa fo i lewa yaso. Ua le tu tu sa lau tā lale na alu i wha tau i te lo isi o loa i o i le vanei vai tau. O le mena e masani ne wha tau wa i le sfulu tā la ia usi atu le sfulu tasi tā la. Sfulu lua tā la ua e wha tau le sfulu lima tā la. O le mena wha tau le lua sfulu ia au wha tau le lua sfulu lima. O i nae te moli mawina i le alu wha tau i o loa i whale o loa. E o el pensini la tau ia. Ia o tātou i loa uma moli mawina le teimi. Le taunga tā o le soifuanga. A tātou mata i tūla i le whātesi maratasi pasene leo tātou iei nei. O le mau le statistics New Zealand, o le mafua anga pito sili o na tele o na siti ai le inflation po le taunga tā o le soifuanga i le nei vai tau. Ia, o le fai mai le foi numera New Zealand, l'officio foi numera New Zealand, o le tau o le suahau. Ia, o le tau o le suahau petrol, ia, e wasi tia le lua sulfitu tesima limpa sene le si tanga o le tau o le benzini. O le suahau le o le diesel, wasi tia le fitus furtasi tesima le tasi pasene. Ia, e te maofa i foi numera nei pe ai vava i nei ei. Penisini to telo tātou i tātou ta vale liva tasi, o le iwa lima foi, lua sulfitu tesima limpa sene o si tia ai. A le tiso la tau ia, o mole mawina alfa inga tā o le si tangale i fitu sultasi tesima tasi pasene. O le foi numera le au mai e le Statistics New Zealand. Ana le ei le taunga tā o le sua ule i le teimini. O le foi numera po le pasene ono e iai le inflation i le teimini pe a tu ua tu i foi numera. E le o atu i le tolu pasene, lua tesima tasi pasene. O le lai tu tonu o le vale sa mate ma valu ia fo e whainga malo ia mes foi l'officio o le wharatupe tu tonu New Zealand Reserve Bank. Lua tesima le iwa pasene e ono iai pe ana whai e le isi i lunga le tau o le suahau. Ia lono winga. Ana nafi la whai lo mai whātesima tasi pasene ia manu tātu tanoi le lua tesima le iwa pasene. Ai ona la o le foi numera leo si tia o le taunga tā o le penisini la tau ia mara suahau. Ia lua sur fitu tesima lima ma le fitu sur tasi tesima tasi pasene. Whai asi na taunga tā o le si tanga lea motu lang o le suahau. Le tātu te moli mawina. Nisi o pampinsini le tau nei o lo o iei le tau tā la masene. O isi pampinsini le wha o ngale card ia o la loifo le tau tā la le lua tā la valus fulu sene le tele o nisi o pampinsini. Ia ae ele o tau maua ni penisini fo ila loifo lua tā la lima fulu sene se vanga nā se aso fo ile wha pitoa mo nisi o pampinsini e la tau pa o wha pitoa i e masani na whai. O lo wingo le telo si tanga o mafo mai le taunga tā o le suahau. Mai o le mau mua le utuloi nei le whainga mālolo tu nei le foema le minista o tupe a Nicola Willis. O lana alea mau o lo tau loto ma whaasoa i le nei teimi. O le tūlanga mua i lana mai tau. O le taua le isa sai tu tonu leo wa fia i le sapalai o le suahau. Mai le pepelo lea tūlanga leo tātou mul mawina. Le poloka o le vainu lea i le Strait of Hormuz i le whangasoloa i o waa. La uswahau ia e wha ngā solo mai i le vaengo lalulangi ma le vaengo lalulangi. E isi mafuanga le au mai e le minista tupe nafi. Fe maila na saunoanga le aswa nafi o isi vaenga o mafua i le siti o le tūlanga on inflation o la fonga po tariffs. Le uwha e mai le president o America Donald Trump i o loa mai isi atunu. Mai taun tele o atunu u isfulu pasene le tariff po la fonga le tutongi o loa ia a wina mai i tutonu Amerika ia po o lofu ia mai. Le mai tau atu le si mafuanga le mau ala minista tupi mai le pipelo foi. O le moni mfa maoni e ile taimi o la matanga o tau sanga ia le mai tau atu foi niva yaso ua toe lui fo el president o Amerika le ono toe wha atupula ia i o tūlanga o tariffs ia po la fonga tu ilungo atunu. Pe ona ika nata le na mai tau atu le neiva yaso.
e tūlanga o le taungata o le soifuanga e meso o loa e whaatau mai. O le sivaanga o le whetena inga le i tau whaatau inga i lalolangi. Ia ua ea suinga ne nei vai tau le tātou muli maua i tūlanga o whaatau inga i le vāo lea atunu uma lea atunu. Wa amatana to e o isi atunu e o to e soalau pule ni mali lianga o whewhātau inga sa loto pe o free trade agreements pe nei ini tia malo New Zealand i nei vaiasu le imvai atu nei liana tau nu mai ele pāle mia o ini tia ia Narendra Modi. Ni masai ni ai le mali lianga leo le whawhetau inga sa loto. Tu so leo tum fai malo e o e soalau pule nisi au no manisi atu no nisi maketi e mwhaina whaatau atu e lantu olo. Ono le whetau inga la nei tūlanga o whaatau inga maisi malo, a mesa malo te tele nei. A tonga tāla le tūlanga o le sua o le tātou te mautuina. E taunga tāi whi malanga inga. Ia o le whalaua inga o loa, o awhianga na, ia o whai whatuanga ia awhia foi, o whangotanga, o company wa lele. Ia ana tātou mai te tuina foi le muli ane, ua si itiaila le tau o loa. O tātou ailai le follow mai o le tūlanga leo le, o le si tia tau sua au, ai tele i o vaenga e ono a fia ima tūlanga elena o tasi se a fianga e ono tūrai mai. Si tia tau sua au, ia le whiwa ni loli se asean whiwa ni loli ma tūlanga whapena mor whila o inga uta. A whiwa i fo i wasi iri tau ole, o lau o loa le la mai mo pisinisi ma company. E umai fola, wasi iti ai le tau mo pisinisi, ai wha solo mai lai company pisinisi lungo tangata wha tau lea, iei oe maa. O tātou tarano le nei tae ao, mata upu o lo tātou tarano ai o taunga tāno soifuanga ma le inflation in late taimi. Ma iei lisi vaanga o le tātou wha sore nei aso e tua tu ia utafa, whai eiso whina ngano o wale anga ia tu luma le whinga whiriwhiringa o nei tausanga. Wai o le pai ngā pālotore nei tausanga, it's a cost of living election. O se whainga whiriwhiringa po se whainga pālota. O le ala walunga i ale whawhi taule ni o taunga tāno soifuanga. Ai a tātou mate i tūl vaanga nei. Whela uinga o loa, whai whatuanga, whangotanga, company wa alele, o aunanga umaia a fia i le taunga tāno soa u lewa tātou mauti no i le teimine nei. O le whesiri la, pēna o Donald Trump le mafuanga. Ea, ua fuai ona si tia le taunga taule. O le soifuanga ma le fwoi numera le tātou ilo nei whātesi maritasi paseni. Aluma tau roto le whātesi maritasi paseni. Ia a ewa ai le taunga taule penisini, o e iloa whātesi maritasi paseni, a ewa ai le tau o loa whātesi maritasi paseni le taunga taule soifuanga. E ui lava la o lo iea fianga mai fafo. E ui lava o lo iea fianga mai fafo, tua ia el minister tupu New Zealand, le president Amerika i la fonga ma terrorist ma vampia nao le taua le sa e tututonu. Ai elena o le paule o le mafuanga e mafuene si tia le tau o le soifuanga. It's just one part pa mai tau atu. It's a significant part o si vaenga e matua a te lelo na afianga. Ai ai si vaenga lela tatu o tuere neia a vaenga o le tatu polkalame. Mana e tātou te au taratala le vaenga le inflation wai tele ni tātou tarano le taunga tālo soifuanga. A le ala ta vai o nei mea, a le ase vaenga ma whai ona e mauti noi. Ia ma e taritonu inai. E eia a fianga o minei mea uma. A o whea fo ila e ta oto ai se fina ngalo le tātou tunu. Ina au wale ta whaina tātou fo i ai nei vaenga. I tō whāma le whaututanga o le tātou tunu i lau wha soa, i lewa yaso ma lewa yaso. Te iloa, tō fuata tō mar pāketi, ma mana onga i tono tātou ainga. O lo manta i tūl wha soa ina ma le lufi ina o le se leni, i a hau lau tupe ma lau wha soa i lesi aso tongi ma vai pēnā. O le whata i te inga le ala mato lesi mafu anga e ono, si ti ai le tau o le soifuanga, e ese mai le tau ale i sa i tutu tonu, a mese la fonga i al President Amerika, ma le whitaina inga e i whewhato inga, i vāo atunu. O mafu anga ai e mawhai ona wa ele atunu i tonu ai o New Zealand. O mea la ele tupu i whafo, le tupu i loto i whale. E te le tau au tilo i whafo e tali mai ele whawhita aure ni lo tanto. Iai whateta inga. O le pili o le tise po le moli. O le mea lana o le mea whaloto i whale. Lua,
council rates o la fonga I tonu I pulenga no e pe nei Porirua o tona ala le Hutt Valley o tona e ala le Wellington. Council rates e fai la tongi la fonga masani le malo tipi la tongi mampena. Ala ave se fo ia la fonga mo tulang o pulenga no. Te minei la le wei tiaki wai le wa ave se riswa vai. Ya alela wa e se tiaki wai le pilio swa vai la tu. Ala et tong yar swa vai mai si au nanga le tfa nga ine le pulenga no. O le si vai ngai fu ai fo le tonga talo so fu wangol insure. Te leo ta to e fa ta to insurance. I mai tau te mine le insure wa si ti lunga premiums le tongi le tau e te tongi ia il insure te mine por insure ta vale por insure fale o le insure mea to tino fo ie o te leo vai ngai e whaatino ina I o life insurance o le insure fo le mo lo soifua mo lo wala health insurance any insure o mo le soifua malo loina. O si itia mea na o te iloa nai te iloa ili te leo vaenga o lafo atu lau pepa tusi le meli in vai atu ia o le ua si itia maile whateita inga whai tutongi ina luasu ta laile a luwa yaso ia le ututongi le luasu lima a mo lau insure lea. O le si vaenga tātou te mata I tuina o le tau o fali. Tātou mata I tu tau o fali le anga I lunga o tau o fali. O fali o tau o tāna wha tau fali le teimi nei. Ia maisi a o unanga le o si itia le teimi nei o lono winga. E rena o mea o lo tutupu I fafo. Wa a fia ile inflation. E rena o mea o lo tutupu I faa e le lalolangi le teimi nei. O a fia ile inflation. Wa a fia maa ia tūlanga fo ia o oi mea wha no tui fali. So ila lea e mai tau atu fo ia e wha alongo atu o whai mai le whai ngā mālo ia. Wha te si matasi pasene le wa iei le inflation. Ia o le taua le tupu mai se sai tutu tonu. Ia o le taua tā o le sua au. Ia o whetena inga ia wha le whao mālo I tūlanga wha tau inga o la fonga malea. Yes, o mea nā le tupu le teimi nei. O mea la le tupu I fafo, a iei la mea tupu ai le loto I fale o tātou I le nei atu nuu, pe nā fo I Sāmoa maisi atu nuu. O mea la nā lea a fia fo le maa fo e fo ona si itia le taunga tāno so I fuanga. Ia mana e tātou te māte I tui nai le nei vaenga o le tātou porokalame upwhai o mālo le nei a vai asu. Mana tu e mani tātou no pe le taunga tāno so I fuanga, e mesela le pasene le ua whailo mai le ofiso fo I numero le aso nafi. E iei le upupo le term o le na a matana o whaalongo ele niva yaso o tala no ele tai o li tuangai o le Labour ia Chris Hipkins. I se tasi o whaatanoanga ma le RNZ li aso nafi. Alo le aso nafi o le aso fuan o whaalongo ai i le whaatanoanga le tai o li tuangai ma le morning report. O fesili ei la ia Ingrid o le tamaita I leo o te olua ma John Campbell Paul Kalame le morning report. I le taitai o le tua ngai po le aso na fina ngalo le taunga tāno so I fuanga le wei ni te minei. Ai a whai fo I lai tū mālo I o ani mea ma whai ona ia whaia e fo I ele whawhi tāuli leo le taunga tāno so I fuanga. Whao ngalo e Chris Hipkins le term leo o le administered inflation. Administered inflation o tau e pū lea a fia I le mālo. Ia ua foi la yo su po le hale le vaanga le altala Chris Hipkins ma ne foi fa ngo fie foi le e ye vaanga e mafai ona na la ai pe o ai le malus anga ma le pule al malo e te mafai e fai ti ai pe fa mama avenga I mo le malo telo la tu alo no winga e mai te watu administered inflation po o le tau e pule ai afianga al malo. E iei vahenga I mawhai ona fisoswani I le malo. O si upu fōlea lewa a mata fo I ona talano I nei tangata to mai a tau tamau a inga. O le administered inflation, ia po le tau e pūlea ia a inga po a fianga al malo. O le administered inflation, o tau I e fufuina el marketi ai ua whaatulanga pe whaamauni el malo po o pūlenga whaalo tui whale. E ui lava la e fua mai mwhatulanga ina e le marketi lea la tātou tantanoi fo.
Ai o tu la fono o ia inga e pulea ma wha tonu ina le malo. Po pulenga ia wha loto I fale. So in a way e eile le ava noa I le mwhainga malo. Lato te matu I tuwai e ni suinga ono whai. I vaenga I e mwhaina lato controllinga. Whateita inga, mo pulenga wha loto I fale aia council rates. A lela na il polisi le national mo le whainga whiliwhilinga nei. Mo le tūlang hoi le cap, rates cap, pe taula hoi le ma talia tu le whawhitauri lea o tonga tāna soi fuanga. Ia tapu pe eise fua e ngata ai ia le mwhai ona au mai ei la fonga pulenga no foi ia mo malau tele no winga ele si tia mal 4% a fai mai ma lo 5% ngata il 5% ele si tia tu il 5%. Ta sinna awala lena au mai. Au le si vaanga o le pili o le tisi. O tele au company le tisi ia mai tau antu ia le share le malo I tulango. O nanga nei ma pisinisi nei la tu sapala ia tulango le tisi tono la tunu. O pili o vai le si vaenga. O lai sene ave ta vale. O tu si for lau. Ia malet nisi au pili al malo. E tanto te mati tun pili fo i al fan mai. O vaenga ia lae mawhaina ia le puli al malo. E leila se tūlanga fo I le whaapea e mawhai. O ofo il penisini la tō ia wai e yeini so vaenga na tūla I mai luafe lua sumalua I le taimi o le no fo inga al pandemia Jacinda Ardern. O le taimi fo I ua vivela le tau ale vao Ukraine malusia a fia fo I tūlanga suau. Le lawe SCA e le whainga malo na mai le malo le subsidy. Ai pe ama sfulu lua sene lea sa ave ese mai le fuel tax levy lea sa iei. Whaatau ngo whea pa uwai le tūlanga o le penisini la tau ia mo le malo te lo na tunu. Na o sina taimi asa whaatūlanga mai ele vahanga na. O I nai mo le maui e vahanga e mawhai na whai le malo. O le na ta ua nei ta o le polokalame atu tae ao le sui o le pala mia o Peritania ia Andy Burnham. O le vahanga whau le leipa o le tu malo le temi nei Peritania. Le na mai nei tae ao na le polisi fau le ua fua la so mua o ke topa. E ave e seile lato VAT po le lato tax le, it's the equivalent of GST nea tato I New Zealand, ia po le VAGST a Sāmoa. E pe ai 5% na le la fonga na, le la ave ese mai pili I tise, po pili on moli, I tutono Peritania. Pe a ma le fast full 5 tala na o sefe mai ai, mo le ainga to tasi, I le fuafuanga na. O leo tutala no atu leo whapea tula whapea e au ngā mo New Zealand mo teimi nei wa atu leo ulono umera ma whai numera pe na. Ai o nisi nao awala lai ma whai na whai. Ele whai ngā malo. E o oila lato pule ma lato ma whai fo ile awa noi ma whai na lato whaatino e nini suinga. Ile tula whono whaatonu tonu waila el vahanga lea. Ele ma whai lai tangata on whetu nai nei tau. Ai a whai e pāsi ele malo po le kanto ni si itanga e te taula o te tongi. Pea tātou mai tauina fo ile le teimi nei. Tātou o to le market inflation o isi o tau e fufuina pisinisi ma company. O la waleisa le whaatau o le whalao o le susu o lau TV le whaatau o le telefoni o lava o tau ia e mawhai au e tusa pe e tau vai lis pisinisi ma lesi pisinisi. Ai o le mawhai ele malo o na ilo. E whaatuai ni si tanga o pili. Ia pe whaatele so soani mo le tise. Le ile tātou winter energy payment lea lo o wha soro le teimine mo nei o tātou stua sina ia wa lātou maua le pensione. Ia o lo e fo ile working for families. Ia pe whaititia ni si la fonga pe so soani mo ainga mo lalo tupe maua. E tele o mafuanga fo ia e tātou te mata I tuai. I vaanga e ono mawhai o na o atuai le lango ai mai se foi. Ia ao le malo e sui e niso vaanga e whaititia mai ai. Ia wai ona le lua nao ni whaititia inga le o vatu. 5% le wa ese mai la somo mo topa mo Peritania lanto I lalo taitai faulia le leipa Andy Burnham lea palamia Peritania. Pea man fasu 5 tala le la pa uel pili al ainga. Ia ilanga ia tu ile fa yungone ni fu tau sanga tau marulu a fa su limba la ia o se fisio soani ia
ta ua tele o te loe, ta ua tele fasu lima ta lalo ese mai malpili o le tise. Ia, o se tūlanga, tātu te mana o mia maa na o aia tele, ia ai ei vahanga pēnā. Lua whelua su malua lena tātu mati i tuina ese, a mai le subsidy mo le tūlanga o le fuel excise tax. Sfulua sene lena pa uai le tūlanga o le pensini le lawa i tau. O mea ne ma whaina whai le maa lo pēr tātu mati i tuina. O mea ia leo o le lato pule. O mea ia whafoi le mwhaina lato a iei mea ma whai administer inflation. Le lai ma whai ona lato a ngā lue hai. O le visiri pete tau e la ona tau whiere maa lo ni si tanga po o pili e se ia taunga maa venga mo le atunu. Ia sina pa umai lalo la inflation lea. Ia, o le tūlanga lena, o le wha mua ma le tūlanga e sile fo le minister o tupe ma le whainga malo i lea taimi. O a vaianga e mawhaiona wha tino ina e tu i titia mai ere taunga tāna soifuanga. Ia, ma vaianga o manei. Ala vale tātu polo kalame spese, ia, toi taliu mai, an wha wau tu le alvanga muli o tātu wha asoa. Au tātu tantanoa i le mta upu, ia e winga i le taunga tāna soifuanga ne nei vai tau. Talo vantu le tātou polo kalame upu whai o malo le nei tae au. O lo whatara noa ina le mtāpu le taunga tānu sei fuanga, le wa tātou tara noa i le wingo le upu neo le inflation, a o le ani fōlinga wa ai o le taunga tānu sei fuanga, o le pasene leo i tātou le teimi nei o a fianga mai fafo le umafuana si tira taunga tānu sei fuanga, pe o na yeile swa au le ua si tia maulunga. Le mo le maule whainga malo ma le minister tupe, ana le yeile si tia o le taunga tānu swa au. Ma nue ono o le lua tesi maliva pasene ia le tūlanga o le taunga tāna soifuanga na teimi nei. Ai iei vaenga la le peno tā ua le teimu sola administered inflation o vaenga i o tau o loa ma unanga la iei le ia o le malo i vaenga nei pe o le pili o le tise, pili o le whanmai ia o mai si tūlanga. Ma vaenga i ono mawhaina lātou whaia e mamoli mai eise wha ma venga mo le antunu. E whaile tala lea ono le whainga pālota le nei o le whainga pālota o le taunga tāuna soifuanga. O le mata upula o lunga o le nei tausanga o le cost of living. Mai ao ia i tātou na mati tū whainga whai o polisi o whainga whaavai ma na vatau. E taula tuai ma pe e talia tuai ia i le tūlanga o le taunga tāuna soifuanga leo tātou ia nei le nei vai tau. Pe ona tā ua iei vaenga e mawhaina whai e le mahalo. E iwa anga e mwhaina lātu suia, whai tia tā awhi si mea e, whai wapena e whitu na i le tō whāmar whau tautanga mō le nei teimi. Ai o le mai tau atu le teimi ni, ia e SCA ia le mai tau atu e whiwhilinga ma whai unga whai a le whainga mālolo tūr fōi le teimi nei. Nā o mai lera tātou whaasore ni iwa anga o le tātou porkalame o whai o mālolo neva iaso i le whainga pāloto le nei tau sanga o loo tomo whai ar tātou puru kalame e longo pueli le tātou tunu e ele pālota le whai la sofito novema o wane i ngalo i atu oe e ele whai ngā whitwhili ngā le tātou tunu i Aotearoa New Zealand nei. Ma le wā mata o na whaalau loa e vāenga wha upu whai a lātou fuafuanga ia mo matau putau le matau tamau ainga o soifua māloloina o hao onga ia o le tau le soifuanga. Ia a wane i e fiu e te whaalongolongo Sāmoa e le tele o polisi ma na matau. Ia mai whaalongolongo le lei whaalongolongo tutoa o le a se tau o nei polisi mo au. Ia molo ainga, ia mese le anga iluma. Ia ma tele o isi tūlanga
ai fo ila isi fo ia e whaalongolongo, te whaalongolongo lisi wang whauwhai, whaalongolongo lisi wang whauwhai, e au manongi mai fo ile wang whauwhai, ma lisi wang whauwhai. Ia ona whai leo lan whifilinga man whaiunga, e o atu lan so fito November, wai loa wanga whauwhai e lātou te pānota iai. Ia wai loa fo ila le sui tau wā, lātou te whinangalo. E whai mo lātou whai pule le lātou i tū malo, o lo e nofo ma e halala hain. Toi fo iai tu el vai aso te nei le RNZ Read poll ena iai. O le 2% le pa uma iai le vai nga whau whai le national i lau au lango e le sui nga whau le ana wha ilo mai. O le vai nga whau whai le leipa leu wha te leina la tau lango Greens Act New Zealand First ma le te Party Māori. Ia lo tawa pia mo le lango tangata pāno te pia ma le 10% hanga ilunga le 10 so tasi te sima 5 le New Zealand First. Ia ai o loo moe fo ila le ma pati le ma ori por vang whai te Party Māori. I le toe fo i mai o to whai le 5 la tu whai pule i no fo i o i tu malo Māori. O mana tua nei fo i numera i loo ni unga o le whenga pālota ai o se ata o loo vali mai ei la ngono tangata pālota. Ia a whai la e o atu le safito November ai tu la lata fo i numera ia i le por pālota. E te leo o vaianga o nung whai tula i mai iai le whenga pālota. Mara tō fo i leo o tula lata le vanga whai whaule le Opportunity Party. Pea ma le tolu le wha pālota o tau vā mai le vanga whai lea. Ia leo ua mai tau antu. E ono sao mai te tonu le pāne mene. Toi ta 7% au sia 5% le mo mia. Whātisi ma 5% leo lo i eri teimi nei. I le sa ili linga lea le RNZ Read poll. O le so na fina whailoa i se tasi o whaipule si nia. Ia o le vang whawhai le national o se tasi fo i o minister si nia a le whawhai tui ia Chris Bishop. Ia o ia leo lo whaipule le Hutt South electorate in teimi nei. Ia mōtou umalo alala i nai le Hutt Valley. Ia e lea fia tui nai Pitone, Wainui Mata, ia me se fo i na i nisi o vaianga o Lower Hutt. Ngata il tuli manuna o taita, whatu a mata tuaila rimutaka le, whaipule mai eia le taitai o li tua ngai ia Chris Hipkins. Ai ufa ilo fina ngalo Chris Bishop. Ia, ua mata o na talono ina, pe ma whaiona tu e tu mauro na fōpe a whawau pea o na suia mana tu tangata pālota. Ia, o le mai tau atu, ua whailo mai a ele whaipule ia Chris Bishop, it is highly unlikely he will retain his electorate seat. Ia, o lona winga, o lona fina ngalo le i teimi ni malana wa ai atu. Ai longa e toi tu maure no fōa lea ale Hutt South mo le ministale ia Chris Bishop. Pea whai e wha mao nia fo inu mira ni, lua sulvaru te sima le 5% e lo i ele national. Ia, ai longa e toi tu mau i lona no fōa. Ia ai longa foi. Ia e mawhai o na toi uru whale le pane mene. Ia pe a whai e le maulunga lo na tūlanga i le lisi o le pālota a le vāanga whai le national. Ai lai e le national party list i le teimiri nei. Ia mo le anga ia tu i le whainga whiniwhininga. Ia olo lo na tolu le whaipule la lea. Ia lolo winga. A whai e le manuia mai lo na fōa wha i tūmalo o le Hutt South. Ia, e ono mawhai ona sao mai tonu o le pālemene. Ia, i le whainu mera, ia o le pasene, 4% o le lātu vāng whau. Whai e mana tua whaila. Ia, e a o fo ia, ia pelo na tolu fo ia. E a vāanga ono le mawhai e ana te sao mai. E māsani ona silasila tangata i tūlanga fo ia, o tangata pālota i e susu e ngalata mai e mai tau atua. O mata upuane e mata i tūina i tangata i teimo le pālota. E ai o e mau. O le tau o soifuanga, lua o ngā luenga, tolu o whale, whā, ia o le soifua māloloina, 5, ia o le whaatinonga le mālo o unanga, ma le, pei o mata upua ia le laulunga, i lea taimi, ia ma le mele māsani o na vea ile tamau ai mata upua pia to Silia, ia o na tau o i tau sanga o whenga pālota, le wo mai fo le tau sanga, o le mata upua fo ila le lewa laulunga, i le nei taimi, it is a cost of living election. Sāmoa, ia, after wha manatu atu,
o le aso fito November le whainga palota tele New Zealand. Ta ua i o lo ristala, a whai wa atolo o sifuru varu tau sanga, o oi o sitiseni po stangata no fo mautu mau i tono New Zealand, ia e te tau ona e mwhai ona ristala we anga vaa ristala ai, a whai ua sui lau tu atusi e te tau na toi saki pe ua sao au wha mamunga, mau wha matalanga i lungo le vote.nz. Vote.nz. Toi wha manatua tu le vote.nz a siasi i lunga i nā, a whai ua sui lau tu atusi, e whai na toi saki ma toi update ma toi sui au wha mamunga nā. Nei wha pēr ua e mautino whale maa sanu salo tau mate po meu e ristala pele ai. Po me vo ristala o sui lau no fuanga te anga ia ta haua tele wha mau tūlanga nā. Lua, te wha manatua tu e lua o pālota. Tasi o le pālota o le vanga wha whai, party votes, lua o lau electorate vote. Ia po le pālota le ave mo le tangata te mana e whai mau whai puli. Ia i te tonu o le pāle mene i li tū mā lore nā o lo e iai. O le nei pālota e fufuai pe whiana fo e maua e vanga upwhai party votes lea, ta hua i o le vanga lea. A o le whiriwhiringa lea o le sui o lo i tū mā lo e o le electorate vote. E ta ua tele le vanga lea. O lau pālota ia Sāmoa o lou leo lea. A whai tele pālota i o tu inatu isi tangata lewa no e whai ili whiriwhiringa mo oe. O lo pumoni ale na a whai tele pālota ia o laua e tu atu isi tangata peo mātou i e mātou te whiawhia pālota. Mātou e whaile, whaile whiriwhiringa mo oe. E tu sālai pe tele malia il vaianga leo mātou whaia. Ia ma le vaianga o mātou wanga i. Ia o le whaingataa i o le mawhaina whaari i saufina ngalo e ala i lau pālota. Ia peo na tā ua te lo teimio Sāmoa i e wha malusia lau pālota. Aotearoa New Zealand e le wha malusia o lau lava pule whaitalia. Ia a iei onga ia maa whianga e ono tula i mai ei. Ia i lau le wha tino ino lau pālota te wha manatua tua peleanga ia tuluma. Le aso le pālota, aso lusu 5 Oktopeng wha ngata ai lewa noa mo ristala mo le whainga pālota. E le mawhaina e pālota ma ristala i le aso le pālota. Ai anga ia tu whale pālota e ristala o e mai pālota e le mawhai. Luinga te wha atali mo lesi tau sanga. Ia wha atua mwhaile ona whaile o sau pālota. O ni sumatau po e pa ia ili tātou polo kalame ile i taulunga le tātou wha soa ile nei fo ia so lulu i le polo kalame o whai o malo. Manatua o lo o wha ngā solo pea ia nisi o fo i o iloilonga ma tūlanga fo i mata i tua i lea taimi le whatupe tūtutonu o le Reserve Bank. Le official cash rate polo OCR. A whai e tū mau pea le maulunga on inflation e toi ono si itia fo i le Reserve Bank le OCR. Ma o le vaanga le aona e malamalama o le official cash rate o le fua le whaatau ai umar tupet ma o ainga i tono le atunu. A whai e si itia la OCI e si itia i la tului o no ngā tupe. E tau ngatai no kesi. Ia ma o le whaanga singe si ailta ma o ainga growth e tono le se atunu. E ila le inflation rate le tatu tala noi nei e voi la OCR. O le OCR la po le official cash rate e tau la umai a la ia vaanga umai le lai fa popo to ila man inflation le tanto te tantano le ni aso a si tia la e ono si tia fo ila le OCR i se temi lo to mama la tato ma te tupea wa ya fianga o tulanga ia mai se al interest por tu lu no nga tupe mai se mo kesi ya mo to telo la tu o lo tonga la tu mo kesi ya matato ma te tu inai fa ya sina fa ngisi se pole telengese o le ono si tio te mao aingo New Zealand por growth i le anga i luma. Vaenga no lua council rates, ia le ua wha o peona si tia, vaenga la fonga mo pule ngā nu se vanga naila, ia tātou ni Wellington le mai tau atu. Le ua amata me laso mumuyu lai le masina nei na ese ia pili vile suavai, ia mo vaenga umata suavai, le ua avel tiaki wai. Pa wala le mele wa iwa ese la unanga le utongi e lau pili le vai, ia au fia umai tūlanga na, a lua po urtulanga o la fonga ia mo tulanga ia o pulenga nu mal rates e fuala le value lo mota mo lawa evaluation e fatino ina ile tai sanga ia ta hotel famous ya ki tulanga na po a la tu sale value te mi nei male mal mena tongi wanga fo ia mo rates pulenga nu le tongi e wala yo paka o fatuso o le fale au na te fie te ro awai
Ia o ota o whamaino o si o manga mga pena. E te whesilia o e pe ua whaitau ia si tanga i o e teimi nei male tūlanga pe mo whaina tongi si o tau ainga. Whaanga umane i lea a fia umane tonga tāna sui fuanga pana tātu me tāu pure nei aso. O le whaanga lona tolu o tau o le tise. Tele o ainga ua mai tawina si te o pili o le tise. Ia, o mafuanga e au fia i o le tau o le ngao sing o le tise la tau ia. Power o electricity generation. Ia, o whaanga umane ia le e te oto umma i whaanga le maloma. Tūlanga fo e tūla fono ma pisinisi ma kampani nei. Tele i o polisi o whaalongo e te mi nei lena mai whele greens a nafi whampea mai. O la whaile kiwi power pe ala tūtula i mai. Fai ese company a state-owned enterprise ya eso i lono winga. Company e pule el malo i le va le share el malo i tono vanga nei. Ya o tele foi eso i el malo i foi pau company piltisi. Ya o lo tengo tala tu piltisi le nei temi matulanga pili mo le tauranga o singa. Ya e isi vanga e te fa le le no il tise ya matupe fa alu mo atina e fo. O le mai tau atu na te tala lewa noa mo le Genesis, I think it was, po le Mercury, wa le mwhaina manatura teimini nei. Ia au le tūlanga fo ilea na te tala mai eile ewa noa mo lau whaisea. I tutongi atua ia latu tupe i tono shares ia. Ia tātou mata i tūwa e vahanga ia mai tau e ono tupu mai. Ia i leanga i luma. Ia mo le tupe whaalu mo au nanga nei. Tupulanga tala vau ia ma le palota ia awane i ngalo to tele o tātou tangata i lalu i whasura tau sanga le mātua wanga vaa e palota i le whainga whiriwhiringa o rei tau sanga i le luafe lua se fulu ma leono. Ia mamana tu el tātou polo kalame ia o le hafa pau mai i se tātou polo kalame e i se vaenga o se tātou tau tu i se polo kalame o lomana i o na wha ilo atu fo i tele i o tātou sui Pasifika ma tangata Sāmoa o a tau vā mo le pāloto re nei tau sanga. Ia o loo mai tau atu i fwoi. Ia o loo ia la tau vāhanga e mwhaiona a whatara noa ilungo o niso porukalami. Ia mai lea vāhanga whaamwhai, lea vāhanga whaamwhai. Ia ae tā ua tele le whailo atu fwoi o tātu porukalami le ia so whai o mālo. Ia o tātu talo fwou. Ia ae o le fiso swani fwoi le le tātu tunu ia mālamalama i niso mtau pe a whia o tātu o langa. Tau tāno so i fuanga na inflation le tātu tara noai. A fianga mo tātu ainga. E whai e mālo, mwhainga mālo e whai unga. Ia a whia i lau pili matulanga o me tutongi. Ia mai tā oi o whainga pāloto nei tau sanga e whiri ai tai tai. E whai a whai unga. Ia e ta oto i lau whina ngalo Sāmoa o whea lava vanga whai whai. Ia o lo te oto i lau lango lango. E mei seare nei vai tau. I le matau pule ala lualunga re nei pālota o le taunga tau le soifuanga. Toi maule sa poponga o tātu polo kalame o whai o mālo i le nawa yaso mo nei teimi. Mātou te whātou whāwhai soi fuala whātou Sāmoa Sāmoa. Hey!
sifo o le vasatasi mani tau amazani le puini selani le malo Aotearoa o New Zealani le paitoto a Samoa i le lalo langi le malo Aotearoa le to ainga Samoa papetai magele i lunga lae valele malanga mai Samoa te paapei loha'i Samoa i au ki lani manu mai po mai langi e tu launa oi i na iona natu pei ai se aso no e po i atu e le ngalo Samoa o i Aotearoa Samoa i New Zealani malo le tau ata'i so se tu singa ingoa whapetai poa'i e te numera tasi i le wama papalangi le uta leo te tele te tonu o le pale mene le ngalo Aotearoa le to ainga Samoa papetai magele i lunga lae valele malanga mai Samoa te paapei loha'i Samoa i au ki lani
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le ua se e mal tatu taimi wa a fatonu lava le tūlai lua, le tautua wha ua pēr lau le tio wha longolongo o le si ufonga lau mui Wellingtone, le tasi o no tesi ma le tasi wha mo, ia wha pēr le wha uina pēr o le tātou unanga ma le tautua, e lungo o tātou upinga te whailangi o tātou wala ata o le Facebook ma le tātou YouTube. Ia o lo mafuta ma mai mo mai nisi o le tātou aturu le maise i lātou, ia o lo muni militai pēr ne le tautua, ia ale Sāmoa Capital Radio mai Wellington e New Zealand. Ia malo lava le soifo mani o le tātou atunu, to e whaatalofa ma to e whaafelo i atu, ia ili pa ia ma le maro le tātou atunu, ia lo mai mo mwhaafonga mai le tātou poklame, ma le tātou onanga ma le tautua o le nei aso si pa ia le tulai lima i le fiafia na nei. Ia o le naua to e whaafonga le to e whaasalawina o le poklame o upu whaio malo e pei o na whaafoina, ia mataltanoa toa i leo se a Murray, po le sunga a Murray whaivalu, ia i na ua umana to e whaasalawina, ia o le mānei o le vahenga leo to e whaamanatu mai ai, ia le pālota, ia o tāpena ia i le mālo New Zealand, ia i le aso fitu o le masino Novema, o le tausanga le nei. Lolo winga wale a matitai ao ia aukuso, Septemba, Oktopa, ia ai pei o le mai tawatu o le aso lua se fulma le ono o ke topa, ia e whaangata i le stalaina ia o i lātou e pālota, i le pālota New Zealand, o le ni tausanga, lua afe lua se fulma le ono, lolo winga, o le tele ale taimi anga i tātou e le stala, me se lātou le le stala, me se nei whanau le wanga waa e pālota, ia e tā ua mātua, ia nana whaamanatu pēr e le mwhailawa o na tu ua le taulongolongo le male aunanga, a le aunanga nei al sifonga lau mua, ia le tātou atunu, ia mana ia le talanoane i na iwalo, e me se lātou ia wanga waa, ia e pālota le pālota New Zealand, lua afe, lua se fulma le ono, ia a whapea o nae ia fia lo ainga ia tulanga lo ia le soifuanga le taimile nei ia i le tangotara soifuanga ia o le tāua le nā o le pālota ia e te whiriwhiri ai le vaenga whai po le whainga malo e te mana o e tūlai mai ia mo le isi tolu tausanga ia e tali iau mana o ngā nei ai ia lono winga o le tāua le nā o le tātua uma e whaia tātua pālota mai se lava i lātou e sitiseni pe no fo mau tono nei atunu ia o le tātou sao lea ma le tātou leo lea ia e whaali ia i le whainga o lau pālota ia e whaape umare pālota ia a mai ia fuafuanga a lea whainga malo fau ma lea whainga malo fau le atula i mai e te le fia iai ia ona e whasiri lea pena e pālota ia e a whai ia e te le pālota ia e te taua ona e talia ia i unga ma whai unga whainga malo pe atula i mai le isipa ia inga lea ta lomna i nei ia morisi tolu tau sanga ia a whapea o nae e whailau pālota ia umano malo fo ia le whainga malo po ole nae te pālota ia o le tāua le nā o le whaali o tātou manatu mo tātou ai ata tau mo tātou o pālota ia i le pālota le nei atu New Zealand ia pe ia on whai atu e me se lava i lātou leo o sitiseni ia pe ua nofo mau fo le nei atu ia o New Zealand ta ua tele le vaenga na ia e pe ia ele to e pose lilo e pe foi ona failo atu mataltano atu ai le pokalame ia e pe ona mai atu le na fa foi na sunga Murray ia e to fual tangata ia o isi e fia o isi o lo lango wina le taimini nei o isi ia e le o la tele o lango wina le tu lango iai ia le soifuanga ia i tonu o le nei atu New Zealand e me se lava le tangota o le soifuanga nei vai tau le tausanga ia male nei fo i talu fo ia e fua ila lau pālota lea e te alu e whai ia i le aso fitu o le masina o November le whainga pālota New Zealand lono winga e vai atu o le asto nai ia o le asto nai i le aso fitu o November ia le whainga pālota le malo New Zealand lono winga e amatatai au Aukuso Septemba o ke topa aso luas fululima e whaangata i restala ia o na solo lea November ia o le whainga pālota i le astona i le aso fitu ia o le masina o November lua afe lua se fulma le ono ia e tā ua fo i pe o na whailo atu o le tātou pokalame ma le sunga le vaenga le na o le upwhaio malo le na tuina atu e tatano atu ai sunga Murray ia o le tā ua o le whape o na ua suilo tuatusi na ua ua movie ai ia ana ia le toe tanga ia nei ai pe
to le stala uma vai nga pena ia o tatu ta pena i le fainga palota lua fe lua sfuma le ono ia o ne isi me fale tonu salo na wasi le fia o me tatu ia tu langa wa whatever fo ona tatu palota i nei tunu ia o le sui ia le tuatu se movie ai ia ainga ia sui fo ia le fa tu muma mai nga pena ma pe o le taimi to le stala ia no fuanga wanga ia po o move o ia le tatu tunu ia ino fuanga i pe ona iai ia mori nei taimi ia o lea ua bave te le tatu taimi o lea la tale tolu le o toe luas fulu fami minute ona tale o le tu la tolu ia ona no winga mnatu na ua tele nei matua na ua nga ia tu fatali tali nei whanau ia i le taimi e piki ai a piki ai nei whanau le tu ua yo a onga ia ai maise ia au fai ngā luenga mla au ngā lue ia i le taimi mana vai le tu la tolu ia ile au nei ia malo ale on sai malo tawata i tiute mafaiva nga lulu ai nisi o mafuta mai tono fale fai nga luenga ia mai se nai matu o no fale ia matapo mai ia le alo faiva ile ngata nei ala leo ia mai se ia nai fa na o anga nga luenga ma onga le yaso malo tapo ai fa afte te lava mo talo sanga molia ia o lo malo lo si lava le ni o fai nga luenga ia manga i mai e tautu atu lo tu pa ia malo tau mamalu ia ala le tautua ale si fonga le mo Wellington i lungo le ana le o tasi ono te si male tasi fa mo ia ai fa pe foi lungo tato penga tfailangi ia ai malo lava ia o asfarile ia e tele na pis tele ia e fai foi le manava mai o ngā luenga ia onisi o mai o i mea whaere kalesia ia o whalaptop tonga mo mea ulema no po kalame mai ia tangata whapena e malo lo e vole le manava mai ngā luenga ia turi mai la ia le fale faisina malo longa po le tasiri tula ia ona o fuile i mea whaere kalesia ma mea le ainga fufuanga whaere ainga ia ele tua vaenga e tau ona nga ia ai paua le vaenga fuile ia o le faia male fole le male le fia ia o fai unga fai male fia le ale me maua ia alu wala vana afa peta i se lau tala to sa nga tupe na nei le fiafi afa pena lima se fulu se alu na fa la fa sa ola sa tupe era to afa sa o malia lau sunga sa ia po la po le tu o le tatu ainga ia ona ua paua o se va me ua o ye ma fai neva yaso ia ai ola ulimas fultala fai fa pena ola ulimas fultala le tato sanga tu pe ole tato fa la vela ile aso ta yao pe fa pe ona nei fa tu sanga tu pe ta se lautala ai le ato se o te pole alu wala val na limas fultala te la tu fa isa o yai me na no me tata fo ile le to le loto ola tu asa fa ina ma fa ia vai fa manu lo tu tatu ainga a me se la usunga sa ia ona ua paua o le tupe ua maua ile ua uma te tongi pili wa ta wa fa mo tongi no tatu pili fa to amuri muri fa la velave wa ile mai fa la velave tongi tatu pili pe mai le paua ia o tu langa fa sa le sa o ainga ia fa manu lo tu tatu ainga ma la usunga sa ia ona ua paua o le tupe ua maua ia ai pe fa atu era usunga sa o tatu sa nga tupe o le tatu fa velave leva yaso ia Bole vai so fo ia matou faia mai sa nga tupe ia e marolo lo sunga sa. Me ainga fa pena na fa tal noa fe fa so ai fa fia tal no fia. Ai ol tal noa mai o vai nga lai mai o ai to mumu tu faia vai tu. Luas football sa minuto tale o le tura tolu ia ma lo lava le ma futa mai so le tu le tu mai le ta vale le fui mu tava le fui mui luma to tato luma tonu lava tato ofisa va sala lau ia la sa va valia tuna i tama fui mui o le sifale le fa sanga mai o ia msalo po o se va ngafole le se alambo ia la wa nati tu ila to le fale le fa sanga mai spito ia po le ase tu langa o yai ia po stangata fo le ia o fata otolia e tonu le i ngase tonu yo ia po se alam fo le fale o foi le na fa na tinati atu nei fui moma le au sasoni mo e po stangata foi wa la ngase ia ai mala miel sason vai la ta o nga luenga nei fui moma le au sasoni mo ia ni mela le tu mele
o fo in solo te nei tangata nei mamtanga luenga nei ia tātou lango i langa i le whaingo fia la tau ngā luenga ia se waila i ngā luenga fi tāle wa whanati mai la vea i soifua pe a whapea o se tūlanga whapea nā ia po se ia au te iloa o tūlanga nā ia le o se whaitala la le mele tau atu ia langa le tūtonu ai lumal tātou ofisa whasala lau le tawa le fui mu whapea ai o le tātou ofisa le la anga i mai ia le lai a deo te vai atu lai anga i o i le whale lai whasanga mai o le spito ia le au whainga luenga le fui mu ia mea umana e luatu tātou ofisa whasala lau o ha me tupu vai foi le tele ni mato a so so ni atu vai ngale tuaina la ula to la pisi luma te me la tu e tu lo le loli i luma i vai atu tato fenga luenga le tu man loli la pisi luma i e alu atu al te mina breaking news me la to breaking news alu atu al te mi le mo te vai atu lo tupu mai le senga yo ngai fai ia pe foi la te mi ia na wa anga ia tu ia nei a whainga luenga le fui mu i le whale le tu mai o. Pasalo po stangata ia o mana o mierso soa ni tūlanga o le soifua manalo. Ina, ia e wale pole tātou, o le ai manalo si a tātou whainga luenga, ia pe a tātou talatala noa mou tau mafuta mai, mou tau talatala noa mai. Ia, manalo ia o le anganga le nao le tātou, nanga male tau tua. Mou e tātou fia, au tātou tā pena tu ai, ia o wāre whai ungo le nefa yaso. Si whanga nela mo e Wellington e o le ua, to e se fulu marawalu minuta le tāle o le tūla tolu, tale tolu tu ua onga mana vanga luenga ba ila mana ya a le tato onanga nei mari tautua fatu ama he le tato maftanga ile lima ile fia na nei talo fatu jo sia William to le foa wala uzo ya lo tele atu ya le sunga fa matu aino ya sunga fa matu aino bea ya manuia lava le uli fa afta tele lava le mafta mai ya sa vali fata ape ia o boina fuvai ia manuia lava le nei uri fa tele lava ia le mafuta mai le tātou proklame ia ole tātou fa fianga su filoi nei taimi ia wala le fa mai ia au ta pena i la vaenga ia mana vale tolu ia e mana vala tunga luenga maria foi o pe fa pe o na te ta pena na we lunga wala te lu te amata le tolu ia wa tu langa na i nga luenga nei tunu e mana va mai isi ai o isi la fiafi ia fa pela na te fa longo mai ana wa ilunga wala te la tu amata la usifi la fiafi fa mana tu pe sa ngale mu ia o tato umala vale la nga lu le pona nei po le fiafi na nei ia salo na wa la vale le malolonga ia e mafuta mai tato fa fiafi nga pespenga tau tu ala si fonga la mua i Wellington Vanel tau sala te ono me ila sa uase elili ale sawa luma masa ale mana me opola kemsua etoya ina e polinga oni tala etu salila ono sa iona wa paula sale mutu sale masanana e wa malieo Tamari ete uma pele ngalo se ofia fianga awane ipua inatu ileana awae potole tautai ai se sela natu iama
itala noa se yo tātou ema e wa mali e o mali e lau pa alo alo lau pa atamali e te umau pele ngalo o nise te opia pianga awane ikua inatu ileana awa e potole tautai ai se sela natu iama Malieo Malie la pa alo alo la pa tamaliki ese uma pele malo onisite opia pianga awane ipua inatu ileana awa e potole tautai ai se sela natu iama Awai potole tautai, ai se sela natu iama. Sunga e polin masua ia sunga e polin masa ino finga luenga le fiafi ia manuia lava ta faunga le fiafi e polin ia pe fa pe na wa anga inga luenga ia fa pe na malolo ia malo lava le on sai malo fo ile le nga lue ia malo fo so so le temi so so la ile mana banga manuia na vale fiafi malo nga lue pe fa pe na wa e fa longo mai ana la le fale ia alusa o le fale no la ta o le tolu e mai mal sailini e alu lo e o se tonu lo ta vale fa sanga sa o alu ta vale le me ma sani sa wa ia pole tu langi ma sani sa wa male a wala ma sani ona e ui mai ai le ta o se tu finga luenga ma e to fo ia ia fa mua sa ngale mu fa mua sa ngale mu ta to lu wala ia i le taimi e mana vai ngā ruenga i le pisi, ia mare tu ua iwa o ngā whānau. Ioi, e le mawhai ona e o i le whale ia i le taimi mana vai ngā ruenga, pe a e le mā tāla i lunga le awala. O le melea, whaamawhamali tātua tūru, le mese rā tūro whaafoeina ta avale, e oi piki nei whānau. Ia aule manatu maa māle to i ngā tūlanga le nā whapea, ia, si lata mai ane e whale a onga e piki ita maiti. Ia whapea fo, ia u māsani al awala nā u māsani al whelua, ne ai. Ave esel to i ngā langona nā, ia ai tau lai lau wa ai luma le awala. Waitere i loa, pe ia o na whaamanatu le tātou pokalame, ia i tau sanga ua mawai le tūla fono, aua e te tau sisia lau sao, ai ia e whaamua lau sao ngale mū. Lono winga, e wa ai atu le vaenga e ono, o laisa se mai le sta avare, ia, awur tau sielu sa alvaenga na ia tau mwhai e sefe mai ia oe ma siau whanau ia i le teime te tupu mai ai whalam lave to es fultase minute leo to es fulu minute na tale o le tula tolu malo lava ia leo vai atu pisi mai lumar tato ofisa fasara lau pa fo mai tato pespesenga musika se filoi ia ta pena le mana mga luenga le tula tolu fili aulo lau fili aulo male sunga mai to atasi asuao Feo ia lau fili aulo. O ina lau fili aulo. Po le whai ngā ruenga. Alpha
Whawhiwhianga mai tama o le mai aisa ina ua 5 minute ua te nei le tula. Tolu le tautua whau pēr si whonga la mua nei taimi o le awa uli. Ia o masalo na ua pisi ara ua la nei taimi le tu ua male manawa i o ngā luenga. Ia o le tātu o tinu e mese o ngā nei whāna ulu. Neva yaso, ia melea wha malo atu, pēr wha pēr o nai te whaalongolongo mai au manawa o ngā luenga nei tono le taavale. Ia a mele wha sanga sao i loa lea fia lau taavale le mga ala nai masani o na e saua i te wha ngā luenga. Ia alu sao a le whale.
ia pe piki fo ina fa na on to fa tasi le fale wa le mana ia mele o le fa tasi le fale o ma tu ia sa fa nga luenga o mai piki fa na ia ona o fia le fale a wai mo el fia ia o te ana o o se me le luta vale si o aso na o le to e taulia ia na to inga fa inga ne vai tau si le lai Malo se fua, si dai. Malo la vale. Sai. Le fa vesi le o le o tana. Na mana va mai le trat finga wenga. Mo e mana e sa le o fotuanga e tauna ya. Ya. Wai le fuita te vai atu i disi fala la tau ta vale le tupu mo le awala. Ya. Ya o me na le lo i te o la veani ta vale a faina fa pe ai se na ai na lu o manga ala le na tu fa pe la va sa fale le ai la va se be o fale tu na tonu ya le tu la na ai fa talo fa ma si dai le tu la le ut ya le pe li lo le fa li me malo foi le malo si singa le yo tu foi no tamil sanga foi le se taf tau na taf tau ye o si mai lo lima ya si tu foi lo lima ya pa pena taf tau stemi le la taf tau ai te lo la e te mi foi le o te lo ala ta vale pa ya o piki apu le masina sa ai te pe ama tu ne se fa no fa mai la tamo si le pasi tu lan ta vale o fa pe so ma il mamma il manga ala le picho no le ale fe pasi e so le piki apu pa el tama fa fe na ilo me te longo fe al piki apu si la e fa le mata al tangata e ama tu si uli pe tu si lo pe ki si picho lan ta vale ai ma o ya malo ya fa pena foi wa fa pena foi la ai una ta vale tele to inga ta vale fa pia ya nala e passi to ta vale fa pia so foi alu tanta le tas yo isi ato te vai meu lu ato ngai oi e foi le passi mai e fa no tanu ai te alu ngai lunga va pia o fe me alu tanta le pe alu ni o tio fai eu pe alu tanu ngani mali o ngaso lo to i tanga tai o ya ai malo la ma si lai malo ne di tu la foi le fiaf yo fo tato tu atu fa o mo ia tato litio le foi aso ya o le so mo mut ya sa o le leisa se le va vete le sol ya le pe le vantat fa ma vai atu ya januari mo le le ya se le o le tato la tato tu vai to ya fo nai tu la ya pe afirngalo ye le tua on tato tu vai tu la ele le masine va ia tatu fe lo tu sto ino okuso ia wale la tatu fa mai vai le soma stamo o fe le yulai tau te le to fe lo i mai yulai le nei o langa o le la tunga le yulai wale la yulai la sulufu ono sorry yulai lua fe lu ono tau te le to e mo se si yulai lua fe lu ono le la sui yulai lua fe lu fitu tau sa fo pe tatu o dia no winga ia fa malo atu la sunga yulai tatu so muli nei io yon tatu le to fe lo ile ya ai salo le uta pena mais to ino au kuso to te fe lo ta ya o afu ini fa le tonu yu lai na fe fa na fe ngai moi ya matato ya ala tu ya ma va tu inu le aina en fa le ton o yo le bueno fo fa so va tu inu le aina fa le ton o yu lai ya lo tu mo yu lai ai alela mato la foto i mai au kuso ya tono tu ya wale leite le mato ambia mtasi tatu fa fe lo i fo ya au kuso por esa au kuso ya pelanga u te lo alto inani au kuso le anga alto ina ese le lafo le mau i tu ola na lafo ma ya pe ya na ta ua sila ya ulai ya pe ya ona fato ese atu ya sila ya ole nganga fo dina wa fo ini fa fita uli mani to tu ngasa ta tu mafutai ia manisi seo sila ma ya manisi ya fa mangalo ai te lo o to mana tu ai le son te nei ma tu te ma sungal fe au o ai o mai nei le film foi le na o fatu o tape nei le micro fat pe e se me o tau fale to no la pot le o no fo mai
O no fo ma mai ata, wale fi me fatale noa. O le fa malo sina na lua lo te atu le. Ayo fa longo mai ia lona au ainga fa pe. Sole. Matua I matautia le mele o fai mai nei. O le ta ua le na le tatou mai, a watu tatou fa malo si lungo le tatou li tio si le. E o wai le nga e le ta e foi le fai le ta ua mo tatou wa ia. A o tatou ainga le fa longo mai. Tatou kalisia. Ia ma fa la putonga. Ma nei. Wai o le na. A o le sausi upu o le aiga tatu fatala noa tu sau lo whaasawat nei duo le tio. Wapia nale le whigo le olanga. O wata te su ewa noa. Po fia tonu le vaenga se vai panoa me whai ena sau fia au le tau wat. A le mwhaila na whaafonga mai taimi o le tau te whaafsanga iei. Pia no talu lo le whaonga mai pe vili mai iei ia pe sau fo inunga nei le tio. Ia na whai atu ele o tani aina. Ai mo sia ia to inga foi le to tele asi lai. Ia. Tanto foi to inga foi le tau le mo so tava no. Te fiu si atu lo tali ma e pile ano me sa. Wai ai nga pena e tu wa no a istangata. Ia ne tanga tu le la no fo mai tua. E fiu si ni na to wa no. Ia pole fa manatu foi ale ia so wa no ia ini me fai fai kalesia fa la tonga. A fiu si lo lima ele tofia tu ele felotus. Ia pole sa ole ainga. Ia fa vai ni ulungo penga ta fa ilangi. A ulta ua wa ngai nu. Ai tanga oi foi le fai fa mana ia sau fa silanga. Io tu allora na foi tu sa oi nu o tu fa malo se nu. Ia pe fai sau live. Fai sau live. Ja. Onai vai nga foi ta ua foi wa ya nga hai to nga vai nga peni. Ia em fai yo na o mo le fa le ton o tu sai le le so ta ingale. Ale sa o po ta yo le ainga po le nu ma ia male nu mo tanga to le ainga. Ma fai no tu se le kale. Fiu sa o tu ta o fai lo tu si eva tu ai se a me le fai lo. Ya o nala le tu po el manu no to auto no nu. Ya me se foi ainga. Ya le ai o ma uatala ya ma te do o tanga ta fai ainga de le. Ya o te do o le ala val taimi te vala o tu ai ya e o mai uma foi lo auto tu ai. O pongi le mea lo fia ngalo ye. Ai tana sile la e le fa malo sina mo to langa mai ona o le wa o langa. Te sile mana ia sole. Ia. Uno fo no fa pe sole. Tua o ai lo lotu. O fa longo mai foi mo va vai mai le te do fa nga atu. Ia. Sole go va tu ste mi ro ponu no la. Sāmoa. Ya, fa malo tu la nga lu le aso sile ai mai se na i fa na wa onga. Ya fa aftai le tu na wa i umle manuia onga nei va yaso. Mai se la nga lu. Ya, batu foi fa maloi inai ave pasi. Le fai na va se lo ta ma fa mai la to o le lava tau tu ina ma malo tatu tu. Mo nai ave pasi le ngata nei porua Wellington o Lower Hutt. Ya mana tu foi o termine le tu wa onga le foi la to o le foi e fa nga ia pasi o to ia mai to mitia onga. Mo ya ma fai malu o fai va ma man tu foi e te e ulo vale il fa na to no pas. Sa ole le. Ya lava pe foi le to ama le ono sai. Ya na lava wo ia tu la fono e limite te ina il fatino ino ngarwa. Ya manu ia tele lava to tua e le ngata foi ave pasi. Ya la to foi o lai lungo ta vale la pasese ele. Taxi so upas ya ma mai la to tua ina manu ta to ya manu io to foi vale ne aso. Ya le o man fautua tu tasi a fa pero manava sa o mai lo ta vale il fale. Ya o ne ya lu pi o ta vale te o mai fo. Ya ese le tu malo na te yai. Ya ese foi il fale na mo wa je. Ya na ma le nei fa mana tu ole fiafi. Na tu la fiafi. Wana on tatu te ya e ile ngai le si tu. Ya ai malo le was fully minute wa te nele tu la tolu. Ai ta te le ol ta pese si la. Ya. Masalo ta si le ta lo le o o fa tali mai tatu tu no Sāmoa.
I. E tūlanga fo le no whailoa mai i le whatalitali tātou le luas fulfai tū la. Ia le inu lakapi. Lakapi Sāmoa. Ia ona whaile o le whaiunga. Ia ale vaenga le o le World Rugby, Ia, le World Rugby. Ale ala vai tau atu o le ufasala wina i lungo e le Radio New Zealand. Ia, mo le vaenga fo le o le whailoa mai. Ia, o le ua whaalia e lakapi le lalolangi. E la tu te le i whaia se tu sa le te le World Rugby le vaenga le ua la tu whailoa. Ia le te ena le lakapia le lalolangi se whaasalalonga e whaapea e luas fulfai tu la ia sa au mai le malo Sāmoa. Ia e toi ilo le la tu whai unga o le tau fia le o whulelo whaamanuianga mo le lakapia Sāmoa. Ia ale ia le afasala lo mo le fatau sang. Ono ingo le te ia le un lakapia lalolangi la tu te le whais whaasalalonga whapena. Le tala le na fia tuli tātou Sāmoa. Me se tātou o mau nei wa e pele si o tātou o le manu Sāmoa ia tātou. Ma so Sāmoa. Ia pe o le o le lata i le lua nei le auli le na whasalau mai le Radio New Zealand le tala le. O le whapopole, ana rafi e whapopole e o al tangata i le taalo i le lakapi e popole i le tala lea. Tātou uma. E mafua i sea. Langa e afia ato, e afia i le tunu. E afia i foi e alo mtama whanau me se o tupulanga mwhanau nei taimi. Taimi nei. Ia wai monia o le ta alo i le tunu i whafo. Ia a lai lava e pea no whatu. Whatili ale lau mea warfi ta alo i Sāmoa. Mo ine lei. Ia o le maua lava noa ia pea ae whawhetai. Langa na mailo le tala na nafi. E le ai ma se Sāmoa e le popole le tala na. Le na tātou whatatari mo nei le aso. Ale asafareile. Le sa fatalitali lua sut fai tu la e fai le unga. Ia, e tele lava la le au fai tala pelo le iai. Ia portunga fona le whauinga ina. Ia langa sa e fo newspaper na ta fai vai ato o sa wile whamtalanga le. Ia, ai me siri whaftai pia fai o le nau o whaalia fo e ses fo ili tio. Ia, awa ia le ia awane i ai awane i se malusi anga whapem fai on taufi. Ai rona winga o lai la vosila fia le World Rugby. Ia a lai fo i ropo i eni so ta inga e a mais fo tuanga i palmia ina ia i pel tu lang fo le mai sina vai ngol tupe e so swani e wa man tu fo lai fantele ele World Rugby ia la fo lingo International Rugby le IRP la fo e fantela to ia awa vasa Pasifika e wa ko ngai tupe fai por kala e pe ole si vai ngana na wa mo mo tonu ma sili lai ia e pe on fa ali le la kapia lalang le World Rugby ia lo fai pe ia la tu tanonga ma le malo Sāmoa ma le la kapia Sāmoa ia ia yese le linga fo le vanga o mai lua ia awale lumala imanui o le talonga o te iloa e fo le fenga cha le World Rugby ona fai tu lang fa pe ia ona ole fo le tasile au le tu mata i mo le polo langi lua fe lua val le polo langi le fe Australia tu so le o ele tala o se mea pito sili na le pea te iwa tupule me fa pe o le o mai le lakapia le lalolangi o mai tofi se poa ta le lakapia Sāmoa. Mantua langa o le whawhitau li le e whawhitau li whaloto i whale. O le e white na inga o le malo ma le poa le e le lakapia. Ia lona winga e le o whamali e ina le malo. Ia inisi sui o le lakapia Sāmoa la ye. Ia ma tūlanga uma whapena e pe tau ona iei e o whatas. E mantua fo i le lawa e whea tūla utala wa pia i New Zealand. Ia leo tato malama le le uni la kapia New Zealand e le whi tuto tasia. Ia ai ona o lae o whainga malo le lei. Ia o lae, ia a lae lawa i ele lango ale mapalimia ma le whainga malo. Ia lona winga lae fōringa mai o lae whamali e ina le whainga malo. Ia il fa nga yo ingo le la kapia New Zealand. Lona winga la e tau foi lan fa pena Sāmoa. E te tau whamali e ina fo whainga malo i le whanga ingo le tutino le la kapia Sāmoa. Ia ona mwhaila ia le ona fsos awa a whapene o ule palimia. Awa ia tu o lana le alu a lau sunga le tia pese no le la kapia Sāmoa ma vai atu ai le lei atu ata maiti. O le eini tupe whaonga a le vatu tupe. Ia alo no winga la me ton whaia o lo whatuloa. Ia
Tau fi tupe na mista tupe o nei ave. Sei, mo le mai talo tupe ia watu momua. O sa o alu le pale mia si lai. O folele a pupula ni fela tala. O matua ye ono minsta. E tele ono palmia. Minsta tina to mai tai. Ya, malo. Ya no stala na folele na to tele tatu tunu le taliel vai ngala. Ya o tala na le wa fasala wina le radio ni silen. Mana ya la tala. Ya ai manuia lava ia fofo ne fiafi le lava tu fa fianga le vai foi. Ia ona tatu mafuta pe lea ia ole tua toe kwa telfa tu na tu tatu telefon tala mai Sāmoa ia ai se fatalo fatu si vaenga le mafuta mai ia ole sunga ia epo oi Teresa ene masi ona tina matua ia fatalo fatu Teresa masi tina lo tele atu tai tele lava le mafuta mai ia ole sunga ia fa peni ia ma le feonga le ulo ia li a ting talo fa le wai ia lo tele atu manuia lava le fiafi fa tai tele lava le mafuta mai. Sia ro tu pale sa o ti wa
i le tau a piapi Mawai i le goto le la Pana tuolo isi o loto E o mea o mai le palapala Le manai a le mafutanga Matua manai panau Ai ole atu ua mea o ma E a o mai le malau Pia pianga o le nei lalolangi Mai mai e iu malawa i le papi Ai whai mai po i o le moto Mana mea uma o le aia le matangi So ia te sone nau nau Te lalolangi mao na tuina nau A whai e ulo taola Le aso le olo ta ua pamasilonga Tau mea o malava E pia pia sa matroe mo atu E pe o le laia sa matroe mo troatu Au pea e le sa o le tonga E mapui ai whainga tau le polonga Na o le langi lo tanu moni Te te pepesia e ma oli oli Pia pia na o le nei lalo langi Le mai e iu malava i le papi Ai whai mai po i o le poto Mana mea uma o le aia le matangi So ia te sone nau nau Le lalo langi mao na tuina nau A whai e ulo taola Le aso le olo ta ua pamasinona Ole lima wani pamala tangi Ia e usitai polo inga O ia lava na e polo pola inga A mei o na lau sila pia Ta tata pasale tu sipa ia E matua le anga E unga ole ne o langa Ile le patua tua Ole tangata le malama lama Ile pupula mai lana piona Te talia ia tamo moonga E ala tulea i talo sanga Ia so maole nei o lana Pia pia na ole nei lalo lani Me mai e iu malawa i le papi Ai pai mai po i ole pocho Wana mea uma ole aia le matangi So ia te sone nau nau Le lalo langi mao na tuina nau A pai e ulo taola Le aso le olo ta ua pamasinonga O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. O le ua tula mele tatu taimi lua se fulu iwa minuti o te nei le tuna tolu. O le tatu iai pe pukalami o whaafiafianga si filoi pe spesenga manai whaamanatu nei afiafi. Ia o tatu ta pena wale anga ia tu whaingo le vaiaso o siri lai. Ioi, o le tulanga le ua iai pe ana talano atu fo i malesunga atu fo i tai au. Ia na pe ia na whaamalu malu mai al tai au. Ia mo ia suru le la. Ia ai whaftai le tua le lavo wa ia le lanu moana o le langi ia ai me se foi o le o suru matango fiele la ai la ngona le malulu o le savit o le asa ufa longo i le malulu le te minei tatou me tatou Wellington ele ale te malili pele ai e la ngona lo malili te me malulu e la ngona le malili ya wa o te le o ma ua ia po le ale fu le tikuile ia lo o le tau mate atu pe o se me o se furulua po le se whaenga whapena po se futolu ia le malulu ai me sala ia o voi tatou Wellington e pe ia lona savili le na malulu ia ai foi le ia le tapena foi i tatou e fe malanga ma tulanga pe ona ia le out
Ilo ye o ala o tatu ye le taimi o le tau malulu o la ngona fo le malulu o tatu ne Wellington. Ala wa ai. Le malulu a so le. Malulu o fa pe. O lo winga o le fa popa o lo tamatua o le va fo ina na tama alili. A lo no winga. A ma alili ngo fiel tangata. Ilo wa le ilo fo le fa tangata va ai tau. Yeah. Va vena ma alili tangata. Tangata fo le ma alili ngo fie. Yeah. Yeah. Ya lo winga tau mai ai. Wa matana matua. Wa fa pele le ma alili tele lo no winga lai lo ya lai talo. Lo no winga ya te wa ya mala wa ai. Ole o vai fa tangata fu le lo vai fa fo mai. Fa fo mai. Ya. Ya, vai fa fo mai. Ole faingo ole ma alili ngo fie. Ya. Ya, e tau mai ai, wa matua. Sa. E ala o te ma alili ngo fie sina ai. I sa taimi. Ai langa Sāmoa o te fa Sāmoa lau sanuanga le ri fo mai o pa. O mai o pa. O te fa Sāmoa lau sanuanga. Ya. Ma le tua taimi o tatou talavou. O te lor to ngā malulu ale sa tatou ye. Ya. Ai fa le ila tele tatou malulu temina le sa le mingoi solo le alu solo foi le malai foi o le foi va le foi fa fonga le o le ma fia le pa o tino va le fa fonga le tu ya sa oi ala ele fa seina la filosofia fa forma e na e sa no forma il pa ya o le foi le ala va la o tatou o le matua tatou tau sanga ya o le va ve mata foi le na malingo fi ya la fa pe ale o mau tatou sori tau sanga ese le malulu ali ya mo e matua ne e te pasi no male fast food lima tau sanga a matalona e matua tu fi tera u fa lima le ya sao sini lai te pasi no mal fa lima e ta ua ya ya matua lo ma lingo fie ya o taimila nei tauna ia vai ai le o tawai atua o tai o tato ofisali masani tawai ana tai tasila e ma teke al me nei ia liu tai lua teke e tu ia tu le si teke tu le si teke ya o le taua le pui o se fo maloina ya ai o le taimi foi nei ia taua na foi le na fa taua ma fa mo mo me o le o vai fo ma a o le pui ngor se fo maloina wa ista ngata sila yo le wo va ai ma wa du fo yes ole matua malolosi ele ngata fo ile mama ele ngata fo ile ma ingofie malolosi tino e to anga finga luenga ai peta yane e watu va ai fo mai ya family fo mai matua ai tu in fin ton fit ya e tanga pena le no wa fo i vai ma ya o ia tanga o na ia tanga te le tanga te foi le ta otto foi le fe wa fa nga luenga ona foi le ya tal no ai e fa mai ya lesi le no was no was ya o lima tau sanga e atu va fo mai o lima tau sanga o ia tau aveina le ma tanga te le tai ele tanga te foi le ta otto pe fa nga luenga ma losi ya ele se fa ta otto dia foi le ia o tenga me foi le tinga e fa ngo tu lo e tinga e le ano tinga tama tinga foi le me tino ia o tama tinga na e ta mai ai e me na wa afia ia o le fa mana tu amo tato ia o vai e o nga me fa pe ia o foi te tato vai fa pe se le ia o te malo si te le se a fa ngo ina lo vai nga foi le wati nga o le tino pe sta mai ini ya uone i fa tamala to nga vai nga va pena na ole e ta o tele le vai nga le o ta o foi le tulanga so fo maloloi e ta o tele le vai nga le ya la nga e ta wana na o vai fo ma ya wai e foi le fa ti e foi le foi matua e tele tanga ta afia ta tu Sāmoa. Yeah. Ono o tātou ese le lau tele o tātou vai o tātou ainga. Ya, ele ngata e vai tātou whanau, ia o le anko o le anti o ta maha o tina.
ia o le kasi so whapena a o lai na tupu se pewhia tangata to tas e a fia mare ainga na tonu ia o tasi foi la na whaenga tau e tau na mawhau ye ita ia o le tau soi fo ma a maua loa tai le mena whanonga tulo i se me whare tonu vili la poi me fo ma na tonu ina ia whai ti ai tangata ia fia ai ia fia ai ile to inga mele la o ita ia mana ia tele lau whamalosi ia whaftai fo i lau sunga le asiasi la e te asiasi nei ia i la tau wai o tasi na fi au tau ale te alu ave e te fiu e vai ele o mai asi o ia lo asi ia ma ave me asi ia e te ia o tu o te ia la tu tu pape sole lai lo ai ke tau so ia fai lo le ia o fiu fa kali mai ala o fai lo le tala Yesu ia ora sa no Yesu no fia ai ia tu te ia sia ale wo tu fia ai tu mai le wo sa mai si o tu o tala na te vole le te fai tanga twa mana ia si dai mana ia te le fi au le wa e fa manatu mai il fai ungo yu lai al mo yu lai ma alua la tu yu lai ma va tu na fe au ya ai mana ia te lo e ta si mai e se le o le mai na e ta tu te le va ia e te lo te lo a o te le tanga tau va ve ona ona afia la to mai tinga ino tino ia mate ia la ia le ua maliliu tu mai le stress sao o le stress e tato tele fa e tato tele o ano ye ai tasile na ngase le e tele na a faina yo tato tangata o le mole mai le popole na ya ma tu la tele va en o se fuanga ya fia ai peia na malie i lau fasara lau le tele o taimi e te taua ia le upulea fia ole fia ia ole fo na ole mai o le fia ma o le ano le tele o mea foi le foi le fa pe o i wa to wa tenga mena sa lo saunga foi le la inga fa pesole ele fo saunga ia le fai le me le kalesia ni avele ia me o na popole lo le ia te wa ia o pole o foi le avia ma venga ma mafa le mafau wa fa tupu ma ia vai va pena ai mo le o fia na o le ani me fo ele li aso i lunga lau si le ai li ele o ai e ili si tanga fa mai so le se lo fa matunga tari ia ai ala na fa matunga ta ona le tasina vaenga ele ngata le o lo va ai ngo fo mai a o lo soifua fia fo na e le se me ati ngapo le ale tele o fa lave fa fitauli a la lava e te loa o e ona e tio fa fe ngai ma fa fitauli ai a le o ai il santa e tau me tau sanga fa e fi ali o tau sanga fa mai o lo limas futa sine au matua pe ia tanga o vale on futa sanga e ma fuala ia te wa ia e ma fuala to inga va inga le ma soi fuanga le olai fai le fu le lei te pole au pole yo wa si lai sa le o le stanga ta fa ma tu ata o e vai mai ali la o ki ali le si lai ma tu fa tu tangata ia au te lo le va ina te tangata ara wa ia ta umafta e ma fu ona e fa ma tu ngata e fa yo o yo tangata ta usa fia ai o tangata ma tu e valia La tata do pese vai foi ia na sole mata tu telefone tato e vala el pokola mulmule foi fatini ia le vali ia sunga le io pa wa tanga telanga atu vasile ia atapi sei na foi io ia ai malo lava tato tunu fatalo fatu eri rope ia sa eri ia la na mali ngo fio ngo tai fi au la inga ia o Ellen Salmona tai tele lava sunga tiu lilo sunga le tia tono tia kono tiu malo lava tiu ya manuia lava ne fia fita to tunu fa fia fianga ya ina o to luas for minuto tale tu la fa
Pesa nai ora fatuai mo la to uma yo mana manga luenga singa paselio Teresa Ene Eri Ropek ana Solomon
Talo falava le whaapoponga o talafau mai le si uafonga le lau mua mo le ni vaenga o le awa uli. O le asoa whaalawi loa ai le pāti le Opportunity Party. A la tau sui tau wā moi tu malo whaapalo tai whase fulu. Pe ona whaalawi loa le lato tai tai a Kiulei Wong I Wellingtone. E tali tonu le pāti e tele vaenga e mawhaiona la tau ngā lulue I ai mawhaale leia na ilo o le whainga malo ma vaenga wha upufai o lo o iai nei. Ua fuafua Brad Olsen o le e ilonga I mata uputau I le tamao a ainga e whaase e tuanga lumailo na tofinga pulesili mo le Infometrics ai tau sisila na vaai I ana matafa ioi mo le tamao a ainga o Gareth Kernan o le aavea mapule whaatonu mo le taimi nei. O Kernan na ulua ai ulufale I le Infometrics I le afe iwa se lau iwa mana avea ma whaatonu mo ngaluenga I le lua afe se fulufaa. O le tele o manatu o tangata New Zealand, na a matale tala e winga I le tamaa marokopa ia Tom Phillips le ana whaalafi lana whanau I le vao, I le taimi mua na tausa I le ai Phillips ma lana whanau peitai, na a mata mai le whaale tono le mafutanga I le vao Phillips ma le tinao lana whanau I le tele o tausanga wa tuanai. O le taimi mua le wa whaasua whaalawa I tele ai le tinao ta maiti Cat Christie e winga I le la mafutanga ma Phillips. I se whaatala noanga a Christie lunga le mata reports na ia whaamatala ai, le mafatia I sa wanga ma le tele o whaafita auli I le la mafutanga ma Phillips a o lano nofo. I le taimi au le iaru ese mai Phillips ma ave tamaiti, o Phillips o se tamae na te uina umale malo si anga o le lauru ngā lii, mai tele na ia whaia to atasia tonu, o se te malua whelua tasi na ulua I ave ai e Phillips tamaiti I le wau matua I waikato lata I Marokopa, e au noa male I loa e Christie, na toe fo I ane le fale, ai le I toe o ese mai I ate ese ma o le lua whelua tasi. Sa umi se taimi o sa I leo, se ia ola vaina maliu I se tau ngā whana ma leo I pio pio. Sau noa Christie, sa tele taimi na ia vilina I le laina tasi mo leo peitai, sa tele na se ese Phillips le telefoni matuli ai fafo, o lo whaia I loilonga I le tele o matanga luenga le maalona feso o tai I ai le tina mo se feso soani, pei ona li potia. E lua se fulfai tu lana tu ina mai I le lakapia le lalolangi le World Rugby I a Sāmoa, e sui ai la lato whaai unga na whaasilasila I le asona nafi, o le ave ese leo le langolango le malo, mai le lakapi Sāmoa. Na whaalawi loa loa ia le malo Sāmoa I le asona nafi, ua le toe amana ia, le toe whaatupeina ma le toe langolango ina le malo, le lakapi Sāmoa. E tu saima whaamatalanga le malo wa tu ina mai, ua whaamanino ai, o le a le toe amana ia le malo Sāmoa le lakapi Sāmoa, o le whaala potopotonga e whaafoina le lakapi le atunuu, ua tawhia umafo I fesosoani tau tupe le malo, ma ua le toi ai se langolango aloa ia, o le whaai unga na whaia o na watunga lunga le malo I mata upu, e pe o le whainga o pūlenga le lei, le manino le whainga o tupe, ma le lei le whaangaluea ina o ngaluenga a le whaala potopotonga. Na sauno le taitai o le tuangai, Dr. Tula e pasa I le malie oi, I lungo le le tio New Zealand whaapea, o le whaai unga le malo, o le aono iaini a fianga te tele le lumanai mo le lakapia Sāmoa. Ona olo o aloa ia pea le lakapi Sāmoa e le World Rugby, o le whaala potopotonga e pūle aloa ia le taalonga lakapi I Sāmoa. A whai e tau mawhai le malo e whaavai se isi whaala potopotonga fōu, e ono a fiai le anga wa o Sāmoa e awai I taamilo sanga, ma taalonga whaavao malo. O le aso ua tu ina atu le lakapia le lanolangi le malo Sāmoa, ina ia toi ilo la lato whaai unga, ma a whai ai le talia le loilonga pe le talia tu foi, o le aono wha malolo mai Sāmoa mai tauwanga ma taamilo sanga lakapi whaavao malo, mo tausanga e wha e tu sai malipoti a le litio New Zealand. E le o toi mamau ai mawhai e tangata New Zealand, o na whaia whaatau ngai whao ngai fōlinga po o le lima e au noa ma se card po o le pepa o teo ngā tupe. Ua amataina e le EFTPOS New Zealand se porokalame fōu e tutongi e whaatau ngai whainga whaate konolosi. Ua tā ua o le Verifone Victor Biometric Payment Terminals e mawhai ai e tangata o na tutongi whaatau ngai whao ngai o lato fōlinga po o le alofi lima e au noa ma se card. O lea te konolosi fōu e mawhai fo i ona aveo se whaamao ninga mōtau
tausanga o le tangata, pe a oina whaatau awa malosi ma vapes, pe otometi fo'i ona tuuina I lunga polkalame e whaamalosi ai le tu mau o tangata whaatau, pe mawai fo'i whaamanuianga ini taupa mo tangata whaatau. Na whaalia Carolyn Young le pulesili o le Retail New Zealand, e ono whaanatinati ai fe whaawia inga o tupei whaataunga, ai mai se lava pe a whaatau ni o loa e iai tuutuunga whaapitoa e pei o vapes, po o awa malosi, ai mai se fo'i o tangata e tutonu o ni polkalame e mawai whaamanuianga o taupa o ni o loa. Sa whaanga solo whaataita inga o polkalame pe ona whaalia le FPOS New Zealand, o ia polkalame fau po o terminals, e mawhai ona whaaonga I lunga o le tu ainga o telefoni o le Android ma isi tu ainga. Na whesilingia le kamupani pe whapewhea tunga lunga I le maru pui pui o tūlanga patino o tangata taitasi peitai na Tali Young e tele lavania o onga whaapea malengangana e mo o mia o na whaonga aina ina ia malamalama tangata uma I le winga o lea whainga fau. Ua pasia nei lona whaitaunga lona tolu I le pale mene le pili tau whaofi e aloa ia aile a vea o ngangana Peretania, mangangana aloa ia New Zealand, e awai whaatasi malengangana Maori, whaapea le sign language, po o le ngangana mo tangata ngungu malongo noa. O le neitula fono na whaia ele minista o whaamasinonga Paul Goldsmith, mai na o le lua I tūlau le umi. Olo o tā ua e whaapea, ua lewa ona avea le ngangana Peretania mangangana aloa ia inga luenga whaatino I tutono New Zealand, ona e lau telelo na whaonga aina, ma ua talia e avea mangangana aloa ia petai, ele iai mua o se tula fono na whaamautu aloa ia I lea tūlanga. E silia mal se fulu afe tupulanga talavou na tu ua onga I le lua afe lua lima e au noa mani whaailonga tau ia o onga pe ona whaamauina. Ua whaailoa mai I whainu mera ale matanga luenga o a onga e whaapea. O le se fulu 5% o tamaitia onga na tu ua onga I le tausanga taluai. Ele I mawani tusi pasi o le NCEA po se isi lawa whaailonga tutusa. O le whainu mera e tutusa ma le lua tausanga taluai. Ma ua sili atu le whaale tonu na ilo o le tūlanga sai ai a o le ia o mai le COVID-19 fulu iwa sai le va o le se fulu pasene ma le se fulu tasi pasene. O lona winga e se fulu afe fase lau fitu tolu talavou na tu ua onga I le lua afe lua lima e au noa ma se tusi pasi ale NCEA po o se isi whaailonga tau ia o onga. Ia onga o loo ino fuanga pito silio na matitiva e sili atu ma le kuata po o le 2.5% o tamaiti na whaau e le ai lawani whaailonga tau ia o onga. Na whaalia fo'i whainu mera e whaapea e fitus 5% o tamaiti na tu ua le a onga I le tausanga wa mavae na maua le le TT fo ma le level 2 o le NCEA o se si itanga e tasi pasene e 5% na maua le NCEA level 3 o se si itanga e 3%. Mo tamaiti Maori ma Pasifika o le pasene o ila tau na maua le level 2 na si itiela ititi I le 3% mo Maori ma le fitus 5% mo tamaiti Pasifika. Na whaalia fo'i whaamaumaunga e whaapea e se 5% o ila tau na tuua onga I le tausanga wa mavae ele I ausia tūlanga mo o mia mo le NCEA I vaenga mo le whaitautusi ma le numera. Ua whaatea ma le mautonu nisi o tangata nonofo I Wellingtone ina ua latou mawani pili ese mo le suavai ma ua o atu leo whae e tutongi I le whaitau se lauta la mo le kuata tausanga o le kamupania le tiaki wai le ana amata whaatau taia le au nanga mo le suavai I le aso mua Iulai. Na la foina I le aso lua le urua I pili o le vai mo le kuata tausanga I tangata I Wellingtone I lalo le au nanga a le tiaki wai. O le aso e tataona tutongi I lea pili o le aso mua se tema o le tausanga nei. Na moli maule Radio New Zealand I pili e amata atu I le fase lauta la e o atu I le iwa se lauta la ma e tatawana tutongi ala tau pili e ala I le tongi I le direct debit pe tutongi lungo le initaniti po o le tutongi sao fo I le au nanga a le New Zealand Post. Ua whailo mai e le tiaki wai o le awhiangai tangata Wellingtone ma le si tangatele o pili o le suavai I le se fulu tausanga o lumanai a o tau mawhai e toi whaalelea paipatu wai ua leanga mai le tele o tausanga. I tausanga ua mavae sa tutongi e le averesi o tangata nonofo I Wellingtone le tusama le lua afe se lauta la mo au nanga tau I le suavai. Le asa o fia e tutono o le pili o la fonga po o rates. O le tausanga wha le tupele nei, o le asi iti ai pili o le suavai I le averesi e se fulu tolu tesi ma le 3%. O le asuinga ua mafuai o na le mautonu nisi o tangata, pe o le atu mau pe ala tau rates, pe o le si itanga o le pili o le suavai, o le
whaupopo atu I lunga o le apili. Na sauno o le pulanu o Wellington e Andrew Little, e le sa au le manatu e whaapea, o lo o si itia whaatasi leo whainga atoa o pili o le sua vaima rates I le fase fulu po le 5% sa iai fo I le popo lenga I le awala o lo o fuafua I pili o le sua vai. I le taimi nei, o pili o lo o fuafua e whaatatau I fua whaatatau o le whanua ma le fale po le property valuation. Ua whailo mai le tiaki wai, o le awala lava lea sa masani o na fuafua I ai pili o le sua vai I tausanga wa mawai peitai, o le asuia lea whainga I le numanai, a oanga I atu le kamupani I le whaonganga o mita mo le sua vai, ina ia fuafua ai pili e whaatatau tonu I le tele o le sua vai whaonga. I taalonga, ua whaamawina le pine auro mō fiti, mai le si ima lele ale ali o Taniela Raini Pongi, le ana si I le tauwanga o se lau se furu kiru kalama a ali I taalonga a malo o le tau pulenga, na si ina Raini Poni le se lau fitus furu kiru kalama I le si ima lele, ma le lua se lau ma le valu kilo I le si ima lolo. Tolu se lau fitus furu valu kiru kalama le au fa inga a to lana si ma o se isi fo I le matati a fou mo le taalonga. O le awhetau I le awa le Silver Ferns ma le awa Engilani I Glasgow mo le semi-finals I taalonga a malo o le taupulenga o le lua fesfulu fale na ngata mai ai le pine auro al aune tipolo a New Zealand I a taalonga. Ua whaupopo le isi pine auro mo New Zealand I le tai au nei, ina ua manumalo David Litty I le pine auro, I le tauvanga si isi inga ua mea mamafa, I le vaenga o le taise lau se fulu kilo anga ilunga, o le pine lona tolu lea Litty ta alonga malo taupulenga, pe ona manumalo ai le pine auro I le luafe sifulu valu, ma le pine siliva I le luafe lua lua, na mawhaiona si I Litty le mamafa lua se lau lua tolu kilo kalama, I lana tau mawhainga lona lua I le si I malo lo, mawha amawina I se matati a fau mo talonga I le mai ai o se la tauvanga mata ina ma se ali mai initia I a love breed sin o le awha inga atoa na yasi ina I tolu se lau valuiva kilo kalama ma o se matati a fau pei o na lipotia. Tala fau ia mai le si ufofongo le lau mua mo le neiva aenga o le awa uli. O te toi whaatalo whātu le whaafonga mai mōlo tātua te nuu le whaai unga le nei fwoi wa yaso e le whao popongo tala fau mai Sāmoa si mai le whaafonga. O loo wile atu nuu le whionga le kovano le mālo Amerika Sāmoa o lana masiofo ato e malana au malanga o se wala au lia whaapitoa mai le teitai o lo tātua te nuu le whionga la au le male topolante wa Fosi Schmidt e se whontange ni mta aupu tā ua wa amata whaatala noa le te minei. O se teimi munmil mai whaeloa mai se pepo whaamtalanga mai le official pāremia ma le kāpeneta, le aunga o lea wala au lia ma lea whaelo inga, e bēno watari malo ai lea whionga le teitai o tātua tino ma le kāpeneta. O se tasire nei o whae unga le kāpeneta le neva yaso, e le suia i o whaurulunga o matanga ruenga le malo mo le isi toru tausanga, o tofia i le kāpeneta tama le tātai Man Jansen, ma pule sili fau le whatupe o atina e le atunu. O se tamari i wa iei on tamai whaapitoa i le tiute o tui nātu iai, ma walo fwoi tau sanga o tau tua mo Sāmoa I le telo ngā ruenga, e au fie ma le tō whinga te whono le komiti whaatonu o le whatupe o atina e Sāmoa, sa vea fwoi ma te whono le bloketi o whono whaavai e le atunu. O lo ia umia nisi o whae lunga tā waloa e au fie ai, le tike rio ma tā aupu tau pisanesi, o le tipiloma mawalunga o mata aupu tau pisinisi, ma le matua o whaiva o mata aupu tau pisinisi mai di Universite o Massey I New Zealand. Ma o tama le tā wa suia e nele whionga ia mua au tau rai yesi lipa, sa se eile to whinga. Wa aparamano Amerika e whaata ua mauna ia le tūlanga le whaitau tusi, I a onga tūlanga lua I te tono le atanu. O le a onga tūlanga lua whale lantai, o le urua ia onga le te tono Sāmoa, mo o atu iei le sotanga whapaanga, mai le whalitusi whi a vea e le mano Amerika, e pei ona whaatuwina te tono le whalitusi tū te tono ia pia, le ua whaingoi no le tuni manua Amerika. Na maua le awanoia siasia tuere ko vano Amerika e le a onga whale la tai, mai e whaita wina e se tusi whaitau le ngana whaperitania, ai whaadili wina le ngana Sāmoa sta mai tai pis ko mai Amerika,
O lo aveo se whaia onga fisoa swani le temile nei I lātou Port Kalame I te tonua onga SS le atunu au fiei ma whane la tai. O se Port Kalame na whaatal sanga ina le whaalapa putonga o pisi koa mai Amerika e ma whai ono o atu ia onga I tua ia tusi whaitau nei. E una ia aile whaitau tusi a alo ma whanau la iti on se tasi leo vaenga lo pa u I le tūlanga tau ia o onga. O le aunga te tau whanau e whaitau wina tusi ai ua whaalangolango atu le whaonga aina o peng te whailangi ma telefoni. Na whaamalo se au le kovana Amerika I le awhionga le li pule ia sa lape yoane whaia onga whapea foi whanau. O le whaitau tusi e na te tala ina le telo a manoa e whaalau tele na I le to mai. Mai ele whamasinonga, o le soe te tauna tu ina tuai e le whaipule o sa whata numero lua tu ia pai pu o le toa sana tali e whaate tau I tua inga e ono lo tua ia e le sa la tau vail whainga pālota le titi le ua suatanga aso. O ni whainga whaato sina sa ia whaonga ina e whaato sina ai tangata le tu malo e pālota ia te ia. O le aso tofi le vai aso le neina wala a wele mata opune nei le mole unwa I taimi ma wha mautu wailo I e tu lae mo le tu tangi wha pena fo I le tu te te. O le talo sanga le ua suatanga aso e silia I le onu awheta la le se leni na whaaruina tu ia e whaia I lana whaato sina e le whainga pālota lai titi na o la tau ai. O mumoli atu le whionga le minister o soifua maloloina le atunu le whionga wa au saru malolo fipo e whai masui o le malo Sāmoa le whaaftai tele le malo saina e le whai anga e ala I le soifua maloloina e se sauninga e whaato whama whaamawai atuai e le kulupu lona lua se fulma le whama I saina o lima tamai tai fo mai. Sa fso soani mo fu mai le la tua mo le tātou whale mai ulum tua. O le fso soani whaapa angana nei a saina ma Sāmoa e sui mai lava au malanga o kulupu fo mai e te tono tausanga te itasi o le fo mai ma tātā ese o se fesoa swani pito I sili lea o na mana o miel tātou mtanga luenga o se fua maloloina e le uti lau whainga luenga ai mise lava ia li imatamai tai fo mai. E le ngata ina whaaftai e le whionga ia wa au le kulupu numera lusa fulma le whale nei o le atu ua le atu nuu. Ai ua whaafeiloa ia e fo I leisi au malanga o fo mai lona lusa fulma le lima. Le fo I wa tau nuu le atu nuu e wha awa wina le tau tua I le whainga pa anga vāvāla lata malo e lua. E le teimi lava I tasi, wa whamana tuina I lea lava sauninga, le atuanga o le fast food tausanga o le whainga pa angana nei le vālse fua malo loina ma le malo saina. O tala fawia, whamanuia tele le tua leanga I ato lo tātua tanu le whai unga le vai aso. Whilo e vai aso fau, whaso I fawia.
Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po le New World. Pe utu fua fo ilau ta vale le pamu le pipi. O wha manu yanga nei, pia e manu malo mai se set i le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maua lo ua vano le sei. E wha pena fo i pia lafo sau se le ni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofa le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia, Digisel. Malo waftai ole ua valu minuti o te nei le tu la e wha na ua mai atu le toi whasalawino tātou telefou o le nei aso ma le nei vai aso ia e pei ona tapinina te maita ia ana whasolo mtala mai sa mor sunga atase sa lem sem toi whafunga tu la valu ia i le tai aure son fuol vai asa fau ia i le whapupongo telefou matala mai sa moa. Leo tātou e le pukalai muli le whai whatini alua tu mo le whalenga sili la e si mona se montafa ia e meisi sto ina matua le tapo e mai le si tūle o le tātou fisa ia wai le ole whai vai tapo ia o whai wa fuina ia e manuia e le si fo le tai lo le tapo ia e se tu langa le wa e ni vai tau na sa fa fo si le la fo le ele o to ta alo asisi bele wa e tai asili lai ia ona e le tauselo tu fo i langa o le te fea ngai ma ainga manu ia mai karesia ole tio se si langa le te wa e fea ngai ma tausingo ainga ia tausingo fo nu e meso e karesia ia ole ala e manu wa o ele si takata le tau ele o tala le fa matuanga tatele pe a fua i lo soi fua le oi wa a one fa pe o le fato o saua o va ai loa ta fe lo mo o le fua lo le o ta no wa le o sau ni o ta matu e no ta no na ia le fo le fa pe e le o sta ta matu tele ta ta si lo po se me le lu flu valu po lu flu iva tai ya si lai tai la u le tilo i lo pe a fa pe la le sele la so sa foi le oni o vai tu pa e ato lo so sa e ora ngai so sa ba di e bali foi le o atalanta vali ala tu loa ya na fa pena ya na ona ta tele o tala no ini so sa o ya malo tali tonu o le lava ua mata ona ngai mai le mamalo le tatu o tunu sa fengai manga luenga ia malo lava le whatotoa malo foi le tauatai male foi le male tino ua pe o le tausinga lava o nei o tatu ainga le ala lava le ona a tintili alualu tātou o tunu ia mai se fo i la tau whainga luenga ia pe ona ia le fiafi le ua mata na ngā solo mai ia le wanga ia tu fo i fale ia taimi fo i nei le au kuka ma le au vaenga fo i le nofu fale ia e mana ia tapena le fo i stau maftanga wale tau nu mai ole tamale ngā luenga tamale ole fresa whenga i ngā luenga ia vai se po masi me saka le ma to inama Pero ainda faz por mim a fia vira foi. Fez falei, mas esse supo le fiafi. O le manulu le aso ia fez supo foi. Supo ala le si lai. Supo mamoi. O ame alu tonu. Sau alu ia tonu le maukengi. Ia tu ia masina ma nai karoti se lua. E lu se fiu. Ya tu ia le fiu ua foi le famoe tele toma i fangu foi ele sa o tonu le pepa ma nei al tamana mai sa o le fiu foi le mai le fiu mai lo matua tu ia tonu saka te vale manongi tama ya o tu lo le e male lua ngai nuros foi tu ia tonu ya e alu fakasi suponal mai o fa un logo de la suposila la tu la ele ia sua se supoa le le mani e pe uma ia me fala waina tau na luini in pateta mani tomato ia mani karoti kapisi efetau ia pe foringa mai o ele stangata fie fai supo le ai wa so stangata fai supo fa mo sai mini o supo na muito ele ese combination do supo o fa tasel kapisi mane mauke
ele a fa pe la wala a supo na le kapis ia tu wala na kapisi e alu fa il supo ai wala ne fa ele hal mau kenia wala no sama le mau kenia e ta wa ia o le mau kenia ia e mana ia le alu fa tasi ia pela to nga supo le fa me tu ia mal pateta ia tu ia male karoti ia ara uma tua parla le fiu ran sakai mana ia ya a fa pe ya na va ai le ava tu ya pe te tango fo i vai sin te tama i fala mata fo le e palu fa tau fa fo le fa tau fa to le supo ya o le tu langa i kapisi o le ves kapis malanga le le mokeni langa le mokeni mana ia ya na tu fa fo mai ya le fa sana ave mokeni to no supo i kapisi mana ia te rera ku kasi rai supo o le fiafi wala le fe ngai tatu mo malulu ia o le tau mafana e tau on fai o supo o le tau mafale na o le malulu o le supo asina ia pe la o le ia so le o to mana ia le o le matua mana ia la le ia batu lo la le ia o le fasua wale la fa supo ia tu le tonu no nga mu ai kuiole Lea. Nana batua fa pata atol tino lea. Ti pe malen yani lulu ele pepa tu lo ila longa moe tu lo le fen kuio. E kuio le na vai tu la e tango la fo ile le tino le e ala fo ile se le tu ko le ya o malon se le ya tu lo la ele i tono le ya na vai lo la ya na o malon la ele na tango lo la e fa sin tama i so si fo le foi esa sa ye lungo tama ya si no la ye le ole ai lungo o ala wai mal sup ya o tama takala na te vai o na tofu mo le vai o tat fai ngalu ngale vai ai ta tala mo le fai to saule na namor ku cafe ele ialu fa malu fa mai se mai mo tama tanga ai ta te ia tai ma no ta fi ai te o ta sau o mal manong me ai mana ia te mana ia o to na ila na fa sa ole na ya a fa pe uma io na va me malawi ana tango le fa penali le la le fa na ne fa le to no ila sa to na le sa mana ia te ia na to fa fo me le to fa popo me ia ta to mo ftango le fiafi ia no le la o to ai pule auto pe fata ya o le fa mala to le fiafi mo ta to tunu ia ta tu na le sa ngale mudu ngala wala ya taimi nga ye fai nga ruenga ye mese de o ainga ma fa nau ye po fese me la o foi le ta fa le ye ta ya mo fa ngol yaso yo ya man tu foi le pe o taimi o ta to nei ya mese nei ya Wellington o New Zealand e pe e su solo lo le la mai vai ta le wita pe le fai ngol verso pe al fai ngol na vai yaso le to to yo mai ta to o fa se fese nga ruenga ya pera inale o ta o lo le fa male vau ya o tu langa mo nga ruenga tau outdoors fo i le fai ton fa fo i fa wa langa o te roa a fa ya tu disi tanga to me chole o mi falta to va mai se o le susu o le susu a wa lu ane le vau lungo tau le ste por fa o ta ya ola ya o matua o fa tasi ya la to ali malima ye ya le vele ino awa le fo a matana vele ya le fo a matana to ya talu ma manga o to mo se au ma manga time nei si o te lo ele i a fa pe le i o lunga ya mo talo la wa matanga to e va ai fo le wa te lo a matana to tongo i fo tia pula ya o te lo la o tu ya sete ma ai wa matana ta fa la ulta mana ya ona fa to vai fo la ele wa fai tau vanga ngutu lo fulu au wal mena le tupu ni ada to New Zealand e o fulu le o fa mai kango la ai o fulu a wa fa fetai ai nei atu no ona le o fulu me o foyo ya wa le pe ta to Sāmoa e loi na le le o le pa le lu au ona o le lau fai mal lau au nei e si me la pa i fu le o fu lu au o le fai le foyo ya a tele me va to lo fa tango la ya ta fa tu to ya so le o fu le tam tau tia a ma to ai fi ai mo tam mo tu la fe u tia o le fe u tia le tam tu le lo au le na mai ya ai malo mo le
mo ne fiafi au whenga ruanga. Ia, na malo hoi le mai mai, natu nau tele ntau nuu to tele a inga, mai se nei whanau ia onga, ia, malo lava ta maiti, ia, ele to anga ia onga neva yaso, ia wha malo hoi matua, ia ngā lue, ia, le lava tu whawhia fianga nei, 45 minuta te nei le tu lai wha, ia, whatalavatu le sunga ia timu a la langa tongo, ia, MT one, ia, o le sunga risati alisa, a laifoni, manuia lava nei fiafi elefoni whaftai tele le ole a fiafia o le supo siu pipi au woi wale kuka elefoni ia manel tamanano na uma ia inu loma le vai manava ia o risate arisa ia tasi le tangata se kuka ia e maua i oi fale ainga ia fiafi uma ia malo lava faltua e menora a mua tasi la le tangata o matua le ia le kuka ia ia wai kuka ava mua ia e tofo ia menora ia manuia na vane fiafi menora alfatia ava mua se fulu minute te ai nei le tula farsi fonga la mua Wellington fa fianga nei taimi le fiafi programa le foi fatini See
Vivanga mare oat span ina ua afa tonu lava le tu lai fa le tau tua le sifonga lo mua ya nei taimi o le fiafi il proklama le fa fatini ya o nga lua tu pe mo strenga si la ei ya le tu todos fu minute ya ona mai ale o tatu tu o le nei fiafi ya va be fo le tapo inga ile si pito le tatu ofisa ya o tapo e mai sto in matu le spito ya ma o tal vatu ya Katerina mosa ma nei el kuka le fiafi o le chicken and mushroom so le male alaisa ia e sauri kuka menora o le kalemoa ua vela le kalemoa so le mai mau ia fatalo fo le sunga lona lote ia manuia lava nei fiafi va taitele lava o le lava la kuka e fai ia mari fai lo mai ai lo mai se i fu ia ma kuka mate atu fai wala no ngo ma o mate atu ai yo la o nga umu ma fale o le kale ai ia lu le leisa ia o le leisa le alu le kale menora lena o le alisa foi le alu le chicken mushroom ale fatua Katerina mosa ia tu ava mua e afa o le afa la tonga ia tau le le ala ia o le kali ia pe foi pe pani foi ina il pani ia talo foi le sunga ia le ta vale le lunga la wala sunga proteiso ia la anga ia te malo le to ele o to mo warta malo i sime mo warta malo i tono fasa ale alu i me le kalisia vai la ia mo so sta le ia te mo i tono fasa ai sel me mo foi le anga i le tai ia paule me mo mai ia mo mai tu mo manga ia fa fitai o fa longo tu li e sel me na wa su e ia li ia tatu tama ia mo le tai le awai e isi fo isi la to se e lo se meu fale tono soi fuanga ia sulu refa ia le o sulu fansa ia wa le tu ia le volele sulu fansa te mo tu spa ia tu sala wa tu sala na tele au fa fitau lo va ia tua to ia ina fale tono to mai ona man tua lola ia leo le su ngo tatu li faolo Yesu na su e ona matua su atu le falsa ia na wingala ia e la to fa pena su le ainga la fitina le ainga la to tu li meto falsa ta u le na le muli tu tina ia tatu ta mai o ta mamao me va pe muli tu tina fa ingol va yaso mana ia tele ia le mo le famala tu foi mo tau siri lai ia ta muli tu o ta te to lu fa ungol va son nei o ia male alungo le olanga tau war Christmas ia mane agora te vai tu ia te vai tu tava le pa lu mo te le ma tau e te tu tasia ia ma pe ia se mele tu pu iso le o le o tu solo la ngona le ia ala vea ta vale na o ni a fai nei fosi o tolu ya tu solo te alu ta vale ai vili taxi alu mo moli il fali le le la tu fale le sanga le mu ne te ua fai na ta vale ala fai na tu mai fa pena foi le ma fo o me fa pena ya fa malu watu sa mo ne ma na ia foi não me tia si lai ti o vai wala ta vale sole matenga ta we foi le uli fa mala malu ta va o te fai atu o o catal malo ole kuka le sunga ya tiulilo le sunga le ao ya tiulilo ole ko pai koko ia ko pai koko lolo mana ia fo ia mana ia ia ole sunga ia sulu ia ole ufi ma le koko samo au tambala le sili lai tamma ole fiafi tamma ole kuka muala le la vai ole koko samo ele sei nai koko samo ma le fali fufi ba o maupu malo sulu tai tele lava mo le fali fufi ia ole ko pai le si kuka nana fa longo ia ko pai koko tiulilo ia mana ia foi fetau le ia o le kopai wa tamana ia na milia puka mata ai ton pal mana ia me yo ole mana ia ko kana ko pai fa ngol vai asu mi sias fala ile yo vai mata TV ia sapo mai lo puka ia tongia tu puka to ina ia sapo mai ia pe ia fa ile fa tano foi le ole sapo
Ya, o manatua i lo e tala nei ranga e lale e matua inga lai o i savai ya sasina. Ya. Ya o te e lale tu sole inga alla tasi ke fai o tala mo ya la tal. Le inga alla o la se inga sol. Te vai a ku sole o tu sole to ina malona ma to lua o to ina malu matua. Ya malona fine la. To lua fa na ula fine le. Tu sala o au to titia mo se fulo tamaki ya ya ma fa na fo ya le siu so le fine mo tum mo o nei la na ai tai pe la me le ko pai a wata te fa longo wai e man tu fo fa le tato ta lai ta te longo fia wa ai le ainga mali e pule le ta pese le tu pese tu ale lo tu me ai ya te vai la ya le ainga o le pisa ya e fa long ko le sungo le ata te lo ala me ai le o fa me o pisa o ta fa mai vai le dia puta e fa pe gata wala o ya ale na fa ko tangi le fa mai ale kasi lo puka da de lo ala o fa ko pa ya ai ko pai la ku kala inga lai fai ya te o fa per ko pai la inga lai fai fa per son o fe ni meri to te ta to ai o me na le i fa le nei ya wai le lo me le si inga ko pai le si inga fa wai pui uma ya o ta to Sāmoa fa le ta lai fo fa le o ya fa longo me le si inga to si lo fa si le ni wa ta si na va ngai ma se no to mi sai ta to na mo me o le ti le ni le si a te le ni le o be na sa ma ye fa pe o le fo a to no le fa fo mai ni si sa le ta to mai me na ta fa so le ya wa pe ya o i wai te mi ya o ko pa ya ya le vai ngala na e mo le vai ngala wa to tele nei ala wa so pe va ia ku le si e sai fa pena le ti e vai to tele me ai le si o teina e italai ya o ma to o ai McDonald Ela ti McDonald e wa itaris so le asi so ta to le sa usi le mai na mi se la to inga va pe la wa si tu la ta moiti o ta ita mo ta so to lua e la fa tas na fa ya tu la ma le pu le niveau le te to lua le pu le ni so le ya na to vai lo le di matua ya la le ni ba ila to penga ai ta matua le ai le umia fa mista e ini mai ini mai la o tatangi la mo lo ini to vai te loi o nei vai nga na so fuanga e se fo ilma ai ta to te ma fa ye ai te lo la e se ta to te fiole e se ta to fiole fer fat sa o le ya to fo ilanga lenta to mai ta to te tato te whengaringa lea i o i tato mea ai o ngā rua. Lea la tato matatua, tato te ola whi alofani me o tato uso, mo tato tua whawhine mana e tato ai. Nā ngai whapea, ia wā upu aia, e tasile ulo tato ai mai ai, whapea nā o le ulo ale nā wā o toi ngā ulo fo i o le ulo matua e ululi pato i le ulo le tafu lea, taimi tafu lea. Tonua. Ia, me le whasi apa fo le la to whale atu. O ki la ia le kapu ke lo. O le soifuanga ma le olanga sa soifua e ile tatou matua a mesi tatou i Sāmoa ia ele tai mala mai nei tatou whanau ia na o feola e nei atunu ia tu langa ne a to mana tu ye o le matua maadi a to pe a to mafau ia ia ela ngono fo ile fe o tia istaimi pe a to mafau ia ile olanga sa tatou feola ia ai fa tata la foga wa tatou a le pu to mana tu ile mafau ai mana ia la wa diso taimi e tate no futo fa matala la fa na o to nga olanga tola sa o le ia e fa tu la to ia ai fa tu le la tala to te le fa le olanga le mato o mai ai amu ia la to nei ia le o tatou va ia le wa nga i le to ala tatou fa na ia la fo o lo la to la o la le siu manga o le tele ia le foi le tele ia e resources tele me ia e o la to tatou la yo ina na pa na me tangi na tasina puta
la. Ya le o to luas 10 minuta na tane o le tula 5 mai al tatu to tu po klama le fa tini le si fonga la mo Wellington ya lai mai se fa manuia na le mo ila tau ia la tu fa sia sakramento pa ia fa ponga ile fa ingon leva yaso ya tai del tatu pese le ya manuia tele ma to te fa manuia atu o to waso fia ele ngata o le leia fiafi o le aso taiao ia ma le safo awai o wale whailonga ina lavani aso whapoiponga ia e manatu foi ia ua whaisi tele o tausanga tele aso o lua mafuta ia pe ia na mātou watu tele o taimi ia whaavaele a inga i lea tua ia whaavaifo i lea lofa ia e maua ise a inga whaarufani ia ma ia manuia la sanga fau o le aho o tuei ia le lua inga ia ai pe lava le mātou mau masani ia mama i le mama le uma le lofa mana ia o le mama le nae fusia i o lua ia tase i o lua whaarufani ia na lua mole se ainga fia manuia tele i o tau aso fia na soa taiao matatu nei taiao ma le sa mana ia ia manuia tele as fia ia le whaingo neiva yaso ia ila tau le a tu fatsia sakramento pa ia le whaipiponga ia le lava tu pesa nei ia e whaamanuia tu ai o tau aso fia taiao ma le whaingo le yaso ia ai fa manatu masani ia le se utusi vala aulia au te alu fai poiponga le ainga ma le tumo i fua ona foa ia ai na latu le ia fa ona foa ia na watu la ia la vala aulia tu ia au e fa uma ona foa ia pe ala na vala aulia ia li vala aulia fa mole lava Awa, awa, e manuia o
ia fusia e ta ua I o na alofa mai wha a maoni. Alofa nai o ta ua matua, manai o ta aina. Pangana leo tina te mawhaia, na te tatanaina. Ka upele, songi mai a fusi ka tukita. Awa o na soa siai, na ta ua whemaina. Awa o ta si o ta whatu, ina ua tonu o ta manatu. Sini pea ia le ringa, awa ua e manuia o ta whaiva. Songi mai a fusi ka tukita. Awa o na soa siai, na ta ua whemaina. Awa ua ta si o ta whatu, ina ua tonu o ta manatu. Sini pea ia le ringa, awa ua e manuia o ta whaiva. O le whawhianga mai sunga tasi malingi whamani atu ai aso fia, whaipoiponga, ia mai se aso whailonga ino le tātua tunu whaingon lewa yaso, ia whatalawatu le sunga ia Sandy, Mackie, ia Mawingoa, ia Olana Kuka, ia ole Whalaia Leisa, ia inu I le ipu vaivela, ia manaya Kuka, whatalawatu I le whionga ia umua, ia te whalolo mafuta mai Sāmoa, mania lava nea whiawhi ia umua, ia le sunga ia Kireti, lau awhia isopo, lo mafuta mai nai taita I lau hat, ia sunga ia Nikola Ulu, whatalawatu Niko, mania lava le whaingol vayaso, le sia Samasoni whailaunga, ia manuia lava nea whiawhi, whaaftaitele lava ia le mafuta mai, ia il tātou pokrame, leo toi teres taimi, leo toi sfuno minute na mai alea. Ole e whanga solo ia tālonga I o Glasgow I Scotland, ia. E pei o leo vai atu le tūlanga sifuru wha mai tātou I tūlanga le whaatūlanga nau pine I nau maua tātou pine uru. Moi. Ia, ai talsia ia le no matamata atu le tūlanga le si estama fo I leo o Jack. O pelonge. Ia, elangona al whaanua noa e ona le whaiunga na kōlai le no lift. Ia. Ina wa ai mantua o te leo maua I pe isa mena le na kōle po le meo le umi o le taimi o ai afua I le mawhaile na mawhaina si I runga le o le peo le clean and check le na si tu ulunga lima mata ofia ya le o le pai runga o fai si umi o tu atama mata ofia tu ulalo ai fai mai le se o te lo po stol so o solis tu la fono pea ia o tu la va pena wa ia sta longa I tu la fono e foi tu la fono o le si vanga le tau na tu o te o ti le vanga le o le au si nga me mafalalang ia o le saunga le muma le o tamata alo matini ta alo pe a te mi si ia me mafani tau na toe va ai pa wari me ta ua ia te awa ia ta fa mata ia o irunga ia mafai ona lifi irunga wale o isi tu la fono na utele na no mata foi fa mai fo lele tau ona sa o le lima le taimi e fo lele lifi ia irunga
ia fa mai e pe o tele o isi na lana mafua ona fa le ngaina ona fa mai po o tau pi o le titi ale lima ale o le nga vale o le tamatau va aina fa masino le mafua ona le na ista mo o check ia e ma eu fo le tam fa le alo le tunu ia ile ia me se fo isi ana si ana por sunga ia le fa ia mau ia mal tamata io inara e poi ele ia ele imanuia uma ia ona tulanga na jas ele I mafai ona pe yo leo a pressure fo le tulanga o tula fono ia ai e sa oi ia lo tala fa pe te tauna o e te tauna sa oro lunga le tauna sa oro lunga le lima tu lo lan e le a faina o le meta o le si lunga o ma faina si lunga ia ai pe yo le pui ngo tula fono ia le la tele na faina ia na e tato fa a be se la le nga tamalo si fa malulu to ile sunga le pule la si ia tu langa fa pena o le fingo tu la fono e tau le o se le va vero ma fa le ita ile e vai le ita o le ma fa le fia ono awala e fo tu la fono pe fai umane me tu la fono ina ia one benefit ia na ia tato tu no light ya oni e pe fai uma fo le la capila to e se fingo tu la fono ia le fo o mai ta longa fa pene ia e se fo fingo tu la fono ia e tau ana na fo de tu sa umale le fai tu la fono e fa mo se fo malo le haven safety tata ia wale wa ele tata ele sta si no va to o pa u ele o pa fo e petalianga e pa u ele pa ia ana le va ver tu la ia tata ia te lo ia fai ia me foi na leva tu fa malulu tu lo sunga ale committee lo si ia se ma lo falonga o le pulenga si singa lang ia ai maloa mo le nei ia fiafi ia ono sma verta tu tembi se ma ia le fiafi fainga luenga ia o le o pangale o malte mi fa mai na il tatu kalami no le to 20 minuti ia al famla tu masani ia al fa ngol va so ia tau na sa ngale mu e tautele to fie fa longo mele o le tata usu mele songa fua ia o mai fo itala fo ia po ilunga le ia o le ua po ia fo inisina fie so fo fa ingol vai aso mele fa manatu mo tata wetunu ia tautu na sa ngale mulunga la wala si lai io o le tulanga le na le tele na tata la pata ia ila to ilunga le sa ngale mulunga le tele va ave am wala a wa le ma se e ma tu fo le susu ale tau o le vai tau susu ia e fau tu fo ia ila to o le sa uni fai malanga tu ia kilani lungo a wale fai ngol vai aso ia tau tu na wa ina la vai o tu lo la talata il mo isa ia e ia le vai ngol a wala e to nga vai nga fo le black ice le to nga isa fo le solo ato male a wala ia e fai ti pe le tu langa ia ma to sia ki le ia pa o lo ta vale o le ia po ato to le ia pa o ia me se fo taufi ia me so mori ia tau tu na fo ia o le taimi e matua ile anga ia le tau fo le wa po o pe tawana ti na ki le ia headlight o e fai lo tu ia ni fo ta vale lo anga mai ia mo pui nga sa le mu tato ia fe malanga inga le fai ngol vai aso manuia fo ia Manu foi ia fufonga a inga o fere mana tu fa ingol vaiaso ia me se foi o fala popotonga ia ma ila to umo fere ngai fa mo nga pe ona ita fa mo nyanga le aso ta mana ia malo foi la uftelnga silai te foi mo tatu nanga mo tatu tu le yaso ia ai salo le tatu to fere foi le so verso tatu fere foi ia mo ni te mi le fa to fa ia na fa o malo la ia le fa to fa mo le tu ia fa so foi ia tatu tu me se foi ni tatu po klamini tu la le fef ia malo matai ia Sāmoa le tatou pokalame na ma le tautua si fonga lau mua mo le nei fo ia fiafi ia ai fa malulu tu fo pe ona ftaringa sila ia fa mangalo se fa le tonu le unanga le tautua si fonga lau mua le nei yaso me se neva so ato mai lava le songa fua ia se ia pa ia mai le nei yaso tatou to e fei loai ia i le songa fua le va so fo ia manuia lava le anga ia tu fa ingol va yaso le tatou tunu ia fa manuia tele lava le tua ia ai fa soifua ia Sāmoa ma ia manuia lava ia le anga ia tu le fa ungo o le neva yaso